Alliance Recruitment, we're based in New Zealand and we're 100% owned and operated by a Samoan family. We're here to recruit people, give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota to be able to come over to New Zealand. Ka leilo me a faise le wa madiu matko inga wa leilo po fe ama o se pupi te ma awa ke poli sa wa faila insure ase yo ka o wa iPhone fang faisa ulo fe me fe ya ulo na ke no fenga venga ngar fam ma sa ka ma la faila insure ke tongi se ko mai ngar ko mai san mai ola ese kala ol nga sa faila insure ko inga o ke ni sa nga ku o mga media ko ite po e wi lisa ya o insure ko inga se yo la ka heo usui ol ofisa ma ave pepa madiu o lau insiwa e au wala i se te ngā tupe mo le lumanai manuia. E mole puipuinga tau tupe o lau soifua e tua i aile whanau e tina po te mao le ainga. Mai mawhai o na taunu no atu mo so se mafua anga i te whina ngalo iai. Ale mwhairo sa ka koe ko wha makan Tina, o ke polo le mwhai le longu se wala. e le si lou la se kama so Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. O whainga taia o e ona tau sa ilisa tupe mō maliu. Whai poiponga, a onga le whanau. Ta avale, ho o se whare fōu. Isa! Chahu! Maua lo na kamba! Wa vili ma kei lewa maua! Kopi kopi mangwele ka pungia! Kopi riro pe maua ngai! A whio mai nei loa le Federal Pacific Finance, no so mana onga tau tupe wavi. Oi le! Ah! Saka kau le whainga ruenga! Federal Pacific Finance, serving Samoa's financial needs.
mātou talo. E fo ia tupea le vi inga, o le whaafitai, o le whaamanu, ma le whaanetanga ia te oe le atua. Awa e mamana, e ofo ngia, e matalasi me umalava, e te whaia mo i mātou. O le langona nā, o tai o lo tunu u le nei tai au le li e. Ua mātou whale i le mauta whono le tunu. E whaatino lo mātou wala uina. Whaafitai mo le malosi fou, o le ola fou, o e o mai e tai o lo tunu. E whaatino e le mātou whi au, ma le mātou ngā ruenga. E tari tonu foi le tā ofi o whapena, lo mātou tunu atoa, i le manuia o le nei tai au, o e fo ina mai mo i mātou umale atua lo mātou tamā. Whaafitai lo fisoasoa ni mai, tai o lo tunu o whaatino, lo mātou whi au, ma le mātou ngā ruenga, le ngata o le aso na nafi, ia alwai asa fo ina tēnei, ia mātou te langona ina pēr, lo fisoasoa ni mai, ma lo whaatasi mai, ua manuia ai mea umale atua lo mātou tamā. Whamangalo tai o lo tunu. Le ai lava so mātou atoa i o ruma le li ie. E la ngona fo i lo mātou whatau wā. I le whaatino ina o lo mātou whi au ma lo mātou ngāruenga. Le atua lo whae, whaapare maia, mai e whamangalo mai tai o lo tunu. O mai fo i mātou, le ia mātou loa mautinoa lo fina ngalo. Ne ia whapena na whaatonu fo lau ai, lo mātou wala uina, ne ia whaatino lo mātou tiute, i mea umalava, i lau whaasino manga, ma lau fina ngalo pa ia le atua lo mātou tamā. Usu fono maia, le atua nei aso, o a uma fuafuanga, wha moenga, fontanga lau pale mene nei aso, usu fono mai, soa ni mai, ma wha e au mai tai o rua tunu, ne whapena na maua pere toa malie, ma le toa file mu mai ate oe, e whaatonu fo lau ai, la mātou fontanga nei aso le atua lo mātou tamai. Mātou mana tua le tapo inga, ale ao le malo ma le masiofo e whapea fo le sui o fono sui tō fia, ma lona whare tua, ai a le whamasino sili, ma le mamalu o le whamasinonga. Ai a le atunu atoa, mai lava i maunga te tele, se o lava i se o pito i titi, lau au whai ngā ruenga to tofi, o la latu talo ma la latu tapo inga, ngā ruenga whai al pare mene, i e whapea nā, o nei ai lau whaamanuianga le latu tapo inga, le ngato sa mo nei, e whapena i atunu umamao le li iero mātou tamai. Whamanuia i whaurulunga mtanga ruenga mwhaalapu tonga al malo. O i lato lava e tua i aile nei parmene. E whaatonu fo lau ma whaatino lo lato wala uena. Awa lava lo mātou tautuaina o si o mātou atunu u le atua lo mātou tamai. Whamanuia le ufafo ma le ufale o lo atunu nei aso e whaau mga ruenga. Ia e mese fo i nai whanau i lato a onga nei aso. Ia i lo wanga le lei, malo wa lofa le atua lo mātou tamai. Mana tua whai ngā malanga, ale te itai o le tunu, o iei nā tunu o le li ie. E anga le lei ma e fisoso ni atu malutia. Lona soifua o whaatino pēr, tiu te mawhaiwa, a o iei nā tunu o le li ie. Steimi fo i tōte li umai, whai roa i fia malau pāre mene, malau o tunu o le li ie. Mana tua pēr nisi o lo whaata o tolia, e whare mai le li i o mātou talo le ngata o whare mai o ainga, iei fo inisi o sui o nei pāre mene ua whanui mai o loo ngase o le mātou talo le atua. Ia o tu e lau wha malo longa, to e whafo sia lo lato malos, o wa lava lo lato vala uwina. O le mātou talo lea, e ala lava Jesu Keriso, lo mātou li mo le mātou whaola. Amene. O te whasisilatu ua amtani neta o manga whono ao whai tūla whono. E whatala whātu pa ia o parmene ni tai o fōu. Whapea fōu i le arwha o le tātou mauta nei. O pa ia lava e le tue tauta pu e ina. O mamalu fōu i e le avea.
o le paati e le solo i singa ngana al fonga fitalai. Nu o tuia. Ale nganga loto whaftaia e le tua. Ona olonanga le lei malan wha malo longa. I lo tau soifua mo so mato malos. Le o tatu o oai nei fal seu. O maua soifua manuia i lo o tau langi e mama. Mo wha wina o le tatu ngā ruenga. Ia malo le usu le nei tai au. E fo te tununga. O lo manuia le wha fong tapo i mai le tunuu. I ona pa ia wha langia. Tele tatu ngā ruenga o lo tau wha maea. Ai tatu wha moe pe soso ni mai le ngango le li. O le wha pena na wha tau nui nai nisi o tatu whi au o lo tutoe. Anga le leile tua le sunga fono le tatu parlemene nei tai au. Manuia fo i le tapo i mai o si o tatu o tunu. Ngā ruenga o le aso. I le longa o li poti a komiti wha parlemene matali le malo mumua. Pepa parlemene lu oru lua, lu oru tolu, numero torsu malima. Li poti al komiti o le vaenga tau le vāwheroai. I le pepa parlemene lu oru o tasi numero ono sumal tolu. Li poti wha le tausanga al wha laputonga wha vae tau whatunga o Samoa. Mo le tausanga wha le tupe lu o tasiva, lu o. Tasi pui tasi pepa parlemene lu o lua, lu o tolu, numero valsu mal tolu. Tali al malo, il pepa parlemene lu o lua, lu o tolu, numero torsu lima. Li poti al komiti al vaenga tau il vāwherai. Il pepa parlemene lu o tasi, numero ono sumal tolu. Li poti fal tausanga al whalaputonga whaavae tau whatunga o Samoa. Mol tausanga fal tupe, lua o te siva, lua o. E tolpo tau manga al fono wao le son nafi, ua mai al saunuanga le fionga al suis fono, mo le pata i tu pa ilunga. Tu sa whila flafo inga, i le li poti al komiti, matari al malo, i le li poti fal tausanga, al whalaputonga whaavae tau whatunga o Samoa, mol tausanga fal tupe, lua o te siva, lua o. Ia, o le amanone o stasi sui e fisa unua, li poti. Ia, leo mai tawatu i le ua. Ho mai saa o le sui mai saa lenga numero tasi. Tula i mai suma. Whaftai mo le avanoa. Mua na whatalofa atu i le ua whionga le whonga whatalai. Leo wai, whātama mua le nei tai au. Mori fo i la palapa ma loma. Tau alanga le viinga ma le whaafitai i le atua. Wa o suruia i le sao Samoa i le malamalama o le aso fau. I le anga le lei ma le alofa le ma vai o le atua i a Samoa. Meso langa whainga ma lo. Ia ma le loa loa o Samoa. Tapo ia whaiva mo tiute me whiau o le nei aso. O talo whatu ila ua whionga le whonga whetalai ma le tanga aluenga lau sunga le whailau tusi o le whono whaitu la whono. Whatalo whatu fo ila ua whionga lewa taita ia le malo le ne fwoi vai tau le taimi ia malau kāpneta. Talofa tu foi la ua fionga le taitai o le tuangai sui ma malu uma o le nai tu o le maota. Le whangaloina foi le tapua inga Samoa wa le sumayo taulanga soifua. E meso tamari ma whaila ungo tapa au o Samoa wa poto le ne aso. E talo sia whaiva. Pa talofa tu foi fionga le loia sili ma le soitu sili. E meise o whaurulungo mo tanga ruenga di tasi le malo. Ia, ai meise foi o le tapua inga lau whainga ruenga tutofi le tua i so se fata vai taulaga. Ia maso se vai eli e kalisia. Lo whanau no manu ma te talo mo tātou whaiva. Ma tiute, tā alusia foi le. Usu ngā whono le tamaitai pāle miama. Niso minista. Tā alusia foi ya. Ngase o whea ngai
so fai puli tai o le atunu ia mai wale mfai on tatou usfono fa atasi le yaso ono totuangia ma totuango fa le tu malo ma fa le malo ia awa tu lai na yusu nga fono ila o feonga le fonga fatalai ai foi se sao nei tu malo e tu sa le poti ma tango fie wa ilumo le la wa fono o mori le nga fa aftai le yusu nga fono i la o feonga ile tai fono fai tau atu fo i le poti la sora nafi ia ma fautuanga o se ripoti wa lava ta pena ma sa ili ma mafatotonga iona tu uma ai o te fia nga i fautuanga o le fautuanga mua ma le fautuanga lona lua ia pe e folinga e li lifanga i whainga malo ai o te whataua ina le fautuanga lona tolu o lo fa pe mai le fautuanga lona tolu ina ia tongo fitia fa pitoa e ala fo mai mo masini na ia fautua ina le komiti le malo ia sila di awala e fa malo siai tai o nu afio anga e kale sia matua ia lona winga le pito la aua le faipule malona tu malo le anga ia ole te tula ie fa leo le anga fa aftai o tu malo la wa fionga le minsta tinama to mai tai la wa fionga le ota ona mai tau le ia fea lava e si sau noanga ile sona nafi sa yel por kala mem tanga luenga tinama to mai tai na tufa to i to tai sfuru afi ma fa malo si ai le vaenga le fa malo stino ole au ole nei fa moi ina ia fa tia fa mai le pis ya la suka toto mawalunga ia mafatunga se tulo fa aftai la wo fionga minsta ai mai mau pe na fa lua tau sanga na vatu o lo tu maloe o ti lata se lauia mo meu masini vai e vili ele fruits ia male ti poti wila tulo o sau fa tau watu se fai longa tamama tina ma tuo tu pulanga ai se salu mai tu malo ni fai longa tupi ia o tu fai me ia o le fa malo singa le na ina ia mafai ona tau ma mafa i me ai paleni pe yole fai ona vatu le modi o le apu tu tonu na vili le ai tau mafa fa malo si ai ia tau mafa ia sui o le tu malo malo tanu i me ai paleni pe yo fruits ia sau no mai le fionga ile mi sta o so i fo malo loina o le nganga le nama le fa aftai o lo fa pe ona so di mai tanga luengo tina ma mai ta le si va enga so i fo malo loina e mam tanga luengo aunga ai ole talu sanga ile va nga tolu le o fionga le tai fono ma le minister pe ma fai ona toi fa o popo nisi so swan i tua inu mai tu malo war mele ia na le watu fai o onga ngata lo ina ele ma fai o onga ia ona fa wa ma o le sau noanga le minister na fio a onga o le masini siliana taua o le toi fa fangu lungo me ia po me ai paleni awa mai masini fa tunga o ia fa masini fa mama toto fa tunga e to yaru tu pe maintain ai pe service ai on masini le na maua na nafi o le fa malo sia ai o le servicing ala po le tau singa le melia e le upu fa sa mo fa pe o le fa wa o le filia le masini le o le fa wa awana sina taimi ai fai ia ona muta lole ua le mafai ona fa awa winga
lono winga e tatau ia tātou le mamalu o le tātou usunga fono ma le maota fono ona faa malusia ma faa wag wa le ma fai ona faa malusia na o sina vai taimi faa vai taimi ai a faa malusia ma faa wag le wa tatalo mai tai fono ma le big star i whainga anu ka le sia whalabat potonga ma tau te talia e talia lo tu malo al te talo ma na ia la pea whalua atu ma waenga le na whai tinama te mai tai e wha malo sia i waenga le wa ma na ia le whai o porkalan ia masina mea whai le peo whai longa la ia e umana ave le masini e vili ai whala ia e watu lo mani nei watu la au e te tō e wha malo sia i le whai ngā tira o le tūlanga i tau mafa pālen. Ma nei e o le mele e o le whai o le aso tau mafa laulangu. O e le aso whapitoa whapea. Whai le aso whapitoa o tau mafa Samoa. Ma nei a. Ai ma nei a whai pēa whai se aso tato whamana tuina vai aso taitas. Ta ofi o mai mea ai e tu aisama. Ai whamalo sia e whare ainga matatono a inga mal tato whare fono. Awale toi e se me se toi tau mafaina se ano manufasi e mai si me wala vale ia ma meu fala waina ai pe mana ia la songa fu wala sa fa si ma mafa te lo tau maftang ia ai tu mai lo la songa fu ta tu tau ma mafa uma tu tau ma mafa ma ta tu ai uma e tu langa ia ai mama ai palen ia ma fa lo tau fa wa wa fa ya ma san ia te le fa pe ya o tu e me ni tato man fas ia wala wala ia mali o meu fruits ia fatau ia o leisi vai ngole fautuanga i lawa fenga te telefone ia toi fa malusi atu le fiso a onga ia pe on sa no mi sta a on o tele la var sai mini matale vai tu ia onga ia o te talo o matua tele a o sai mini la te vai au ia tu ia ai sili e ia se afai no po sai mini galom fana ia mal taimi atoa le afai no to walo mata to fana ta ofi fata wino me o lole ia e vatu to no fale aonga ia o se vaenga le na le tu lalo nei usunga fono talia lo ia ile li pocher committee ia matali ale malo ta wala mai le fionga le minister so fo maloloina manuia favor matute fe awole ne yaso pa tai Halo, whaftai fu saunga le sui mamalu. Sa lenga numero tasi ia mo fautuanga fo e tu fo ole. Tatu di poti ia awalava le soi fu maloloina o le tatu tuno. Ia malo saunga whaftai. Ia. Se tu le melo fionga te te le tunga. Whaftai lo fionga le fonfitalai tu la ia tfo ie. Nai manatu ia pupu e tu se maneli poti wa. Palonga foi la soa nafi ma de toa fina ngalo falia esele matongo fie ma fia foi falonga atu e o le mea mo moana lo mai pele fata o prevention ia wan ia fia ile e tu langa le wa o le faino fatunga o ina mana bia ile fa mai no toto lo no winga e pe o le fe aule mai ine li poti fa tausanga nei ma fa longa tu foi sa no anga le fionga mi sta fa tai mo sa no anga matongo fie fa per foi le te fono mal committee o le fa mai nei ma le machine pono for treatment e do se cure le tu langa nei no winga e fa tawaina the prevention nela e maria fa longa tu la so nafi e mane foi taia o sa no matongo fie ave ar fa mo prevention tau mafa ia matulanga fa pena ia la le to anga i te ia sa u pa matalanga i na vaenga ai pe yo le tulanga taua na matauina ia u molo sui e tu sai ma le nei poti nai fa mau mau taua ia o le tausanga fa le tupe pe na mai
lua se lau sifuru iwa tangata anu o Samoa sa tu ina atu iai le au nanga wha mamatoto I tonu le nei tausanga wha tupe. Mai lea whainu mera e sifuru iwa ua maadiliu. Fitu ua wha maamuru ia male sifuru lima o isi tūlanga. Ia pei o le wanga ta ua lea le pe ona maaria fo le whalonglongo atu. Ia e leo se treatment fo lea po se ton fitinga po se aunanga e whai pea ia masoi fua ia se io o lava le pefia ni telo ni tausanga. O le tūlanga le pe na se whaupoponga o nei tausanga o le soifua. Ia, awa fo la nisi ngā luenga tau lo o mana mia e whaonga I e le soifua I le lalo langi nei. Ai, o tūlanga ia pe o nau mātau. Ia leo wa whaftai o leo wa tā ua mai ale tātou whanefouhoi le utai mtotua wa si I le tātou whanmai le whaamatoto. Ona sa whai lava si lai titi mā pia pia le whanmai tuai le sa iai pe o I lalo vanga le sa whai manofuanga o tamaitai tausi soifua. Ia lea lawa si I lunga. Moni 25 tai lawa fionga de minsta. Lea lawa mai am totua mo poru. Ia ala se fufuanga mo tua sivi. Wa le mata wa tolo mana mia fo I fa le ole. Tatu fa le mai le tua sivi. Ia fa pe fo I mo me no fo po masini. O lo mana mia. Ia pe au ia lau fa so tos fulu wa lo tau tos fulu no fo ia po masini ia wa. O ta ola tau no mai. Ia I le vanga le ala o fionga. Ia fa pe fo ia pe e o atu le fa so isi fa mai fa tu malo pe na fo sau no ni so sui. O ia matou ia tua. Ia pe on sil fia o fionga fa mai le filofi la lo manu potas. Be o fa mai na fa tu malo. Te tele lo ia terminei. Ia fa e au ia ma lo fa so. Ia wa fa tai ia wa me fa pe e fufua lava I lea whainga la tau ngase o lo I lea vaenga le tunu, ma lea vaenga le tunu. A le taua I le mātou whale atua. Ona e pēr whan si le fia. Tei meo lo wā le tau. Ia tēne na pāpāwa I tawhe ma ia wa pēr fo I le anoa ma solo ia mō meo te whaala. Ia na poloka I le o wheo inga. Ia le leila le ia se masini po se no fo isi whale maina. Ia mwhaina whao ngā e la tau. O lo a fia de I le fo I tua inga treatment I le tūlanga lea e lau o fionga fong futalai lau o fionga de minsta so I fo maun pēr te mata watu I le lipoti le nei e na le lua e lo iesta to fo mai tipi whapitoa mo tūlanga I amna o mia o leo te mata watu e to lua peni tamali I papalangi malanga mai whafofa waitaimi. E o mai e whaita o tonga ia e tua ia leina. I tino tangata lo mana mia a wān whaongai na masini. O le iai ia le tatou fo mai o le sunga foi le ia le tuala. Dr. Ben, Matalavia. E pei o ia nā lo ngā lue taimi nei. A e pei e mata watu I le lipoti e pei o ni leina foi ia le tu mau. Ia o la se fufuanga o iai po esi tātou lava alo le atunu o lo ave I whafoea o ia mwhaia nā o ngā whapitoa mo lea foi I tu a inga fo mai. Wai o le matau atu nao mia tele tātou I whapea foi ia te mai taitau soifua. O lo ngā rulua I tono o tātou whanmai lea o whatunga. I wā peitau ese lai titi foi whatino ngā la tōm tā whaioi. O vaenga ia la wa fionga fonga le fionga fonga futalai ma la fionga mista ya wo fa fonga mai la fionga tai fono committee ya pe na vaenga ia manato o ta u fa leo ai le foto mantua la wa fionga sa fa ia ma mai ya su yo tatu fa mai le nei mot e tatu mota le tua e fa sia ki fa pule ya pola se fina ngalo no le sa ngo la fionga mista o se fo malo ta ua telefo le va e tau ne fai masiaki ia e me malo fo yo fionga I fai pula tatu ma ia sa fai fo ia mo hoji se no a o mana I tele tatu anga I le ia fai masiaki ia no fai ele o isi fo anga ia wato fitinga fa penei ia pe yo le pa poponga le ala o fionga fo vitala ia fa tai mo le no ni tai alo sa no
no fionga le te le tuangai ma se fo ni so fa tuang taua ia mo tatu fa la tonga le fa fo mai le fionga minsta e fa pe fo ile te telefono ia mal pulenga fionga le fon fatale ia se tu lai mai lo fionga sui malu fanga fa le se la ia fa ftai mo la no lo fionga le fonga le fono ia e fia piyama foi peona mo lia le tau sanga le nita ia mo fa ftai ele lo fa malanga le tato tapa ausili ia mo li foi le fa malo le ia fanga poto le mota le nei foi tai au e fio le fionga le sui pale mia fa pe foi le po il capeneta ia mo se foi ol min sta lango ia na foi tu le fio lo fionga le tai le tuangai e mai se o sui fai pole uma ia ole ma ave se o tato fanga poto sunga le fa fengainga mal fal tua e foi fa lulu mtanga luenga fionga lo ye sili ia fa tai le ni tai o tato feilo ai ia lo fa malanga le tua ia e tam fai atu e fai se sao le nei foi tu malo fanga mfala se la ia wa foi le potita al komiti o lewa tati el mamea fale o inal fa tai le tai fono mal komiti e tu sai o le ta ole li poti u fa tatia e pe tau ma wa to le au ngai pe ona yai ole tau mfai fo ia ma fai titia ya ele ngata ele ya puipuia mai se lava le nei fa mai o tele na fia el to tele o alum fa nau ele ngata ele o tangata matua e ya isi na fai tau e tau fa ata ele manatu ni tau fa pe o e te fisili pola se me alo malo e fai ate oi ai fisili o e pola lo me fai mo malo o le nganga le nei nei sui e tu sai ole li poti o le wa tato anga i pe ile pe on sa no fo ile min sta o falma ya fa pe fo il min sta o a onga ya monitor fitinga au tel ton wa wia o le lava ile fo ma ya al tangata ile te min nei o fesili po il fo ma e o le wa tofu telefoni o male le mamalo al tato palmeni asi sila ye telefoni ta ua ia o le faungai no le internet sa ili le telefoni mo pa vai pepe ye se tonga fite fo ia ile e mo fatunga ia le ala vai fa mala le mal telefoni e lima me ta ua e tam fa ye fo ia le ele fatunga o le afaina o kidneys ia le fa mamla mai o le tai au pe le povo ia tele tofa inu sa wi vai fa mai lo malama fo le tai au ia fa be fo le tau ma fa se pu vai au me silio na ta o le ta mai ai a to no fo mai ata mai o le o to anai ai le mon mo le grapes le vine tasi na me fo i ai male tu langa le ai ya to mai si me ya lele su e pe ya e na e sa uma ana omi al kuko omi le youtube ya sa a to ale ol famatalang tele ta walu live ai se fo mai na wa sa wa ya telefon fa ftai fo el min stao so ta inga ai fa ta ngu fi ta to internet ole tu langa na ole ya il fa nga solonga e malama le ai mamau wai ele ta walu sa tu pele ilo le mele tupu se fa ngai no telefon fa ye fua ya facebook e fa le ngai fua nis a fa ngai le ya telefoni wa ai po a me nga ole le ya wa ya so tu na ile sa e fo fon tanga sa o fa se al telefon al termine o to lang ina le telefon ina ia fa ngai le ya e fo ia e fo le vai na se so ni atu e lang sua le mata u fainga tale ale min stao se fu malo loin ya mo le nei foi vai tau o mai se so fu ngolo yai
Ya, manuia lo fionga al fong fitalai. Malo mota. Ya manuia nias. Alo. Pa tai foi fa so mai. Ya, wa foi le. Ngalo ngal telefoni, ya, malo a. Ya, ai o foi ne ngalo. Le ya va yo fo mai mo tino e me uma. Ya, ai malo mo le fa so ni foi. Fa tuanga mo le. Ya, tau tu titi al nei ngase. Ya, le o mai tau atu wa. Oi. Ya, se tura mai ale sui mai palauri numero 2. Afkai lau fionga le fonga whakalai. Manga kue le koe kau whairo inga le lupe ua mua. Le ua mua me i makau sa. Ua whaifo ki awa e mapu ki alongo le lupe sa folau. Fikai kunga la ua fionga le fonga whakalai. Kari kongo foi e le maka uru foku. Wala usau ngoanga. Whawhiloa ia e maisor ka kukaulanga i rumo le kua. E moli e koe whawhikai. Whawhiloa i foi le pai o le palmenge le so. Wale usu ngā fong o le palmenge Samoa. E usa vingi whapungo mangu ai langonga. Whakali mau o lea kua le kaukai. Walo kou soifua kaukua ma le soifua ngalue. Wa Samoa msonga lumanga ia Saul Konga. Se ola fia ma le soifua fia o kangaka. Moli ai whawhikai ru mo le kua. Ia le anga le alofo le kua le moli e muao. Sa ili mangu iai le lalo langi i longa pula ma longa maka ngofie. Le ngalu e whasufiaka e koa iai le wau malu. Di ia le kua malanga whasoa. Whakawhaka langa palemenge. Ia vai e pēr longa maka ngofie. Al makaupu le soe. Ia e au pēr ngā makua i se leo. E le kele se mangaku. Ka ua kele ngei makaupu. Kilo ma le koa iai. E fōringa mai o le a sawa kele le wha mai lea. O le wha mamau le koko. Mo ai kupulanga la iki o le mele wa iai. Ia le awa kako malama i o ngā mafuanga. Whawhikai le awhionga i le mingska. E au mai pēr le whaukuanga. Ia o le ngau wa. Langa e whao le ole le alu o le kakupu ma le funga o le puru o le alofa i le ola. Whawhikai lau whionga le mingska ma le au mai o le makaupu lea. Kasi ale aunga o mea kau mafa. Ai ai foi le langonga. Kau mawhai se au wala e. Kau fiofi ai mea ai. Le au mai fafo. Langa o lai whao ngā i eile vai la au. Ala foi lea o ke fia foi le por kalame lea. Se iaki a le kamao a inga o Samoa. E ala ianga lava me kau mafa. I kau fiofi ai wha mai e se wa. Whai ati sawa. Ia mai se a kako whanga wiki o iawa onga. Ia kauanga i foi se puinga mō la kou. E lau fionga i le mingskao so i fua malo loinga. Karo sanga e fia vakua. A lo usui. Ia mai se foi lo i kuma lo palau di koru. Wha mole. Ke le ale kako kaulanga i sali longa. A pea maliere ko wha i lau fionga a vaku se fale. Wha mama koko. Wha inka kele olisi langa ele mea ngā kupu e o a kuale ngase i kua sivi au wha inka ngā kongfiki. Wha isi mamau. A pea malie a vaku se kako fale i o i sali longa. E ke lele. Ia mai a makako ianga whau a kua iama. Ma solo le leia iale kako kaulanga i sali longa. La ua makango fia ngi kaimi. Ia paule o le kārsanga e maku lau fionga i le li mingskao so i fua maloloinga. Ia karikongo a le akaria e lau fionga. Lau fionga fo i o ka ualai o e
Kang foi fa le ya ku ka ku malo. Ya ole male fa lo alo anga le mai le kua. Wangi fa fi ka le fongo la foi la wa o fisanga makang. Ya le ko fa pa ia le kua la u fionga le fongo kalai. Ya ma o pelo so fu makang o fi ma o ko fa wa le fa fo ingol pal menga Samoa. Ya anga le kua ngi aso mal ka ko fonga so fu. Alo, baftai. Ai foi mo fa soa male. So mai tatu ripoti. Ya wala male so fu malolo ina tatu tangata. Ya. Au fionga le fonga. Ya se tu lai mai lau fionga le minsta o tupe. Atalo kai lau fionga le fonga fitalai. Ia whape fo ia le fionga le sui pāle mia, mai sa whainga le tātou kāpeneta, sa whainga minista, taita ia le tuangai, ia whape fo i le loa le tātou pāle mene. Ia o whaurulunga o tātou mtanga luenga, ia whape fo i tātou wala au lia, o whape nao tātou awai nei tai au fōbi ia le atua, whaasapolia mailo o tau soifua, ia maseola i le nei fo i tai au fō. Ia whaawa waia tātou ngā luenga o wala au inai tātou. Tā ua le mata upolo tātou tanoa ina. Mai tāua maltotoa ia ua iai mana onga o le toa tele o tātou suia whaipule. Ai o te mai tāu maltotoa. E lese ata le lei le toi whaatau wina o nisi masini. E le se ata le lei fo i mol tātou watunu. Le toe whai o nisi whale mai wha mātoto. Tusa lei amal whalpuipui. Tātou wa ai whalpuipui teimi nei ia ua wha te le ina whalpuipui. O le ale ata le nā male whi au o tau moli mai. Whaato a tele tangata whaasor tū la fonu. E o e. Patu mol fal pui pui. Tutusa le ia malife au le tau moli. Ile tātou te talo pea. Tātou te oi whaakeling masingi. Whaatūni whale mai. Whaamamatoto. A te tau on tātou tilo ma mai tau. Po lea al whaafita auli. O lea al whaafita auli. O lo o yo lava au. Whaafita auli, ma le tali o le whaafita auli nei. Leo mai tau atu i folsanga ma whetalainga. Ia o le me tau sama. A tātou tō ma natu i aso ia. Mai tau fo i mātua. Nau o ale soifua o tātou mātua. Il se lau mon tup tau sanga. Ivas fu mon tup tau sanga. Sa mai tau fo i maltotoa. Sa tele ina tau sami mea lava ngā osi o lātou lima. E le ngata i tātou lava me tau sami māsani, ia o le ia o tātou whātoanga, o mea pito sili an tā aua na tua ia i tātou mātua ia so ia. Na le maua ini whaama. Ai ale aso le ne. O aso ne iwa mai tau. Ua tele le tātou whaalango-lango. I mea ai mai atunu i whafi. Ia atono o leo tātou mai tau wina. O nisi o i tu e tau an tilo i ai tātou whai ngā mālo. Ai mai se fo i ale tātou maota al parliament. Po o whea tonu alo ta oto ai lea al whafi tau. Lo tātou tilo fo intu langa i lea o au ina o i tātou. Ia, e lea i se si o manga e mua o au ina mai ai tangata soifua. To tono le ainga. A o au ina mātua. Ia mauti noa o a ia mea tau mawhai te tau on whaatino ma tā pena i te tono loto i whale ainga ia e maise ia alo ma whanau. Sa mato a wai le fontanga le ai fiti, le early childhood education. Sa whaatino i e nisi o alo ma whanau la aiti, te ilua tau sanga. Le lato message mali fe au tau moli mai. I taita i umal Pasifika sa mato au wai. Pai mai le fe au. Let's talk, we need action. Let's talk, we need action. O la ulu i le abatu tātou parliament. Ia e polo misia o ia te oi.
Au wange e whaonga le masini. Le masini le a patunga. I awa fo inge e o le whale le. Aula ulu i le a fionga al minister. So i fua maloloina. Au wange i koe au mai nisi masini. Au wange i koe au mai nisi masini. O nga o lea la kako mai tau. O lea o le a whaatupula ia le whaafitau le nei. Ai o lo o yo a au. Ia le tali o le whaafitau. Ia, ma le whaaloalo la wa fionga le whaafitala. Ia, malo, whaasoa i lau whionga fo i le minsta. Ia, mese fo nisi fo ntanga sa iai. Ia ma, tau mole mai se wha au taua. Ia, pe o le au ngā o tū sānganga o le pui a me pito sirin taua. Le pe mai tau atu no fua. Ia, o le au ngā leo sānganga le mauta. Ia, te turai mai le sui malu o... Te lau whiunga Ia la tau e sifo, sui sfono, tu mai tae. Ia, whata alo whātul nei tae o fōlau a whiunga. Pa pēr ia sui mamalo le kāpeneta. Ia pa pēr fo nei tua le mauta i le tua ngai. Ia e me se fo i ia sui o matanga luenga wa tātou whātasi. Ia ma Samoa o poto. O tule atu e whesina manatu. Po o le tātou li poti o le whalapotutonga o whatunga. Longo maari ese saunoanga le aso ana nafi. Ma le nei aso. Ai tawa ina ufa manatu le tulanga na lai ona whaamai. Le whalapotutonga nei whatunga o pēna saunoa le minstau o whalemai. Ina ia whafua loa soifua o nai o tātou tangata lea ua maua i le ngase. Ua tātou i loa lava i le toi o i se tūlanga le lei. Ale aunga tonu lea o le whafua loa se i umi atu ni o nalto waso tātou te mafuta ai i le o langa le nei. E sao le sao noanga. Pe on sao noa ni se o sui o le ki ma le tata o le aunga atoa ma le ki o lo i o tātou lima e a mata mai i le whanau mai o le tamatiti. Lea na maua mai e le toa teleo o nisi. Te taitono fo i o manatu o telo sui fai pule ma mana onga. O mana onga o nai o lato i tūmalo. O lea i loe fai ngata o na whatau nu. O na e tele requirements a me sele me tau le vai. I le whaingoni masini no i tua. Te tonu ai o tatou whono ni wao ngā ai le tala noa ina pei fwoi ona whai atu sau. Whamatalanga la tau sanga i lo fia i a manoa. O tala noa ina i li poti nei whatau sanga. Ina ia malama le to tele. E me se fwoi o mātou sui usu whono. Whapea fwoi o nai o tātou. A inga manu o mai tu malolo tapu ai mai. Ia e mese fo i teimi tele. Na halo nai matanga luenga i tape nai li poti nei. O so ula lea manatu fie whaalia. O manatu uma wa umana whaalia. Ea se manatu e le male. Sao umama mataua. Ale au ngā lea taua wa tato mawal ni tae au. O le ki lava o tātou le amata mai ina ua whanau tamaititi. A wai lava lea wa iai, ua lave vepo ua maua la tau le nei, wha mai whangata. Mai e fo i lau whaatalitali le o tātou whaalongo atua o le whaase lau le lisi. O le services le malo. Services le malo, whaafua loa ni nai taimi, o nai tangata tātou te mafutai. O afo i mana onga o mātou i tū mālo, e lafo ato i pulen mālo, i le whaasoa. Ai tau ina whaalongo maina i tū mālo, ua mātou sa mātou tāru sanga. I o le tala lea ni tae au man whaalo lava whaftai. Alo, whaftai, whaasoa mo. Tau noanga tu sa fwoi o tātou le poti. Ia, se tūlai mai le, sui mai whala taim sa mtau. Tai manio lo fa ta fanga sanga se da son nafi malo
Kei lau fionga ide. Fong fetalai mo le avano nei foi tu malo fan la tai masam tau. Fa ise mana tu pupu ide. Tau nei foi di poti wai lumo tato lau afono. Ai mana tu e o mai ona e sulaina le alofa mo le anga le leo le atua ide. Tai au o sola. Ia wa le aso tato loto e fai. Ia no to fafama o mai to momoide. Pong sa tele o tona yatu. Mo tato momoia to lava le to ala manita e fo. Ia pe tato te fiala mai foi o mau mai tato i le fa mai o fatungao. O le vi inga le ma le fa ftai le tua e le fa ititia. Au tu la yatu e fa arisi manatu pupu no taua tele o le nei lipoti. Mo mona mo le atu le nganga whaftai, ila o whionga tai whono mal komiti, ia mo le lau liwina fo neiri poti tā ua, ia whatase e mwhautuanga e peontu ina mai. A le whaftai whapitoa e mo le atu ila o whionga e Minsta longo whapea fo i le Officer City, ma le Pulenga, ia ma le tātou matanga ruenga o lo whita i tunga, ia ma le tau mawhainga o le nei fo i fa mai matautia faftai foi le Minsta male matanga luenga tina inisio pokalame o mai ona tuina tu malo ya le se fudu afe so soni i pokalame tu ititia ile nei fa mai matautia a le mai tau le nei i tu malo o tato tu nu e pe fa fita u le ia fia pupua na matu foia ia mo meo speakers foi nei fa ipoka la meo fa maro stino na mana ia foi la mata ia ia lua te iawa mo fa pe atu o na o fa fita u le fia ngai mo tato tanga fia pupu ia o se tu alalo e va tu na fionga e Minsta mar tato malo ia se tau vai po ani ni whainga e mawhai eio na whatosina mawhauwhau o tātou tangata ina ia lango mai po kalame tā ua ar tātou mālo le tau mwhai atu awa le alua i tele o se leni ia ae au te lea au ese le fina ngalo whaadia o Minsta manis e le tau ana toi au meni masini paua si vaenga e taun si sila toa e le malo. E moni o le tātou whanau nau ta inga lea. Ia one toi au meni masini ma ia whai titia le a fio le atunu nei wha mai matautia. Ia e lemba whai o na tu ua ai la tātou ngā ruenga e tau na whai. I le tali atu, i le service e tau na provider malo ma le matanga ruenga. Pe atu lai mai le whawhita uli. Awai le mawhai ono tātou tāo fia le au mai au masini. Pea whai e wha tupu la ia pea le au wha inga o tangata o le atunu. E a fia le nei wha mai matautia. Me lea e manatu fo e to tele nisi o nei tu malo maua nei wha mai. A o le tāru sanga fo i lea ma le tu alalo e tu atu i le a fionga Minsta ma le malo. Ia se vai po le a se tu langa e mawhai ona improve ai ma fale leia le service le tu ina tu i nu i tua ya mai se foi le motele sala fai awai e mamau a ole mata fai o ina tato malo e tau no tato tadi atu i mana onga tu lai mai le taimi ya ole a tato te yo e ma mon mawina yo tato nga lue na yem fai no tu i titia le a fia ole atu nu nei fa mai matautia ole foi mai tau male nganga fa aftai Nisio o una pa ia le tua lo la to mawale me alofa le o fa malo lo ngase o le nganga fa fitai le tua o na ui aina fe ngai ta to ma le tele le mau fa mai a le foi mo le mawina lo e nisio o una pa ia le tua ele me alofa le ia pese sila ne malo o le asina so ni vatu mo ila to via
ina ia tapu e ati le foi le la tau mea lofa tau. Ia ua fo ina ia le tua. Ia ma le si tu e au peona o tatou sila mawava ai e. O nei a mea umai tutupu lalolangi le tatou te soifua mo mātou olai. O se vaenga o le olanga. Ioi. Se vaenga o le olanga. Le sau noe nisi o aso la fa umil soifua o nisi o tatou tua a. Ia ma le maua nei fa mai. O le vai tau le nei. Wa sawa malu luma le soifuang. E le mawhai ono tātou toe foi tua le mea sa tātou soifua maola e le lua se lau tau sanga talu ai. Ioi. O le soifuanga e mo mielo tātou malanga whātasi ma le soifuanga le wai e le teimin nei. Ia ma teknolosi foi wa tūlai mai. Ia tātou te talia ai mea te tupu le ola mai le teimi le teimi. Ia po se wha mai foi o mai o se whaenga o fuafuanga lau te tele le atua. Ia wae, o nei wha mai le lopo o lewa nei la aso e le ilo. A le wala no tātou vevesi e nei vai tau o na ua. Sau luma le ata mai ore. O le tangata i masini ma mea wa iloa. Ia le onga nei wha mai. E le lope sa to tele nisi o tātou tangata sa malili wa i tau sanga ua. O mawai. Ia e tātou o le tali a noi mea uma wha mai. O le tātou toi fo ia i le atua. Eoi. Tātou toi fo i le atua. O se manatu vailo nei tu malo. Ia e soane fo i le tā ua tele. Tā ua tele nei li poti. Ia mawatu e fo i wha manu ianga e. A fionga i minsta ma le ofisa sili. E wha pia fo i wha la poptonga. Ina ia mawhai ona si tia le awa unanga mo tātou tangata. Ma le angang wha aloal. Ya, malo le whasoa. Ya, mana e fo i whasoa tātou fo i le tua. Ya, fa me fo i le tua fo i tātou ngā ruenga. Ya, ona tātou e le whapea la tātou wōm tātou tutalo. E le se ngā ruenga tātou e whai. Tā ua whina ngaro. Ya, whapea nā le winga o soifuanga o tātou i nei. Se turai mai sio sa whatanu matati. Lau e whianga i le. Whong whitarai whawhitai ua. Mo foi lava no nei tu malo e whaile se manatu nei li poti. Ai mo moana moli nga whawhitai tele i le komiti. A mese te teifono me au i le inda o le li poti a manino o le tanga luanga o whatunga. Mo le foi nga whawhitai tele i le whionga i minista. Ia tani maram lama fo i le tūlanga o le ngase o lo wai e tonu o tātou o tunu. Ai whawhitai tele i le tanga luanga. La tō ngā ruenga whita ma le a whaingata o lo tōlai mai le tau mwhainga o le soifua o tātou tangata. Awa le lau a whionga le whangwhitalai e a tau tō mānatu i le nei vai tau ma le si tia o le soifuanga o tātou tangata. Wa e mesio tātou o tunu. E te tonu fo e le nau Samoa. Whapeu mātunu o lalangi e si tia o lo lātou tamau ainga. Si i fo ia le tele o mea ua ngai ai ia le nei vai tau e lai mea tau mafa ma tūlanga o mawhapena. E lau la lea whai tau e o te whawhtai tele le ofisa o whātoanga i le lātou tau mawhai i le tūleinga mai o le mea ia o mea tau mafa Samoa. Sao le leia i le tau mawhainga e fō ia whawhita auli lea o le mau o tātou tangata i le tūlanga lea o le whamai lea. Ai a tātou toi sisila fo ia ila o whionga i whangutala. A tātou wā lewa tele o whautuanga o puipuinga. O puipuinga i le io ina onga i le. A toi tō mānatu fo ia uia i tātou vai i le. Ia watu ale pa ia o le panemene. Tātou whale tapa ale whai nei. Tātou whale pia le i nei. Whale awa le i nei. E le umwhainta au fia tātou mālo. O ngonga ia o mauwha mai o mele o whatapa o le au ngā toa ia i lau whalonga o le tele o whamai. E ana mai i. A whaila u tātou tamu whai pui. Ia whaila si tātou tūra whono pēr whai mwhai le tātou mālo. O na tā hawhi ia mea ia. A lo te tonunga. E le mawhai. Le anga usi tia ia soifuanga o tātou atunu. Si ilo na tamau ainga. Tātou te le tāu fia foi le ia te tau o tangata. A o lau whamalosi.
Whaftai tele lau whiunga minsta. Ia tātou whai o ngā luenga lea tātou malo. Tā pena mea wae. Wae o le whai tātou ngā luenga tū lei o tātou tangata ia malama lama. Ai le tu tusa uma fina ngalo o le tātou atunu. Ese uma. Ona ua si tia le tamawa inga ma mea o tātou maua. O la ula te talo i lau whiunga minsta. O mea tātou te pui o tātou tangata. Fo ia ia ngase o tātou tangata. Talo lau whiunga minsta. Ia whaira le tiute o lau whiunga. Tātou te pui malutia ia soifu o tātou tangata. Malangang whalo alo whawhtai. Alo, whawhtai. Te tula mai. Te wamtua sala. Wa mai oe manuia ni tai apu. Whawhtai o tātou whera. Tai le, nau whiunga le whawhitarai. Ia o te whawhiroi atu i le. Pa i o le maotai. Fio minsta, sui minsta, pape foi le ainga minsta lang, ia pape foi le. E nei vaeng whai, lo ngai el matato malo. Ia, male malu le afio lo tato whatasiai whaururunga mtanga ruenga. Malo, soi whamaua me lange ma. Natu o le nitai ao, o awa i le whinangaro le atua i tātou potputonga ni ka. Tāua fo e se kasi fo e whailaungu whape. E tō sa i le atua malon te ngalo po wheo i awa i le sa i ngā matangi fo i iala o whamai e se lo whapeo na mawa i a lo tātou iso le tātou atuno. O le memo mua o te tautala fia tautala i ai o le loto whaitali o le tanga. Wae, le ngāman la inga o tūranga lea. Ina wa umana nga osi lalangi ma tu mail whaitali i a tātou e le tua. O le whaitali e le te pule ai au ai oi. Pe te muli tai le tua, pe te te le tua i loni whingara. O te manatu e apea ona whaari se langona o lo nofo mau. Ona o masaro o wautou sira fiel tūlanga o iei matua fioanga. Nu, wa hatone le na tausanga. O lo whapean whaari pere ki ngapa i o Maria ma. I le sua u le o lo e masaro mia rawa le tunu whapeo oni ere o ielfin ngalo le tua. A o le afo le tūlanga o mafua i ona au mai pea hi aso uma. Le sua u le tau e sua upa i ere. O te fia whaleo se langona ona e ona matau tia ma leo fofongia e o lau whatu se whapea. Mai le lau pepa lea. E le mawhai e sesi o i tātou. Ona a mai e lau pepa lea, se suau. I sira mai lau pepa. Ai o lau pepa whapea o lo i ai, gata. O e ta ua le au pa ia. Malitina pa ia, po le atua fui. E mawhai e lau pepa le o lo e rata lea. Ona au mai ai, e le suau le pe ona o mori maua tua netai. Luma o le atua o te tā ua, ma lo wava ma lo whāro ana. E pa ia le atua. E o le malo. Ma mea o malawa. O ai se i tutusa ma le atua. A tonu sa whapea le bauta, po whea o lo iei lo ni tangata, o tofi, o lo mato i tū maro. Ai, whawhitai le tua.
O lo o whapea na maru tia Samoa. O le mau foi leo lo unofo ma. E leo o I tātou whai. Po ngā luenga o lau tātou whaia ua maru tia I Samoa I lona awa lofa. Ma pui pui mai. A o le. O whapea mai I le tina pa ia. Tau atu I lo unu. Po feo iai lo lato whatua tua. Feo iai lo whatua tua. Feo iai lo tato alalanga I le tua. Mau tato whapea I fole li e whamanga lo mai mātou. I e lofa mai a Samoa. Ole whi au lea. O lo o tūlai mai pēle a nganga o le tua I aso umai I le matou. Ma fisiring ia po feo I eita tai. Feo I eita tai. O lea le maua tātou. Nuu nei le se nuu whaia mō tātou. O I nei na mai e le tua tātou. E file le tua tanganga. Po ai le tangata e ofi atu. Po ai le tangata e whase ese no whang. O le o mai le walau. A wheo iei. Wheo iei tātou. Whai wawale o tātou tālo sako. Tālo whai. Tālo whai. O lo soi fua le atua le mauta nei. O I tātou umanawa o le wa ai lea ma le. Me alofa lea le atua. O malu malu sao le atua. Teito atasi o tātou malawa. Au o tātou whaangalo. Ia. O te whaamalu rua tu I le mauta. E le whawhonganga Samoa leanga e. E le o au le tautana. O le anganga o le tuale e avatu I a tea. Wauru fia o le anganga o le tua I a tau ona o avatu taupule nei. Pei whai ona whapea mai ia noa ele. Ele nu. Mua mai tato whaur wa. Mai so sani me whaur tato sa. A o mai whale tonu. O tato to manga lea. Aua ni ngalo taita ia le tunu. Aua ni tu la fwai. Aua ni e tato muti mea whatasi. A sae le tato wa ia sae whatasi fo o leta te iai. A ia whamanuia mai le tua le mautanga. Whapere tapua inga a Samoa. A lo tala leo te avatu pea. O le asani. O lo iai le fuafuanga. E alu ele malanga sa e a matatu I pia. E o oi whalatai. O punei. E rei a mai e lotu pope po o Maria le anganga. Ngā le lotu pope. Le ai. Le anga o le atua o lotu. O tapua inga ese. A whai e te talitonu so I fua le atua. Lea wau tau atu. Lea wanoa tonu a lea. Lea wanoa nā mo o sesia wale karesia. Lea wanoa nei tate ifo to ele le atua manon thingangalo. Tangi au le atua soso ni mai. Nāni me o tupu ia Samoa. Elise me o tupu. Winga e soi fuanga at whapolkiki rei e tātou. Ele se me whatua whaini le. Feu tringa I whapea mwhitaria. Polkiki. Sa valia le luas fultau sanga o sa whai mautringi. Ele o au leo te sa whai ei. A ole le lofo tu no le tua na mafuai o na sa whai. O ai netanga. Oia. I lo vai vai. Whaftai le tua. Whawhetai le tua o tātou mori mawina. Le ofo fongia ma le matau. Tia o
o lona tingā pa ia, Maria. O te whaftaia ia le nei tai au. Ma o te whaftai whapitoi le minsta whalma. Marasi, ia tamara motu. Whai me mawhai. E taltonu fo ia le whaingofie le mea loa mo iai nisi o le aftunu. Le au mai leo o ni masini e whaamatu. Masalo o tau sirafia le mafuanga na mawaia. Ia masini nei. Ia o stoino o mutalo. Whawhetai lea toa manu lea tunu. Ia o sa mei puapua. Lang ia sang. Ore, whaitala. O nei moli mawhapenga tangi i luma o tamaloa. Singapore. Se mea fufungia le mea whameiwa. Ai o le mana o le tamaloa e whatea iere. Ale se mei le minista Samoa le ua. Malo ama. Au matua tangi atoi. Leanga maua mei e tato masini. Tele me tata, tele ai kia whai ai. Au te whawhetai ia multaro. Ane le se no multaro. Ina mule maura au. Taimi o mātou. E oi. E o to ina fo ia. Maria fo i to ina. E o wingai al soi fuanga. E oi. Ai au te whawhetai a pēo ieisa nganga mai masini. O le me mua o te talasanga tuai ngai tu i rawa whenga le minsta ma tanga luenga tupe. La minsta tupe ma ainga kapeneta. Mo mie sa vai. Se whare mai fau. I sale longa. Wa lewa na hau polonga ma whapenauna. Ian motele. A mai whare rupa e tamiro mai sale. E mai po e pasi i sale lunga. Te oi oi tu siri. Ian whapenale ni whai. Taimi nei wa te tau ona. Se lui tau le lele a mo o tau. Fau le fale. Fale lea. Tupu tau sanga rea sau. O se mana. Se mea te tau ona whai. Wa polonga le tato nu. Sawa, motu. Whao me uma ia pea o pia nei rea manuia. Turai me rei o si tama ia tofirau. Ia, ona o manatu al to i nei sawa. Safa pea i la fonga. O mea le lei moa pia nei. E awho ina whai sawa. Ia le lei sawa. Ai, o lau le mau. Tu atu i taftafunga o le ainga minsta. E le salo pea misi serau. Milionga e. Mai si tato lun mai sainga e. Whatino eno tato wha moe moe. Ai aturai mai. Oka. Se mana ia. O le fuanga. Ia vi ia le tua. Wa o ia e. Awala me ime uma. Wha manuianga ma. Vaenga SSP na mo mia. Sa ngol min statupe. Wha pea. Ana me rato me ima singi. Wha matoto. I tau awai so manatu ire. Sina ngaro le minsta. Ona pe fōninga mai o la wha tupu la. Ia le nganga lea. Nofo ai. O le whatinoa. Ia tangata lava i le ona. Whai tete i whama. Ia mawere ma me whatuputula ia e whama. Ai, tatu ia na o maua re manatu whapea. A le lalo langi o finangalo o Samoa. Ia whatu se si vaenga fōore. Whama toto ma tūlanga ia. Au te whaftai fo i le pōlenga siri, le whanwai.
le whenga ia ai ono. Haftai le tamari. Ua mai tauina male le anganga fia ia mea lo tupu mai uta. Ia monia e ia ton fiki e fai. Ton fiki. Ia e alo roa maua tama. E mo volteni o Mary se mea. Ai tau tuana ma o tau lau whainga ruenga. Fai mea o tātou sao lea i le tunu. O lo wha maoni i a te oe lava. O lo wha maoni whanai luma o le atua. Samoa. Lau whianga le whongstellai. Ia, marua we whale i sto whina ngalo. E whai tau o tu fwoi mai tau mai i telefo i la whonga ma tūlanga fwoi whati ngai le maotei i laua whionga. Ia langa oe ale. O le tūr fwoi mua le tunu. Le no fwoi vai loloa. Ke tūrau. Ai tau tua nā maoi, i e si lalo fwoi. I e tō nā ngau ale matou vaenga. E leo se anganga leanga e watu ai whautuanga. O leanga e nuti me whatasi e tau nūrita e whai mai. Ia vi ia le tua. So i fua mai manuia. Ua, pa malo saunoa, malo fwoi malele, lau whionga fwoi ta mamatua, sala. So i malo mai sa nganga numero tolu. Ia, atonu wa tele fwoi se wheau. Wa e moni maia, i le mautofono le tunu. Ia, o le wheau wa whale nganga. Ia, mese fwoi whautuanga wha ta mamatua. Ia, i tātou mauta. Ia, me le malo, whaftai mo le wheau. Ia, le lawa o moli o mai. Ia, mese fwoi wha malo si au. I le minsta, ma le pulenga fwoi o le tātou whale mai, ma le wha matoto. Ia, malo a whaftai. O te tonu, ia, le wa. O tā whai umai lau saunuanga, nisi whamuenga o nisi manatu o fofo mai. Ia, o na o leo mai tau atu. Ia, ua te le asui whaalia. O lato whina ngalo i le nei fwoi tā ua o nei ripoti. Ia, ua lava, ia, le puipuinga o le tui fua malolo ina o le tunu. Ai malo saunua. Se tūle mai lau whianga le minsta whatoanga whinga whi. Yo e ua tātou tūle lata le tātou malolonga e ua manatu e. E re nofo i lava i saunoanga ua o ie ni tai au. Alua na nafi, alua na pō, o tatu e mawhau whau le lei. I le tū ngā, o le mele tātou te tala noina. Wha maino toto, o le tūlanga le nā, nā watu e fo i se tua lalo na nafi i lau whionga le whongwhitalai. Po o ai e amata mea, i le mta upu nei. Na ulawa le tua lalo na watu nafi, o i nei le tātou maotae. A watu ai le tai mua. Tātou te oa i so soni le tū ngālu mta upu so i fua maloloi. A o mai tau le saunoanga le whionga sa whetalai le whatua uma. Ea ma le whionga le sui o whala taim samtau. Saunofo a malesi wha mai lea ua. Te le fo le wha le tonu tātou atunu. O le loto. O le loto e tauna wha ma le loto. Ia ua ma. Nei a tere le saunoanga le whionga sa whetalai. A ma mao tātou loto. Ian tātou mairo le tātou ngalu e whatasi. O i nai fusi ele me le sa watu ngalu iai. O wai le na o me ai o le tātou mama iai. O le stress. Le isi wha mai e fua lawa le sina o lo wao ia nei lo le o le me le tino fo moe. Ia ma le wha mai li lilo e tupu ai fo le maliku. Ai whaftai le whionga le sa whetalai o leo ma ua le fo le whawhitau ni. O le wha mamā le lei o lo loto. O nao le atua e mamā i mea uma. Ian tātou o mai lula i e soani i le whare tino lena e saunoa. E lea o ngani tātou ta talo. Ia le isi ngalu e ngai wha. Ia pe o le manatu le nao o tula i atu e. Ai tātou le i o e tari le malu tae au i mea ai. Wha soi fua malo ina le la tātou tau mawhai nei. Ia au tāu ur wha manatu le whionga le sa whetalai. Le ngang wha alo. Alo, whaftai. Saunoa i lau whionga le minsta o whatoanga ma. Whainga whaiva, ia e bese foi o le toi whapopo ati lo saunoanga le softalai, whionga e sala, ia e pe anu whai atu, ua ātua uma,
me o mai sa wanga e pe ona o se tu lai vai la fionga minsta ole si se manga after la fionga fonga mo la no after tu ni tai au sui malu mole fono o so sa mo le luana vai ngai e ona mai tau atwele yo e se fina ngalo ni sui tato palmini vai nga mo tato nu le nga u fata wa ina umai sui le ya se se le fa ali fina ngalo ta u o ngalo nga on fa tino luo o le ua tu ina tu tato ta miliona ta la i tu malo a fai e ta ua i a fionga i fai pulema a fionga fo i fono fa vai am fai ona fata o tu ese po se fulu afi tasi paseni o la un miliona fa tino il por kalame le telena sa no mai me sal mi va nga tau preventative e ma fai ona fata no manga lu ai tu malo o fai ta fo yo ngal venga ale pulenga male mam tanga luenga ona ile o ile a to i fi anga mala fanga al tang sangale a fai i tu malo sila ia i le vai ona lua le la fionga al fong fetai al talo ile pulenga fai ona ta pena se template po se ngal wenga foile e ma fai ona fa tino i tu malo ile se le ni le tau sanga taitasi tal tonu le te le o le sau e ma fai ona fa tino i tu malo e ngal lu fa tasi foile o tatu tu malo ya la se le ni lo tu inatu ia ma fa tino ni se o por kalame ele ma fai ona fa tino le pulenga ono le uti se le ni tu check fa tai alo aftai ia le fa fong fo ia fai pule te tasi ma te fono o tu malo te tasi ia tau fut fa tuanga al minsta ia mo le anga iluma ia tau fut finngalo su fa la time sam tau ia ono le tatu tu no ai pe fiungo fie ia le fa fong mai le malo le tu no ia tau o te ta yo le tu no le fa wa pe o nei me uma ia wa la vol so fu malo loina ia fa malo fa tai ono le tatu tonu tatu te malo lo tai ia mele la fatati e senga ngal fono ao mola na malo longo tai ia ai te le o atu le na foa o le naunu ta inga tanga wenga ina ia aua ni e o le na foa le ia le na foa le fa mai toto a tos le sila ia i fale foula wa ia e lanu mu na foa o le sign nga o le is a very dangerous e matautia le tulanga e o i il tangata ia pe a maua i le fa mai o le fatungao ia sala umi foi ni saunoanga o le manatu sa faalia i la sona nafi ia mai se foi ni tai au awai
e maua lole tangata ina ua whaalenga ina ia whatungao. Ia, e tasi lava le mawa aifo. Ia ua lata, ua e lata fo i tūlanga e oa i le maliu ma le oti. O le whaamai nei ia pe ona tō silafia. Ia e whailava si tūngā. Ona o le tātou whaatamala mai lava i le laikiti. Ia si whaasolo mai ua mātatua. Ia e iai lava nau nau ta inga e mālo lava le mana. I mea i loa e mama i ei o tātou tangata. I mwhaalanga i nai ia whatunga o pei ona sau noa fo iai ma whetala i ei nisi o tātou mauta. Ia pei fo i ona sau noa le minsta o aonga. Ia o aonga fo i sa awai atu i lātou iai. Ia o le Early Childhood Development. Ia e mua lava me ai. Ia ma le luflufinga o aonga sa iai i lātou. Ia e maitawina. Ia e pei e whaataua lava le vaenga le nutrition. O le ua whaamawina fo i le komiti nei, ia whautuanga fo i pei o na au mai. O le saunoanga na fionga ia pesta, whaamawina whautuanga pesta e tusai fo i o mea ai whaatau i au tafa o wala e maise o mea ai ngosi. Whale ainga. Ia o le silsila i e komiti ia e maise fo i o le mtanga alwenga o le whaafonga mai le fionga le kursili i le asesia o mea ai o lo whaapena na whaatau i ta whaala. Ia ai mai se fo i o whale ainga mea ai ngausi. Ia awale whangatau mawha o tātou tangata. Ia pe fo i o nei whaalia. Ia tūlanga fo i se isi whale mai e whaatuina i vaitele. Ia lo whaafongatu le minsta. Ia tūsai fo i o le talsanga. Whaftai lau whionga le minsta whatoanga. Ia wai pe o lau whionga o lo matua iai le whātō whala inga. Ia wai pia o mea ai ia le mafu angau. Tūlanga uma pe o na e sau noa i lafu manu. Ia o povi, pāpuaa, o moa. Ia e whape fōi ia mea ai whaisua o maukeni o kukama o soko. I sa la elu ai kupiko. Ia mea umalawa ia sa e sau noa ia. Ia whao Sofia fōi ma mauaila ngona o sui malu umo parlemen. Ia awale fonga tau mawha e paulawa le pautuanga. Ia awane i tuia tātou moa pe a o n teime whao ngā ai moa ina nei pei fo i o moa ia sa sau noa ia iwa pei o sa sais tū ia kulang fo i o tātou fonga tau mawha. Whaali silingia la fionga ia ala ia saa ia pole sui mai anoa maa. Ia tūlanga fo i o le ono skul wha o tātou mfoa, ia, manatu e o tūlanga ia. O le tūlanga i le ono su whāna whoa na tā ua, o le toi wha maninonga, o le wala lea, e o atu le ono skul wha wanoa, o lo o iai te tonu o le whale mai fau lea, a pe ono su wha palaka e mawhai ona whao ngā ina e sulu iem sini. Te minei la pe ona sau noa le minsta o Falma ia na tolspul lua ia masini o lo ia temi nei mo fa nga ina ai o lewa talia ma approve le cabinet ia isi masini tolsful ia fa pena na fa nga ina ia le tato fa mai fo le ia pe fo ona sa no la fio nga tu saim silingia ia se fulu valu le fa nga lwenga ai lua tesi ma le tasi miliona le tu pe lo fa lwina ia o le skulu valu o tausi soifua o la tau ia o lo o whatinoa ngā lwenga lea o le suyai o masini le taimi a o le au whai o lau whai ngā lwenga e tolu wha a tu wha tasi le skulu valu ma le tolu wha e lima skulu lua le au whai ngā lwenga a le tā ngā lwenga lea ia polvaenga lea o le wha tonga tau whatunga o lo maua le tu lau e lusul malfitu i le lako annual report suluiva lusful i le bullet points hutas ia o lo vaivaina tuai ia tūlanga fo i o se leni whaaluina ia awale
ngā luenga o lo whenga ieri mta ngā luenga. O silinga fo i le tūlanga i tangata maliliu. I le tausanga le asuluiva lusipulu. Silsila le tūlau e valu le annual report. O lo o whaamauina i se fulu iwa tangata maliliu le tausanga lea paltupe suiva lusipulu. E le o awhia i nisi tangata. Ia na maliliu lava le whaamai. Ia ele i o atu i o i le. Vaenga fo i o le NKF. Ai pastai atu i lau pionga le suyo ali patailalo mo le tatou menu sa e whaalia i laso ana nafia le lau o vavai an leitai au i o lea lava ua a mata ona wholo aile whelau tusi ma le tanga ma le au whainga alwenga ia i tusa i o le vaenga. E whaamauina fo i le komiti lau whautuanga e tusa i fo i o le a o awina o tau soifua ma to mai whapitoa tau whaamatoto ia o le whaafonga atu le minista ina ia afia i le whale mai fau o lo whapena o na whaamoe a o tau inai ia i la tau fo i o le a o le ngā lulue ia mawhia maua le to mai o ngā luenga whatau smai. E talitonu o le tele lava o tau whautuanga ia ma tima inga o lo whaamauina le whionga le minsta ia e le au ia i le malose o komiti le nei. Ai wana mātou whautua ma tualalo ia pe au hoi teimi o report ia aua silofia ia o le whionga lawa le ministai a mai ele i venga. E muria ai se mātou whaamtalanga ia i tūlanga fo i o le whaatino inu ngā luenga mori atu le nganga whaaftai i lawa whionga i le pule o le whale whaamatoto ia i taimi fo ia o whengai o tau ma whaamai ia e maise o le tautuaina se tātou o tunu ia i tūlanga fo i pei o na saunoa ma tanoa ia i le tātou mauta i le nei whontanga. O nisi fo i o manatu e whaalia i tūlanga i le au mai ma le leto e au mai o tātou masini whatunga ia e ele taltonunga i lo mātou wa ai whal komiti. Ia o lo tupu pea le whaamai mai le tausanga mai le tausanga. E ele taltonunga o le tātou tofi lea na tofi mai tātou ia tātou te whaia tonu ia ma. Aua nei whaangaloina fo ia o tātou tangata ua maua i lea ma. Ia ala fo ina maua i ma ia o le tausi lava o tangata ia i lona soifua ia matulanga whapena. Ai o le nganga le komiti ia maua lea au nanga i lo tātou o tunu. E ne mawhai ona tātou ai e lava se i wala au mai eile li e o tātou tofi lea o tātou o taitai o le tunu. Ia tātou te tau mawhai ia provide service ia au ale tausia o soifua maleola o tātou tangata. Whamawina ia po i le tele o whautuanga. Ia e maise fo i o le taunoa le tofi o whalatai. Ia moni fia pupu si o tātou o tunu. Ia al fia ma le umi o le soifua ma le ola. Ia e o lava ao mo mātou lima. Pe o na tala noa tu. Ia e maua fo i laso le mātou whataltanoanga ma le mtanga ruenga. E iele tinana a mai New Zealand, transfer mai New Zealand. Ia mo le sila fia e lusu whātau sanga o ola ni musini. A whaila e lusu whātau sanga. Ia o se waaina fo i lea e mawhai a o na umi eile soifua ma le ola. Ia pe a tātou tausi. Ia tātou mea ai. Ia ai mai se fo. Ia o le whalangulang manga pe o na saunoa ini sui le li. Tātou te ola fo. Ia ma tātou whātua tua. Ia ai alu whātasi ia malinga lue. I tūlanga uma. Ia e pāpito au ngawha sa whamtalanga le nei aso. Ia moli le ngā whaftai lau whionga le minsta. I lo talia ina ma lo usta ia fo. Ia o tua lalo. Ale komiti ia e ala ia tātou masini. Ia lea ua. Ia ina el kāpeneta. Ina ia maile si tōru skul masini. Ia e whapena o na whaonga ina. Ia wale tautua ina si o tātou atunu. E tupu lava
ia whaamai nei mai tupu foi tangata mai tausanga te tasi o le mātou wawai lea a ia tātou o taitai, ia tātou whaia se mea i mawhai o na tali atuai, ia mawha umi atuai soifua nisi wa fia, ia o le mātou talano atu lea lau whionga, ia e tusa ai o ni mata upu sa langa, ia a o le tele lava o whautuanga, ia awa le tau fia fia o le nei whaamai, ia ma awani o tātou wo o le na whoa mumu, ia pei o na tala no ai le report, ia le mātou tala lea manu e telefon. Alo, tau noa e lau whionga te telefono. Te whonga whofkatai, pe musa noa. Ia, se tula men suisiu. Ia, whaftai a mula noa, nao leisi le sa, tau sa ula ngā sa usiringia po o Iesi Sosoni, o tuina atu i le tupulanga, whanau iti ia ua mau e le toto maulunga, o le suka, tulang fa po Iesi fa mama venga ia la tua, e meisa o whalau ia fa ngā mole. Tuina atu, ia la toia, man whanalo. Ia, se tula men lau whionga minsta. Le o ta pena le tali mo sui lea, ono ta upu tau le. Sa ini ne. Tanga raka. O pole sui la. O tu eise. Ia, leo sa unil minsta e. Ia, tali tu inisio. Ia, o nisi wem ta upu ele yo. Ia, sa unanga te telefono. Ia, na ia mamma mati le fu tatu mauta. Ia, se tula maile. Ta pala u whionga minsta su fu malo ne. Ua malia le lupele le malia i le whale le ngā fulu. Pa le morte le tō whāma le whāpututaka. Sui mamalu o le pāle mene. Wa le morte le nei. O le morte o le tupu o le atunu. O wale tō whasa ili ma le whāpututanga. E momoli le ngā whāwhitai o le tautununga. Ua tele la unga o le neili poti. A tele la unga, e atangia le tāua. O le nganga lea ma le wawai te toa i le poti nei, i le mali poti ma le minsta ua. Le nofo mai, le fionga i a whaimalo, i a toa le pulo, i nā vai tau, i le tau mawhainga o le nei whaala putonga. Ia ale tātou soifua maroina. Le ala o tau aveina le teimi nei, ia moli le ngang whaftai, le ono whamai le tumata i whaipule, ia ai le mwhai ana whaangaloinga, ngā luenga le lei, ma tiute. Le whai la o mai lo mātou vai tau ma le nei teimi, ia o loo tau sisipea, ina ia mawhai ona ave aveai, tūlanga pe oni ai. I le mai tau le, li poti nei lau whionga whongwhitalai e sulfitu sui a whaipule. Na sau noa. Mai moli le ngang whaftai. Ma lo le amana ia o le li poti. Ai maise le tāua. Le whātāua ina o ngā luenga a le pulenga. I le te mālo te ia le komiti whafoe. Ia le sunga foe le whamai. Ia mai se foi ia le komiti whafoe. Ia malisunga le li pulsiri. Sa u wawa ai li poti sa u whapeo le apu e mai ata o te mai tai minsta sa tau o vea na vai tau. Se ata foi le se mai tau ina ma wawa ai. Ia pina o le ata o te fono o le komiti whafoe le tu lai mai tusi. Ia o se ata foi o le pulsiri. I ngā luenga le lei. Ma mea tā ua. Ia ui lea. Ia ele tāua le ata e tāua li poti. Haftai mi tanga luenga e mai se hoi le. Le sila i tu uma. O le tela nisi mea ua tali le. Le tei fono. A lo ua sui a o lo ina tali le. Ia mata upula ngā. Ia ele mawhai lava o na whātaunga vale. I le sefulu fitu leo la unga fai pule malu. O le tele o saunoanga, o le puipuinga, e whaasingo lava i le puipuinga po le prevention. Ina ia tau mawhai le atunuu,
ina ia whaititia whaamai le pisi. Wao I tonu le ta oto aile, tau te whiue e launga, matala noa I le mata upu nei o le awhaina o whatuna o mo atu misini whaamatoto. Ai a tātou le asiasi I aa o le whawhitauli. Ia tātou te tonu lava. E le mawhaina tātou au sia tūranga pe. Nei te loa a le leita pena nei masalo leisi se fulu I le lua sefulu tau sanga. O tātou wa aini fōlinga le lei o le atunu. A le teimi a nei o tātou. Ia e pe ana malia I saunoanga suisfono. Ma le mea lava. E le whaingofie, e le tau ngofie, e le mama. Ia le tau aveina, ma le whaafoina o le puipuinga, o le soifua o tātou tangata. Ina ia mawhai o na tali atu I le whaafitauri o nonga. Sau launga I se tasi teimi o amanteina le ulua I tala tupe. Sa o ta ua se tasi o mau o stangata ata mai I Peritania o Matthew Myers. Le tangata o se filosofa. Sa wa ai I whaafitauri e tupu mai. Ma haia whapea ai. Tōlua mea ta ua e o le tangata soifua. Pe awhia ngai ma whawhitauri. O ta ua nei mea o le whamai o whatunga o. O se whawhitauri o ngonga. Mai la lea ta mali I ata mai. Me mua e o le tangata soifua. Pe atu lai mai whawhitauri. O le pepero po le tusi lima. Se o simi e mafu ai. O le sunga I ai e mafu ai. O le vainga longa lua whengai mas tangata soifua whaatupu mai whawhitauri. O le sola ese mal whawhitauri. Malafi mal whawhitauri. Al vainga longa tolu o tfia whamawhaina I launga ma toi au mai. Whai mai le tamalo ata mai. Nga lue le whawhitauri. Lau whautuanga le motan nei. I launga uma sa whalongo I ai. Ese le taua. O le tātou tau mwhai e whau, ia ngalua ina le whawhitauli, o le whaititia, o tangata o le atunu o, e mawhai o na o atu, I le whaamaina le toto. Le ala leo te whautuina le mota, aua tātou te whapeifo o ai e mawhai. O ai e te tau o na tonga whitia. Wa le mau a lea. Se longa asi atu soifua maloina. Ona whaatino leo tong fitinga, matulanga whapena. A ole mau, whalau tele se manatu. E a fua I a te tātou o tai o Samoa. Tai o le tunu, I o tātou I tūmalo. I a tātou pese pea, ma wha manatu I a Samoa. Le primary health care. O le primary health care, o le uluai, sa ilinga ngā tangata soifua mai tua I nuu malalwhanga. Ina ia mawhai o na whaititia le whaamai le pisi. Ala leo tātou ai le tele o mai o awe whafo. Tele le tupe le tunu o lo aveina I whafo. Mafua I sea. Mafua mai tua I le uluai kea te tau o na awe I le tangata soifua. Ia no mai le I tātou whalmai. Ia whapea le ase o le leanga o whomai. O le leanga o tausi mai. Leanga le soifua maloina. Ai o te tonu tātou te ioe whatasi. O le tātou tiu te lea. Ia tau ave. Ia o tātou nuu mai tu malo. Ia e mai se lawa tūlanga pionei. Whaftai le whailau tusi. A le whono. Lau whionga le whongwhtalai. Mai tau ina le tai ao nei pe sātu inatu tu alalo. Esen man nei o le breakfast. Po le lunch. Po le alap. Ia o mea ta haua ia. O fruit e whata I kai. Ia oa nei whaile mana o le whaipule po le pāmen. Ia whaile mana o le minstale whai atu. O le soifua maloloina. E taua. Wai le siau ngau tātou tō whinga. Ai le whaongaina. Lala lea o se minsta. Po se mau o le minsta whai mai. Po soifua maloloina. Ia oa nei toi whaien tātou pāung tau mafa. Ia tau solo mua ia tātou le pālemene. O tai o le tino.
ia na whātai i tūlanga pēo ni ai. Na o mai lea i le saunoanga le sia usua whai pule mai si umu ta ua ia. Ia le tali misalo tere si fia lau fionga le whai pule. O whana uma mai le amatanga e o le sulima tausanga. O loo wa ai fua le whalma. Mai a whai o whanau te la vau i ai mai tu mau. Pei o mea ia e whaatonu ea la tau whala au ma me whapena. E ave fua foi. O le mea na ia e reo foi i le. Mai ti lava o skulu walu tausanga. Pe a whai i ai le au te la vau. E o watu sulima. Ia le whaafonga mai pulenga. Le ala na o le. Tele psosani al tatou. Le ngate no ai fua. Ai fua foi ia mai lao. Po fo tatou fala au. Ia tali atu na e lau sunga. Lau fionga i le whaipule. Paftai mo langa. E ui lava e le on li tala le tupe. E la unga whalau i tele whaipule. Ia alanga o le ula vea i le tono li poti. Mai al mista, ele mwhain tali wha ole. I se mea e taune manino. Lea la mo le malu o le fionga i le whaipule salanga e se taua. O lo o wa ai fua le whalmai. Ia alo ma whanau i tau sulima tau sak. O lo ave fua fo i whala au. Ia ele ngate lea. O tūpulanga tala vau fui o lo i ai mai tū mau pei o mea ia ngā solo ai le. Whalmai pei o suka ma toto maulunga ma me whapena. Ia lea lawa e whaafonga mai pulenga i lo stala a vane ai al mista. Whaftai pulenga mo sisila i lea vaenga tā ua. Ia lea sa u whailonga ina le fisili ale sui o na maa. Tasi le sui fisili le lei. O le fisili ngi al sulu walu lau whengalenga i le o manino i le talia le. Ona o lo iai le vaenga fo i lea e ese mai e potu whapitoa. E pe o konsale, i o insini o masini, e le tusa uma tongi o la tau o wa aia ngase ngase, ia e mai se tūranga whapena. O lo iai fo i pe ona whaafisili kai tae i reitua ngai, ia i tātou fo mai whapitoa. O lo whamatala mai i le tūlau e iwa, le tūlau e lima. Iwa le tātou li poti, ia tūlanga pe ona iai le tātou fo mai fo ia wa i mai fafo. Ina ia wa ai le leia tātou mai. O fo mai nei e i le tausanga lea. Whaalua o ne saule leisi fo mai. Whaatolu o ne malanga mai leisi fo mai whaapitoa. Whaapitau lawa i tautonga e maise tipiwinga maise o whaingo leina fo i lea e mo la tau o lo whaamalatoto. I lea vai tau, e awa oina i male tātou fo mai. Nei teimi, wa iai fo mai, a tātou o lo wa iai teimi nei, le ngata i le sunga i a pen matalavea, sa whiangai ma ia ma tā whaioi, o vea fo nei a wanoa, o te wha ma whanwhana ma moli atu, mo ngā lofa o le minsta, i le fionga i le sunga i le fo mai, o na sa ave wha top tope. Ia ona ua a whaina le soifua. Tele soifua o la vea i mai leta mali i o le tunu. E alai i whaingo leina a wā le fsota inga o ngase ngase i le wha mai na o toto. Ia peitai a tonu o le mamawhaula na venga. Ua mawhai o na ngase ngase ai sia ta mali. Ia le ana sulu atuai ia ma taun whai whaatop tope i whafa. Ana le wawe na awe i whafol fo mai. Ia o lunga i ele pule. Ai o te tonu. O se tangata o ngā tele. Ia mō tātou whale mai wha matoto. Le ala wheo whaafonga mai le fo mai. Ia alofa le tua. Ia tausi o ia e malosi. Mai e toi fo i mai. Te lele awa no tu atu e le tua. E te toe la vea ia isa moa mo lumana. O lo ia ila isi tātou fo mai lau whionga te tai o li tua ngai. Mai o le tele o ia ngā solonga mai o fo mai whaaptone. O lo whai ama trei nei tātou tangata. I le taimi nā te tala i le tātou whale mai whaaptoa leo i la sulivo te sema. Sa whai ai mai whaunga.
o tātou tangata nei alon whanau o tātou atunu. Lea sa whaila toa onga tangata whapitoa mai New Zealand. Mō tūlanga il wainga o tātou masini. Ia e mai se fo il wainga o tātou ngā luenga o lo tau awe nei. E fisoswani i tau soifua. Tau soifua fo ia wa o lo ngā lurua i le tātou patatālea. Ese mai lava fo i le lātou to mai tau si soifua o lo tau awenga se ngase tu maua nisi a tātou whale mai. A ua train whapitoa lato ina ia whatau taia masini nei i tūlanga o le lātou poto a oina ia ma train nei e tātou fo mai whapitoa ia mai whafu. O le nganga nā pei o nei ai whatau tonga o nisi o fufuanga le tātou matanga luenga. Ina ia ma whaina au tō wa mai tātou specialist mai whafu. Ma train nei tātou nurses ia ma fo mai. I loo le tau whai e tau awe i whafo ia tātou tangata mai. A o loo tau whai lava ina ia. E u lava ina tele tātou se leni o loo awe ina ia o loo tau whai whai titia. Ia mai tele a tātou specialist o loo fuafua ngā sol mai nei tau sanga. Le ngata i whaapitoa i nifo. Whaapitoa fo i tūlanga le fo u maua o loo a. Tau nu mai sisi tātou waenga whaapitoa mo le tātou whalmai whaapitoa lea. Lea sa musu mai le sunga il pulsili. Ia ola o ia ia lātou fuwhanga fo i mo nei vai aso. Ia whaatau mo le trainina o ratangata. Ia peo tali atu le lau whionga o lau whaafsili il fuwhanga mo tua sivi pe whaafetu sivi. On me moni lava. O lo ua iai tātou masini tua sivi. Ia ai atonu o le atau nu mai tol school masini lea. Ia o le afu o whai nisi masini fau. Ia e whaaso atu i tātou motu i salawhai. A le fuwhanga mao o le whata oto mai le nai tū o le whainga malo. Salo nai mai tau. E fuafua le tātou whale mai tū tonu i salawhai. Lea la ua uma o na whata oto le luas fulu eka i salo longa. Mo le tātou whale mai ma lea la a. Sa o talo i le matanga luenga i maisifo i le komitio. Paketi ina ia tu ina se le ni amataloa ona te wina le whanua tele lea mo le senta le mo salafai a tonu la langa tua sivi wa ia ia whainga o tele na afia le ele o lo tuai i meo o le ngalu i le suinga o le tau le nevai tau e maise ua amata fo ina pumo mo ia ua ai au tonu o le ua uma na iai sa ilinga mai ua whata auto foi sa ilinga mo se tupe e ono fausi ai le tātou whalmai tele lea i sa longa. Ia lau whionga te te elu i tungai a meilo whatu tuanga ia tātou te talo pea i le tua i na mwhai o na maua nisi fuafuanga lei ia e maise le whatau tainga o fuafuanga pei o ni ai. Whautuanga le minsawa onga pe on tu ina mai ia moni au o le ngā ruenga lava lea ia toi whafo i tua i tūlanga i pei o ni ai le soifua o tātou walom whanau. Ia mai se foi lea foi ua whautuaina malosi ntanga luenga. Ina i asia whalea onga, asia kentina whalea onga, asia whalea inga. Salo whaafonga i nisi o whasalaunga tu talua nei, ia ua whiololo nai whalea inga ua tapunia. Ia talua i lava o le tau sia o tūlanga i peo nei. Tā ua i o whautuanga ale whaipuleo whaasale anga lima. Le ngata i tūlanga i pei o nei ai ia le tele o whale eina. Iau te doa o tele o whale eina ia e tātou te maitawina. E pei a kuka le pipi ia po le maamoe susunu le afi se tulou. Ia fia tele tātou ngata e whaatau papakiu. Al tele o nā papakiu e le vela le. Ia e whautuaina whailo tō malu. Ia wane tō tō e fia i nā mea o papakiu. Wa o business e mau wale tupe. Au te whai atu e mai ele tangata. O lea la ua whanga solo po fuanga le. Am tanga luenga. Ina ia tau mawhai. E asia uma ia pitu. Wa o lea o te lenga o tatou launga i le so. Mana nafi. O le tatou nau i se puinga le le. Ia awalane i tau tua ia po aia se. Ai a fua mai a tatou atu e whaatau na ona e tua e luma sue. O le tiute o tātou o te itai o le tino.
e tala noa i le tangata fai pisisi. O whawhena fai nei me, ale ale me o fai me. Le ma Jesus. Ia whapena le nganga o tatou. Ai awa se ilonga whapea, se i tau ia walasi ma le soifua maloina. O le tiute o tatou uma, le motane, o le tau sisi ma waa ai i tūlanga le. Whaftai le whionga i le tamai tai whai pule o le tūpā i lalo. Sa umai tau ina nafi e pia le fia le sui o vai maunga ma le sui o anoa maa i le fola mainga o le saunoanga matango fie a si o tua whene. A wete lua whita anoa maa ma lau whionga tu sama, lau whtalinga. E te tauna lua i oe ma tali tonu i le mele au mai e li tupaiu. E se tau, langa i elon to mai. I ai o ia sa tau si soifua. Tau la whai ma whai a onga le motan nei. Ia le tupai la. Tau tātou talia. Ia lea la o whautuanga lea ma le fola maina o lana. Meno lea. Len whaatino e lea soa le. E le whailau tuse whono. Le lau whaftai ia tui sa mau manoa maa. O le to mai leo tau te mana o mia le whaasoa mai. Whaasoa mai ia tātou te tonu wae. O isi atanga ta soifua. E le te tonu. Ti nana, launga mai le sui. Ia e le te tonu. Peia o so o fo i e le te tonu ma le motu tangata. O Yesu o le Mesia. O Yesu o le Mesia. Ae. Pei fo ane sao noa i al sui o sa nganga tonu. Nanga whautalai. Ia, e se mea o se o sa wanga minsta wa. Se tu lai mai sui o vai maunga no mutas. O le minsta le nei a malele loa e fia whalangolongo a le vai bonga e. Whātau wa ina o au nanga tu tino uma. E fo ina sau noa ma whaftai fo i le sion tu fine minsta ia ale misi le CEO vai maunga sa ngalue le taimi lea. Ala ngalewa ta ua vai maunga i launga le. Si fia foi le au whaapai le nei tu e lua au whaapai tolu. O le angangala sa tua tu ele vai monga. E le te ena le fina ngalo le au whaapai le nei tu. Ai nau tu lai atu. O le leo, o tangi tele na leo. No mana o ai le ai e talia ele. Le vai monga le angango le tu alalo. Ma le whaalalo lava ele o whionga whungtala ele. Ya, se tu lai mai rau whionga mista wha o tauno. Nana umila o wholsanga lau whionga whungtala. Langal mtanga luenga nei ai mai se le mata upu nei ole su eino le toto po le wha mai. Wa umi ona tala noa e mota nei. Mai le mamala ia te o whamtari. Wha petu lai mai sui e te o Yesu o Mesia. A lea la, le ai whaftai tu samau. E tōl pulou tasi lea whai pule mātala. E a... Ole nganga, o te whawhitei tele le taulanga langa le mota nei. Ia, mai se fo i le maua, le whionga i ala uli po le mista o whatuaka. Langa o spako, o te whaalongo mai ai tua i nā waitau. E whai mai o le pako, E pei fōlinga, e tau emu i eita ngata, Ai o leo o manino mamlama, e se tau. O le aunga atoa le whaamamanga al mista. O le puipuinga ina ia whaawau. Ma o talo fo le whionga le whangwhutala. E tā ua tele i aise se tiute whaapena po se komiti whaapalmene. Ina ia mwhai o na whaamalosia. Ia tūlang. E leo ngāna tātou tala noa i nei mea. Ai leini pine. Pe o le tā ua le. Sau noanga le mista o tupe. Whaftai le mista tupe. E le whapeo mai le mista tupe tā hofi masini. O le aunga o lana saunoanga. O le lui tele le o mai le mota. O le lui pe o a whea tātou te le toi whaataua ini masini. Ai tātou te tau sisi i le puipuinga o alo ma whanau le nei waitau. Ina i o ane lese fulu po o lesi luas fulu tau sana. O le toi ini masini. O le sao nao le. O toi whamanino mai e mistau tupe no nanga, ese lo o fia. Ai a uma o na whaatino uma masini nei e fuafua. I o na tau filo le o masini. Ia o ala nei vai tau.
Safsingia ni so fai pule ia tua I falema I tua. La solua ma la so tolu o na ua umal tatou fontaluai. Le sa fola fo ila se singa e atu tua. O te whawhetai, le ai ma se whai pule ni whaatali mai la se singa. La solua ma la so tolu o whepuat. Matu atu ma lau CEO, ma le committee for tua. Ia sa ki liwa atu tato wheelchair ma to o, tofu falema ino I tua. Ia mai se tua sivi wasa iei ta sanga ele eini, e tasi mea wheelchair. Na ave tua sivi le sifulu lima wheelchair. Ai ta I lima uma wheelchair ma to o. Falema ila no ta ua ia mea. A tau tala fai pule whaatani mai lai, an mea nea leo whaatoi, e le tau ta ua atu ni ase singa. A wai le ai ma se fai pule ni whaatani mai, o whapea lea. Pa wala na an whaalele ni morta. Ai le se whaatani mai. Ea, wa le se fai pule na inga o sat paitea, a le lo no fo mai. I le ta watu o le ase singa. Ai nano o musu e ta. Ne I ta I fo ini sua, mani na mea. A le nganga o le neimtanga luenga. A le ai. Pa ule mea o le wheiloai, lulu lima. Ia mwhamitala ni si o whawhitauti. Lau whionga le whongwhitai malu mota. Sala ngā e te lo sui, po nisi o sui a nai manatu ino fo I tua, I tatu I tu malo. I le teimi lea na mato whaasavali la se singa. Sa whai mal mato se vei mal whatatanoanga. Ma tai o whale mai I tua. O le lato mauna mai, sa mato fisili. Tau te mo o mia, pe o na la ngā le mota. Nino fo I tatu whale mai tua. Le mea le na o mai, le fo I sa ula unga tuai, wha manino atu. E mo o mia le train le leo te ngata I tua. E wha o ngā ina masini. O lona winga e mo o mia le tuai whausia o nisi tangi tele, ta isfulu wafelika. Ina ia wha o ngā I lea mata whaioi. O se, wahenga wha pitoa le whale mai tua. Ia mo le tau sia. Ai mai se lau. O le, wa ai I tūlanga pe. Mato silingia leo whale mai. A mata tuai rufi rufi. Lalo manu, whale alili. Sa napu. Pe mo o mia ni, o le lato tati. E leo mo o mia. E teito o lua tangata o I tū malo. E o loo iai te mina. Ia ai le ai, o le telo isi tangata e no fai pia. Se wangla ua ti tua ni lato. E pe le maule na mai matou tai tai o fal mai tua le o fam talato. Ai o loo va ai pe yen tanga lo. O a fai lato sai linga. Ina ia ma fai. O na meet le mana ong le. Ai mai se foi. Pe ona o fam talatu e ai le fautuanga satu ina mai e la o pulsili. E silsila I se mo pae fo le ai. E alu tua. Ina ia ma fai ona se vai ia. Ia tātangata nei pe teito tasi teito lua. Ia ui lea. Ia o lea lava o whangai o ia fufuanga mtanga luenga. Ai ta oto mai. E tūlanga e pe o ni ai. O nisi fautuanga, ia, pe ana o whaiatu. O le fufuanga le pe o tāsanga mai, mwhailoa mai al sui o whale se la. Le whanga whale se la, al whaonga aina le. O le telefoni, ia, al sui, ia, whaftai. Ai le o maua umai tātou I tua na sefes. Te whiu e kuko mai o sātau e le maua. Wafo e le angale. E le angale ia sota inga. Le whafonga mai ia lātou o loo. Ia meswal mi staff sota inga. E le o maua mai o I vaisingano. Le lue mai le ao o te mai tei whipule la lātou I si fua e sao le whamtanga le whai. E mau te o I se mea fo le mau o lunga e tau su e mai e pe. Iau te iloa la. E le au ngā lea fautuanga mai a whanga whalsela. E au ngā mo upolu. Ai, o te tono, ia, le ai. O whawhita uli nā. Ai, le alo walu whalmai. Pe ona sau noa le whongwhtalai. O, e wa aile whamai. Ina ia mwhai ona maua tūlanga pe ona iai. Ole mali liu na ona fasino atu le vaenga le tūlai valu o le tātou tūlau e valu lau whionga lai manino mai e na mali liu na tau sanga ala leo te whawhitai e na minsta sa tau a vea ntanga luenga ia po o le whaptonga e se ta ua o nei whamomonga mai o te tau atu le nei mota a le leina pui pui ma e alu i masini
E ai te ngata o au sia lua sultasi tau sanga o wha matoto. Se I mai taula ta taupe a whapea e le ai se masini wha matoto. O lona winga lua sultasi tau sanga na ua tau mawhau fia ia ilo se itulo. Ai, sila e le vai taun dei. Lua sultasi tau sanga. Lai, e o isi te ngata ta isulu 5 tau sanga. Soifua. O lona winga. E a fua mai. I lau tau sia le leo lau lava soifua. E mai se le whapea la alu le wha. E se na me whapea te alu le wha matoto wa umalo wola. Se itu lau, le ai. O lau puinga ina ia malosi. Ia le lei lau sisila. Ia mai se tau lai pe ona sao noa le tamama tua. Ia saoli. Ia ole atua me uma. Ai awal fatu au o loa u whalongo tol manau. Ia fatu a tau le atua. O le nganga tau alea. Lau whionga le whongwhtai. Ia nei umi se wholsang. Al tele i o mea esel tau au te whia tau atu. Ia ese isema se istaim. Mō le tūlanga pe o nei ai li poti al neim tanga renga. Au te lei nofo I lalo nei eise me o misi. A misi. Ia whionga whawhtalai pe tala manoa whamun mori. Ia, se tūlai mai lau whionga le. Sui mara mai ana maa namitas. Ale fia tano fonofo se I usile leile taunoanga matango fia le fionga le minsta le tai foi ma le faulo le tanga renga se fo maloloin tele me ia wa mai sa tali mai ai nai ya manatu fo isa vat afta tele le fionga le o nisi me a le am ia foi tato le tato ripotio le ai malmalam ia ai a nga mo le fafonga mai ale atunu u tūlanga ia o me ia tupu tono le tanga renga ia mo le toile afta tele o te fia maua I lau fionga se uma po ai le fale mai lufilu o ai o le fale mai lufilufi le na tali atu le o ngale masini tua se ito e tal noa iai ai le wa matata to komiti fo le tu malo ia tasi le me la si la va ai el komiti pe fia ni tangata o lo a fia tono le tu malo ina ia tali ele belea alanga le sa tua ia vai mai o te whātauanga vale le manatu o le ale pata I tūpai. Le ai o te le I ndan pauan me sa fia mamlam. O lewa na ngalua I le whale mai. Ia le whaasara laua ia na kuka ia ma me. Ia le pefta sa ia e le se nganga whapeo te whātauanga vale ia. O te langolango ina le tūlanga o le. O mea ai matau mafaua. Ia manuia lau launga lau fionga le taimo tali mai niso malonga. Te tule mai lau whionga sui mai li pata I tupainu. Ia whaaftai mo le avanoa, whionga whaftalai. Ia le ai mo le atulenga whaaftai le whionga mista. Manino malama I le saunoanga. Mai se fo I o le tali mai nisi fo I o whaafisili ma saunoanga fo le maota. Ai e pe e tau va lua le whaafisili ano ama mua. Tūlanga lea whapea sa iai se whisilingia o maota ngase whaitu malo, le ta ua filufi whapea poia le ipata. Ai, o le mea manino, ia atonu te ua ese so tātou whaitau, o le tali lea e o lo ngā lua whalimai. Ai, pe o le ngangang o avatua, atonu whai o maua I wha maunga, o mai ia ngai mai, te talo mai. Si le fia fo e o le whalimai lalo manu. Le ipata, ia, o le whale ale so o mare whalimai. O lo iei se tasi o tamali I fo la fioanga. Ua no fo maua ia pia nei o na tūlanga ia. Ua tia I fo I mota o lātou lea au ngani. Fia toi o I nuu ma fioanga e tautua. Ia o na le taungata ma tūlanga umwha pena. Lea la ni te ua e se a ile tari mai le au whainga luenga. O na ele o lātou le mamai. Ia pe o se mai fui se anganga. Pai fui se survey. Mo e o lo maua ile mai lea ia ina I whapena fu ina wato lātou whina ngalo ato no nā tau pālingi ai pe ngā se tūlanga le ngā sosoni atu ai whaftai le si tūlanga ue sau noa I lau asiasinga le ngā na I atu mua ma nfo whata vale
ia mai maua pe ana I se ve ana fu silfia ia tatu filo ai ore mo tanga senga i le na aso pe an fa pe iloa ia malanga fa lo fa ftai ya se tu la mai lo fionga mesta fato Aftai lava mori le nganga fa aftai le fionga te fono usi for sound nga mesele or sanga matang fie le fionga le minsta o tu la ia tu lava e atua si tu ala lo muli ono tu langa lava nei tatou te tu fesili pea ia po o ai e whaia ngā luenga le nei lau whionga le whongwhitalai. Ono whanofo atai au mo whalongolongo saunoa ngā sui. Matua I nai le mea nei o le tunuu fia popo. Au a fianga nei e tupu le tunuu. Fufuanga a mālo. O a fufuanga ta pena le mālo I mea ai, mea inu, mea uma, o lea a fia soi fua mālo ino tātou tangata. Le winga la tu ala lo muli la o fionga le fong fitalai. E ta tau lava na tau la mua le malo. I whala wilo ne. Nga la fo I leo le tue sao noa le fionga le fong fitalai. O te tau tino atu la o fionga le fong fitalai le. O le komiti wha pale mene lea. Na matua I vaa I alfonga vaa al pale mene. Male whainga malo. Sao noa I na wha ingoa I mato o le solo a pako. O le pako makamai pako le solo a pako. Tu lo lava. Ao ina na toa lia umai tau mawhainga nei. Tau mawhainga mamua na whaida no whai atu na o I whalea onga. Tapu lole. Aua nei toi iai se tamititi e tango se lole. Ta ofi lole I mene I o whau unga. Aua nei toi iai ni ula lole I whau unga uma. Leo tato vai e. So se whau unga le tunu. Whapene I le whau la I o ula lole I ua o tangata. Ana ta ofi lo por kalame nei la ofionga le fongtelai. Tato toi fo I ala I le mela le utupu maltemi nei. Pa toi pela o famanosi la ofionga le minista o le foi o te tonu le tato komiti so I fo malo loin. Se temi ava noa. Ya tate savari vali mai ai le fionga le ile fo fonga fetalai. E toi fatu la I tato advocacy champion promotional group le nei il parliament. A sila mai le atunu o toe sa vali fo le pale mene. I fale a onga, fale ma, I fale ainga, so se mea o te tari tonu la o fionga le fonga tarai. O le whatai muanga na so swani mole. Tato wha moe moe wa manatua I watu per malosi ma tua lalo le pale mene. E lei seisi o tatou e te taun tatou tu lai whatasi e fo I al whawhitau li nei. Ina ia pui ai alom whanau lalo wao Samoa. E le tau nule la matia o le lato health system. I le mele wa afia I tato le temine. I au lau toi papa I atu le malangang whalalo. Alo, aftai, sao no, lau fionga le minsta. Se tu le mai, sai mea lau fionga le minsta, mo le whasau no lau tem, se tu le mai sui o le whanga pala sela. Ia, whaftai mo le amano I lau fionga le whongfitalai. Ia, whamalo fo I lau fionga le minsta o soi fo maloloina. Ia ui lava ina wale tusia I lalo le fautuanga le whanga mwhalea se la. Ai au ngā isi whaipule. Awa lai le ia le whanga solonga le. Le winga fo I leo telefoni na ia tātou ilo ai meo lai tupu lalang. Ai o leo e saunoa ia haftai me siri maltau o leo manino fo I le vahanga. O lau haftai ai pe o na mori atu o lo le tūlanga sa au tau sanga inai sa au ta vale. O le wheelchair. E le sa o atu maua le wheelchair si. Fai se au le o malolo. Au le o maua o le hai sa luatu le se singa. O lo winga le anga va ala e le fangam fale se lai. Ni wheelchair wa le se falma. A le ta utino atu I o fionga le. Pe ona e sa no talo e su e se fanua ma. La o mawal fanua e fai falma ia. Le fangam fale se la. Lima eka. Le o fo I mai fa tino ya atono le amo wai sa va no le le fa sa fu atu ia tu langa o mai me mana o mia ya mol fa nga solonga ai fa te fina nga lo ale ya se fa le mai te mine va tu se ambulance tu ai tu a mo wase se mai fa le mai ya fa tal le mo le umul fa yo fa le mai mal fa lo lava man yel folo ya tu le melo fonga al minsta fa mai lo sa no
Whawhitaitele lau whionga whawhitrai. Tāui au tu alalo. Mai se le whionga ele. Le sui o. Ano a matasi ia ma whionga i whaipule o i tu pai lunga. E pawal mea o te whamalo i lua tu whisiri po aisa o sātali mai a tia. Ia, o le mea moli lava. Wa atu e te lua sa iria i una whaasala na i fo mai tono nu. Ai, o sa iringa ia. E leo ni sa iringa fo e whapea ua. On whisiri e whatau ai a mato. Le mana onga, ai maise, tūranga i peo. Ai le whapea le atau fi ai fufuanga. Ai tau a tele le. A o, te mai tai a o tau o nurse manager, si i tua i tātou whalimai. Le au maia ia, nai whamtaranga. Ai au a te lua lima te, i nai, i te mai tai tau soifua. Ia o loo mai lava le tali, o loo, ia, whama popo mai tūranga i peo. Ni ai, lau whionga i le Minsta, tau a tele le tualalo. Peo no vai atu, a mata atu mota nei, ia ulenga le lei, ma mea le lei, ia ma whatupu langona le lei, i le tātou atunu, ai mai se tūlanga i peo. Nei, whamawina lau whautuanga. Ia, leonga sui o whangam whalse la, ia mea leo te le tuku ai i le meo le whaipule fo i le whaimeita. E sauale tali e pei eita. Ia ale nganga e whawhewhea o na watu ni wia tia pe a whai e a watu na alwhanua la o tau mai e leise whalema. Ai, ono sai, e oa ia tia uele i o atu e se tusi o le tau whalema. A o umana whautuaina. A watu tusi saini e tuai i a lim whaipule, i a malau whionga le tofi. Ia whautuanga na le ave uma ia la tau o lo tau sanga mai. O le tau mwhaifu e watu se ambulance tu i na ia o te tonu. Ia aise i longa fo i lea e whapea ua leanga le ulu o le CEO. Ia po le Minsta. Ia ona whaileo ni mea whapena. Ai ua te poli. Tatia mai lau whamoemoenga ma le whatutuanga. Ia i le nganga o lo tātou whai. E tātou te talanoa i le lipoti o le lua tasiva lua o. Ia ae leo se tala le tupe. Ina ia a wha manino ai tūlanga uma. Ia e se taimi, ia o nā tali manino fo i le i nā tūlanga. Lau whionga le whongwhtai. Ia o te loa, wha malulu atu, nāna umi se tautalanga. O nā, o le toiti pāle mene atoa. O la unga i le tāu o le niripoti. Ia wha muri sau tālau te whawhitai le whionga i le. I le teite whono. Komiti whafoe. Ia mai se pulenga i lau sunga i le pulsili. Whafonga mai. Sunga Mulipola, ia mai se foi lang sua le CEO i lea foi matata ia fionga i la aun fausia, mal tanga luenga i ona vanga uma, ia ai le ngata i lea le sunga i fomai, ia pen matalavea, o lo si mai i New Zealand, o le talo, ia toe foi manuia mai, ia fa foi e le tua lo soifua la o lei, ia mai se tunga uma, ia moli foi whaftai le fionga ia, a fai malo e on le lipoti nei, ia, o le tali poti. O lea ua tātala noa whaatasi ai, ma watu i ruma o le pālmene. Ia o ani whale tonu o le nei tai ao, e ala i mau al Minsta, ma le komiti, ia wha malulu atu. Porto ale tautai, ia ele atoa, ia atu i liu lon sa. Ia manuia Samoa, manuia lau whionga le whongwhtai, manuia le mota, whawhtai. Malo, sa no, waftai fo e malele lau whionga le Minsta so fu maloloina. Ia, e peana e sa noa sala i le sa ausi le ia whilafo ingam sa noanga al palemene i nei lava tūlanga o le tatou se fu maloloina, wha maino. Ia o toto se tūlou le whafufunga mai le tinu mal mot. Ia e malo waftai, te le fo ia whinangalo whaalia. Ia o no le whamemoe lava ina ia tuititia. Ia le nei le tūlanga o Iesu tātou tunu nei vai temi. Me lea malo whaftai. Ia, wo fu sau noanga nisi o Minsta i le tātou a komiti whapitoa leo le spako. Ia, o lea ua whamau i le tātou a fontanga.
Ia le tatu semina le fai a me. Ia o inala tatu talanoi nai. Ia tatu komiti whapitoa ia. Ia mesea le tau fai le soifua maloloina lau tele le tunu. Ia walawa le soasani mo le ngai luma. Ai whaftai mo whautuanga. Ia le ua whamawina fo i le whalutusi. Ia mo le tatu ofisa. Ia wal tatu wanga ngai atu luma le tatu ngaruenga. Me le malo whaftai. O te tapala whionga te te whono mo le lafo. Lau whonga le whionga le whong fitalai, o te whātū le lafo, ina ia whamaunia le whono au au, le pepal pāle mene lua olu o tolu numera tolsu ma lima. Li pote le komiti le vaenga tau le vā wheroa i le pepal pāle mene lua olu o tasinu me la ona tolu. Li poti whal tausanga a le whalaputonga whaavai tau whatunga o sa mua mo le tausanga whale tupe lua o tasiva, lua o. Whalua, e le whionga sui malu mai vaisingana numero tasi, ma pēra sui malu mai ana lofi numero tasi, ma ana lofi numero tolu. Sili, po la whamaunia lafo e whina ngalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta pala u whionga mista mo le lafo. Tato malo. Lau whionga le whongwhtalai o te whātū le lafo. Ina ia whamaunia e le whonau au, tali le malo. I whautuanga li poti al komiti al vaenga tau le whawhialoa i e pei ona o tō laulawina. Whalua, whionga le mistao ngaluanga tele, a pēr le whionga le mistao leo leo ma whalpuipui. Siri po la whamaunia lafo, o e whina ngalu e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Lua, pepa parmene lua olu tolu, numero tolu maleono. Manu malo le ioe. Lua, pepa parmene lua olu tolu, numero tolu maleono. Poti al komiti o le vaenga tau. Lua, pepa parmene manu malo le ioe.
Lua. Pepa Parmene lua tolu. Numero 3 Le poti al komiti o le vaenga tau. Le whangaloina le fisosoni mai o pāanga mai atu nuu I whafo ai maise I Samoa nei. Lua ota lea ai sa maua wanoa whaskolsipi local partials mo whanau a onga. Tolu la lao le aonga I savai. Na whamauina I taima ule longa whanga solo fuanga mo le atina e o le la I savai.
O se tu e manatu komiti e ao na whaengai oi ina i whaatuma wina pēa le au mau o whanau i le ipu ono a onga mai ai a onga mai ai wha alo i o le universite i atunu i whafo lau o fionga i whonga le whono o se tasi i tūna la ngai le komiti o le amana i o nisi o whailonga tau o loa PA, PCOM maisi i atunu i whafo e moni ua restalaina ni isi o pokalame le universite e au fia i a onga au matata ese manisi pokalame whaatikeri a e manatu le komiti e au ona sila i le mawhai o nā mana ia o whailonga tau o loa manisi o tikeri i atunu i whafo. Ona se e mai leo i whautuanga le komiti i le mai ai o ilo ilonga a le komiti mana whautuina ai e le komiti le malo i whapea. Mua e whautuaina le komiti le malo mo le whausiaina o se whale a onga fau. Mo a onga whaafo mai mo te otua o na ua wapi api ma le lava potu o lo whaonga aina. Mo le a o tawina ai o whanau e a vea ma fo mai. Mo a onga whaafo mai mo te otua o na ua wapi api ma le lava potu o lo whaonga aina. Mo le a o tawina ai o whanau e a vea ma fo mai. Na iuso tu whaafine ma ainga. E a o ngai alo ma whanau o loa o tauina mo le tatou
Vaenga lea whaafo mai. I le taimi nei, o lea ua whaanga solo le poloketil nei, o lo whaatupeina le malo i apani. O le nganga au tū, ina ia whau se whale whonga whaltolu. Ma o nā whale mo le universitea o au Samoa, e whaamautu ia o onga mata upu tau whaafo mai. O le fo iele sau whainga whaale soifua ma lolo ina, o le Faculty of Health and Science, o se potu e au ina ai le tomai whaatausi mai. Ia e maise o se potu tusi po se library whaaneon po e fsosoani e sa ili iai le tau wha ma le uta le au a onga. Ia au le a o ina mo la tau. O iei whailale manatu e whaatuina le nei whale i le o ngā tutonu le papa i ngala ngala. Ona o si vai te iti le iei le a onga le teimi nei. Ia ua manatu fo i le ofisa soifua malolo ina. E iei fo i sala tau fuafuanga e whaonga iei le o ngā ele. O le whautuanga lona lua. Whautuina le komiti mtanga luenga o ala manuia maleipa. Ina ia mātaituina business tu maoti. Ina ia whamatu mai mauna ia alo ma whanau ale tunuu. O loo nau ina ia whaalau te leina le to mai ma leanga waa. Ia onga matata ese. O lea ua whaamawina le whautuanga whaafitai tele lava. Ai mole sila fia, o loo whaau au pea whainga whaapaanga maasani ale universitea o au o Samoa, male matanga luenga o ala manuia maleipa. E ala i le whatinonga o le Paul Kalame wha apprenticia Samoa. O le tausanga nei pe ona iele ripoti, ua ato iei le 5 tausanga talu ona whaatinoina nei Paul Kalame. Wha apprentici mai le fitu lua o leo amatalia i le asos fultolo iulai le o lua. Leo foina ato o Paul Kalame fau wha apprentici Samoa. I le tuspasi numero tolu, ma le tuspasi numero 4. I matatai fitu e au fiai in snia ta avale, whakamuta, fai el tise, in sinia masini, palama, li peo aisa ma ea malulu, whapea le soo ua mea. O le tongi ina o pili mo le Paul Kalame wha apprentici, e 5% to tongi el matanga luenga o ala manuia maleipa. 3% e to tongi e le fale whainga luenga, ma le 2% e to tongi lava e le tama po le teine a onga. O se tasi leo mafua anga, sa whaali e nisi o whaipisi nisi tu ma oti, e whaafangata ai a la tou o nau nai mai uma la tou au whainga luenga, i le Paul Kalame nei. Peitai, e leo malo lo le matanga luenga ma le universite, ina ia una ia pea whainga luenga, ina ia whao ngā Paul Kalame ese, o loo foina atu e le tatou universite au au. Whautuanga lon tolu. Whautuaina le komiti le universite o Samoa, ina ia sila i le whaauawina o le restaleina wa o ongam Paul Kalame, i le pulenga o whailongam tus pastau aloa, ma ia tanga i le amana ia o nisi o ana whailonga i atunu i whafo. O whaamawina fo i lea whautuanga ta ua, o le taimi nei o lo whaafau i tausanga ta tasi le stala, moa onga whaauau e le tatou pulenga o whailongam tus pastau aloa Samoa, e au fiai ma le universite au au Samoa. O Januari i le 20 na amatai le whainga whaapaanga a le universite au au Samoa ma le pulenga o whailonga ma tuspasi alo i a Samoa. I lona ia lea o le restaleina uma Paul Kalame e se lau ma le wha o tatou universite i lunga o le whaavaa o tuspasi ma whailonga alo i a Samoa. Lau fionga whangatalai ma le malo le whanatanga o le nei taimi e 3.5 Paul Kalame pe tusa lea ma le 3.5% ua maea o na whaamawina alo i e stulanga tūmate a credit e le SQA e 5 Paul Kalame po le 5.5% o loo ngā lulu e pulenga o whailonga
Ma tuspasi tau aloa i teimi nei, ai fast fulu walu po kalame, po le fast fulu ono pasene, o loo wha solo maalie, mo lea wha moe moe. O loo ia ile wha nau ta inga o le pūlenga le Universitea o Samoa, e ta tau ona o atu le whai unga o le tausanga e luas fulu wha. Ua o atu le tatou numela i le fitus fulu pasene le au whai o Pokalame, a le Universitea o au, ua maaea on accredited LSQA. O le taimi nei, fo i ua amata o na amana ia malo ia i tutonu o le tele Universitea i New Zealand, Australia ma Europa, Amerika, i la tau e whai malanga atu ma o la tau tike ri po tuspasi ma i le tatou Universitea o au Samoa. O le tatou whai longa o le matua o whaiva i mata upu tau ati nae. O maea o na whaamawina aloa ia i se tūlanga tūmati accredited, ele whaalapo tonga Europa, mo wao onga, ma sa ili ilinga i mata upu tau ati nae. O a tātou tama whanau sa o tauina foi i matata ese, o loo whaawhainga luenga i New Zealand, ma Australia. Lau a whionga whon whetalai, o te momoli whaamalo ma le whaaftai i le taitai o komiti, ai mai se foi o komiti mamalu, o no lalatou sa ili linga ma lalatou suenga. O te tal tonu, i le tango fiai e le palemene o nei mata upu teli, o le tatou ilo ina lea ma mata i tū, o nisi o aseta tā ua o tatou malo, e ao o no o iei le sila fia, wale ngata nei palemene, a o tatou tangata. E whapena foi tangata whainga luenga, e a le tapua i mai o tatou a inga manuu, e maise o tangata lau telo le atu nuu, e ao na latou sila fia, ia mata upu tū ngā whapenei, ia awale anga i lumo o tatou malo. Lau a whionga le whangawhetalai, o le tali atu lea al malo, ma le anganga whaaloalo, whaaftai tele. Malo, tau noa, tai fwoi lau whionga le mista, mo le forsia, ma amla mo le tali al matatu malo, ia ua fwoi whautuanga ma sa linga al komiti. Ia, la none stasio sui fi sa no tatu mauta. Ia, se tu le mai le sui fa sa lang numero 5. Aftai i lo fionga fon fsalai. Mo le fo le fa malo mal fa aftai lo fionga le mista. Fa aftai fo ile neli poti wa fa fon fo le mauta. Ia mau lungo fo se whawhitai i le awhiongo fo i le la au na whausia. I rona fo i taimi le awhua mai le leiri poti i le te leo nei se leni sa whapeo na mau ina mai. Au ngalue fo i le awhionga la au na whausia i tatu universite. Lau awhionga le whongwhitalai. E momori lau whawhitai fo whanga leo wa whatatia so whainga malo. I le tūlanga lea e pe o na umai ei le li poti al komiti. E winga e sesi whalemai. E whausia i mtotua. Mai tasi fo i le nei mta upu e masani o na o langaina le teimi i fontanga o talo tupe. Mai o se tūlanga tā ua tere lo nei sui. Mai a tonu fo i o lefal mai. O le ama whai na ausia i a tūlanga tau standard. A lea tunu ma lea tunu ma lea tunu. Wa me moni lama. I le tūlanga lea o lo iei i al tatu. Polo kalame fo lea wha apprentice wha amtata essay. I le tatu universite. Ia tere awa ilo ausia le ia standard eisi atunu. Ai momoi lau whaafutai le malo Australia. I le latou sosoani. Leo mawhai ei una sosoani mai nei polo kalame. A wālong whanau o ino si o tatu atunu. Ai o le nganga lava o lok tūla i atu. Se tu si sila le lama lau whionga mista.
O nei mo I lava o lea ua whau ina mai ma iu ina mai ia nisi o alo ma whanau. E alai tu spasi ma whailonga. I teimi sa o inai tūlanga tau to mai whapitoa po skills. I tūlanga whaamtātai se o me moni lava. O leo lo tūlanga le lei tūlanga whaao ina. Ai pau asi lave ma se tūlanga fo I leo le tau tuatu e se tūalaro. O le whaatinoina. Wa me moni lava le te leo alo ma whanau. O le ua mai mani to mai a o ina. Ai a o malo I lungo ngā ruenga, sa ili ngā ruenga ngā ruenga, e matua le tai lava o na tāla whia ngai. O rono winga, o se tua lalo. Ia pe mwhai onto e talusanga, ina le malo Australia. I na inisi vaenga fisoso nei, ina ia mwhai e o na uina mai nisi fo I o ilang tau, e ele to mai whapitoa. I le whaatinoina, o nei ngā ruenga. Ma nei to mai whapitoa. Awai, e se lava le sau o alo ma whanau matusi pasi. A le whaatinoina nai nungo le fio. E matua le tai a o na usia e alo ma whanau. E tasi le vaenga o lo tau mwhai e ia nisi fo I o company tua. Ina ia to e tau mwhai e whaalau te rei natu. Lea o ino le to mai lea. I alo ma whanau. Ai pio se tau sanga fo I lea. Ina ia uma mai lea onga a le tama mana teine. O lau a toa ia te ia le to mai. E le ngata fo I le to mai wana silafia. A lea oina le I le pui ngā le sausaunga le mui e whaatino e ia tau whaioi. A sisira fo I se tasio whaasalonga fo I sa tatou whaalongolongo I le lewa. Sa whaare fo I se tasi o sui nei maota sona le fia. Ona o nisi o whaasalonga e mai le tasi fo I o motu I sae. I tūlanga fo I nei tau soifua. Voi sa mo mea ai a manoa tau soifua ni malo I le tato motu le sae. Ia lea sa au mai sa o lava e le whaungaina ia a tātou tau soifua si o tātou atunu. Ona leo au sia. E leo au sia I tātou. Ia standing there, ia fo I whainga malo. Lea sa au tau sanga I ngai lea whionga I le pinstar soifua malolo. Whaaftai o leo maua lea wanoa. Wa o lea wala a holinga mai o lea la a fausia le whale mai lea. Wa lea tātou o UN. Rono winga. O le la mo ise fisosoani a tono la mwhai o na sosoani le tūlanga lea. Ina ia mawhai ai o na tele nisi le ngata nisi atunu. O la whalau tele ai le to mai lea au nanga o lo whea nei masi o tatu atunu. Ia peo se tūlanga lea lo whionga le whomwhitalai. Nasi tu alalo tu lawa lo whionga le minista. E tō ti sera, ima lo whalo la. Alo, whaatai, sa noa. Tu lai mesui o sa whatanamutas. Haftai tele e lau whionga le whomwhitalai. Ma hui su mātou wanoe whaale su mātou manatu hoi. Mo moana molirenga whaftai tele le whionga le minista e le tali mai whalongolongo atu i le poti whatau sangane. A le tātou universite, whaftai tele foi le te whono ia lātou sa I liringa. Mo moana whaftai tele le pūlenga le tātou universite, whiangai ei ma le o tau ina o alum whanau tātou atunu. Whamalo foi lewa ma ua wa eile lewa se e mai e whaima pule o le tātou universite. Ia, manuia lo alo whaiwai tūlanga o le tātou universite. Ai, mulenga whaftai tele o nei o le au tātou silfio me i o onga matūlanga o soifua maloloi. Eleni a foi ele se me o no mo en tātou tupe whaalu. Whaalu a wae o ile avea tātou tupe. Me se ale tūlanga o onga. Ave tātou malo tupe ile au tauina o alum whanau. Ia o lumana e o na fua mai lea. Se e tautua o tātou malo. Leo te tono e a leo te whalongolongo atu. Te leo sao tātou malo tūlanga ile o tūlanga o
i le whaingo le ao ina o tātou universite. O lea le lau whionga le whangwhitalai ia. E au ful tāu whi tūlanga ia o Porkalame ia. Pe o le whale leo tāu o le whale o mō fōmai. Ia, e fwoi lau ia tālo te langolango ina tele. Ia, e lenga teilea. Ia, tātou universite fwoi te sisilei fwoi mō nisi Porkalame fōu. O Porkalame ono manao mia i tutono o tātou atunu. Ia, au e fwoi le, a fwoi sa ili le ia o tātou universite. A mai se ua ia le poto whapito. Ia, i tūlanga ole, o nisi Porkalame fōu. I le tūlanga ia ole, me ia leo nta o fwoi le si sui leo whaasale anga no men lima. Me ia o, a onga ia whamtatai sese. Te tono te si lea poututoa ole, tātou le atinai o tātou atunu. O me ia o ngaluenga whamtata. A lau fwoi lea whaitau a fwoi e leanga lea mtata e a fwoi e taungata. Leanga le ngata i lea o ino le mawhauwhau. A o le whaatinonga. Pe o leo sau noa e sui. Ia o le teimi lai whaatinoa. Tele o le tupe manao mia e whaatinoa. A tātou nau fwoi e tū lai mai ia tam whanau o manao tauina. Ia tele ia le se tātou tupe whaalu i tātou mtata ia. E le ngata fwoi lea e sisila fwoi. Ia o leo te tau mai tau o le o nai tausanga i o taruna matamai. O mtata ia o le iai. A o lau le whaitau a watauna i nisi mtata e toi whaupopo. O le winga leo leo te mai tau atuli poti lea e ngā lue whaatasi e le tātou universite ma le MCO. Sao le ala o fionga. Le anga le MCO la tau e o i tu e whawhenga luenga. Sa ili mai a to mai ma anga wā. La tau te au tilo po whenme e tauna whaalilei. E o mai a le li poti o whawhenga luenga. O mātou mana o mia le toi whaalilei o tangata e whai electronics ma mea whapena. I ona ave leo whautuanga le MCO le ave i uta i le universite. I ona mata leo whatala noa. Whatala noa mō nā Porkalame. Iwa e o le Porkalame leo Porkalame masani a fui le whaingaluenga ma o ina. I lau lea whaitau. Watau ona toe, watau toe wha teleina i a tūlanga o nisim tātā. Ai au te whaftai tele fo i le wharaputonga lea le SQA. Whaftai tele tau lava tau sota inga. Ma le tātou universite. Eo e whai Porkalame fo e a koereti a tātou Porkalame ia. Wai o le e lo le ia o le SQA o lo ngā lue ma New Zealand ma nisi atu nui fafu. I mea ia tau tu spasi mwhai longa. A le a koeretinga la e le SQA ia Porkalame ia tātou universite. Ia e fui teime e le amana ia mai e fafu. A e o teltonu e o le nganga wha malosi fo i le tātou SQA ia e le ngata i leo tātou a maulunga o mai ia. Ia koerete ia tātou Porkalame. Ia lava mamana ia e atunu e mau wa leo tātou loa. Ia e tele fo i tātou tam whanau. E ufoi ngā ruenga ia whawaitai mia iai. Leo wa ngā i tātou kā muta ma tūlanga whapena i New Zealand. Ona o lea mana ia tātou tuspas. I la lo tatonunga e watuwhut whamalos. I tātou universite. Lau whionga minister e holo tatonunga e. I le sisila i whala o whionga pe le ua. Ua whuru se vai tau. Wa le sa whai tau le sa tu whatasi lua whema le ono. I tātou universite ma le anga mtata i sese. Lau whai tau la. Sa wali lua sūtau sanga. Pe le o toi sisila toa lau whionga i le. Turanga i toi tu ese aia ia o onga ia. Wa e lo manatu e mea no tau mai tau i liste. I no tu fatas. O se fufuanga le lei ma tana whiangai. A i taime no tau mai tau ai. A i o mai tau mai te o atu i tātou tau sanga sfuto. A lo tu fatas si le rol pūlenga le tas. E o atu a tau mai te fi o Porkalame le universite. Ai pe ni tō e ngā hoi leo wa le ngā whatia. Ia na olo le whatua awile mtata i ses. A tūlanga sa isi taimi sa tau sanga umwai. E tau mai te nei umai le pasi le iupi wai. O e skotsipi. Ai na fia o an mtata i ses. A tau mai te na matua longa tūlai mai le toi o foi toi o sotu la wala le toi o whai la tō Bachelor of Engineering. A tau mai te tua le leia la tō background. O ne la sa ngā lulu e whaatino. Whatoa o i le i fafu.
Ai leo, ele mele pe o tau fifi loi tamaiti. Pe o atu tamaiti fia ele anga i ngā ruanga whai, i a onga whai university. Pe nā tustusia, ai pe o tau musu tātou le mele o ngā ruanga palpala. Ai elo tātou. Si to ala o whianga minister. Pe le o toi o istai. Toi tu ese ai. Ia o te le tal noi mea tau tupe. Au te roa sautala tupe. Pe ia sapa sui a toa tupe ia lutono le university. I tūlanga whapena, mo ia o lai mai oio. Ai ia lona ise senga mai le temina i momo. Ia, o nei manatu ia watu i lau whionga minsta. Ia, e latu i whongwhitalai, mana ngā wha lolo whawhtai. Alo, whawhtai. Ia, tūla mai sui o salengan mutas. Whawhtai mo lewa noe lau whionga i le whongwhitalai. O sea wano le whunga whono e so swani atua ia wale di potiale miti mamalu o te whatau ina le whautuanga numera lua ina ia whaalau te leina le tau mai marianga waa wa onga whaamtata ese o le isi lea vaenga o lau so swani lewa maua i le saunuanga le mawhai pule po le sus fono mai sa fata. Ai o leo te lenga o se tua lalo ma se so soan. Lau o fionga i le minista. O leo te mana tua o minista wa onga ia le fionga sa whapito. Ta se iwa tolu a o ule ia le fionga ia mangele mauliu le tata SS. Sa whawaina i loa i le iwa tolu le sui ai le ngole a onga le titi ai le Samoa Polytechnic. Mai lea taimi e o mai le lua whima le ono ai le tuwatisia. Sa tele ina tolu tau sanga e ave ai ia pepa po mata upu ia whamtata sese. Tūlanga wha engineer, ka muta, palama, ia me tau electronic. Ia mtata umma e o al whailau tusi. Ai sa ai umai fo i tamaiti le taimi lea o le lava i o le tomai. A o ina. E whaila o tala lau whionga whangafutalai. Whaafuanga fo i le whionga minister. O le lava lea o ina i tono le potu a onga i le tamaititi a onga. Nā te sila fia umai tō tonga le masini o ta ingo le taavale. Sila fia umai tō tonga le taavale. A mai fo i pe ngase le taavale. Nā te ilo le leia, i le awa onga le lunga le api a onga. Nā te tau mai taua mai le isi ono i le fitu supa sene. Ai whaalava mai tua i le fio le tua, ina ia ngai ngoi ai. Pei tai lawa whionga i le minister. Ua te le swinga i le taimile nei i le vaai al netu malo. Ua tai tasi, tai lua, e le atua fo tai lua tau sanga. O le mela le watupu, wa ngai mai roa whanau. Wa le o maua il tamai titi a onga le nau e wha wau wailum tātā le na onga. E sauro i tua e maua lava noa e alu inga ruenga wha wai taimi. O solo ia wawe. Tia i a toa al tau sanga ma le taimi na nau ai mātua e to tongi le pili. Ma ti ngā ina i le malo e to tongi le whai a onga. Wa le i eise nau. Aisea, e le o lava le taimi e au o ina ai whanau. Ina ia wha mausa li ai le loto ma le mawhau whau al tamitia aonga i lana ma tātālea. Le ala leo se tua lalo i lau whionga i le minister. To e sila to toa i fua i le vaenga lea. Pe iona maua le suyo sa fata. Pe le ala ngā tatau. Ona toi wa vai esi le vaenga lea. Le anga o le saunoanga lea sa o wha alongo ai le whionga i le minister nā taimi. O le suia o le ingoa, mai le titi ai i le Polytechnic, o le suia fo i leo le tūlanga maua lunga o le aunga. Na au wha amau ni e au i lea taimi. A le taimi le nei, ua te le swinga. E latu roa le tamai titi le au maka i lunga le university, ki wha mai loa, wha taita e lunga tu i le vaenga lea. Sauro le itua,
e fiu e fai atu le aʻogana le basic gali me lai loa mai e aunoa ma sisilafia o le tulaga sa aʻoina ai o le lava o le taimi le lava le taimi e aʻoina ai ia ma leisi itu ua laiti fai aʻoga po ua le lava fai aʻoga i ai tomai e aʻoina ai fanagi pe foliga mai ua tausefe le tupe ai ua faalaʻitiiti ai fai aʻoga e aʻoina ma o tauina fanago le atunuu pe lea laga tatau ona toe tuunisi fai aʻoga e faatele ai fai aʻoga aua atele fai aʻoga e lava le tomai ia ona faateleina foʻi lea ua avanoa e agaʻi tamaiti walo ma fanau o le atunuu o foi le tatou manatu faapetuu itua i galuega le mco ma kampani e au mai ai tamaiti leai faamuamua e o mai tamaiti e galulue ma tagaluega ua tasi le faafitaau a lelelei le mafaufau aoina o le tamaiti le aʻoga i tulaga tau saoga le mu po le safety te lea o tamaiti lavevea maitua lavevea aisea e le o lava le aʻoaʻoina lelei le taimi lea o ai ia pe o se tulaga lenā ua a faamaoti ese e manaia foʻi faamaoti ese ma le tulaga tautupe ua pe o tasi le vaega e lē noa tia ai ia le aʻoga faamatata ese ia ona ua tasi le pulega e pulea au matoa ai ia o saʻu lea tuʻalalo ina ia tatou oga tasi maʻoga pe ua sili atu aʻoga i itua e kalesia ma tata ese ia ua tuli a o le lelei o pulega ma tuufaatasiga ae o le lelei le aʻoga ia ana le toe tuʻalalo ae toe faalautele atu toe siʻisiʻi luga le tulaga maualuga o le aʻoga faamatata ese sa amata mai le iva tolu e o mai le lua afe ma le ono ia o se tuʻalalo lenā e lauafioga le minista e maise foʻi le afioga taʻitaʻifono ina ia silasila mamao ana i ai faafetai maluia le fono ia malo saunoa le se malu mai salenga numero tas ia o le o mete watu tatou tonu tatou taimi malolo ia tu sa foi mo tatou lafo ua pasia el mota ia faawau tatou galuega i le lua ia o le o tapena le tatou tamafutaga o le lunch o le supo povi o le la tapena ese fasi povi na o supo fuala au tali e loutou sua ia nei aso faatati ese galuega le fonoao tatou toe feiloa e le itulae lua Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different.
We often wonder why. But after generations and generations, I'm telling you, it has always been that way. Of course, things don't always turn out the way you expect. But who's complaining, right? Because these waters are not just special. They make everything better. As for me, this is my natural Sambo water. The taste of nature in a bottle. O te whasisilatu a tua mtaria nei tau manga le whono ao, whai tu la whono. Ia e manatu a to i u le sanga, ma leo tu ngā vai ala le tau tenga, sa alo i e pa i al parmene, mo tātou mauta, whaos fia foi le moe ma leo tanga mau, o wale whauina o tātou ngā ruenga. Ia, wha malole on sa i tātou mauta, tong whainga o tātou ngā ruenga, o mon mowina lava le, ta mau ainga o tō whasa e ala i whina ngāra whaalia, i tātou whelafo inga, malo tā pena. E whatatia ese tātou tōru manga mo le marolonga ua mae ale saunanga le fionga le susfono mo sa lenga de matas, tu sa whelafo inga le lipoti al komiti, ia matali al tātou malo. Ia, la none mo stasio sui malu e whisau noa. Ia, tu le mai sui o le pate tupai lunga. Ia, whawhtai lau fionga le, whawhtalai mo lewa noa. Ia, tai tūwhole nei tūlā, ia lewa sao i alo le. Tau mawhtanga fwoi lau uli pe on tāpena iai, ia lau fionga mali. Whai lau tusi mal pa ia o le. Tātou ofisa, ia mo le tuaile nganga whawhtai, ia ua osi ia whasili ngā malosi. Ia whaau ai fwoi lo tātou tiute mal walawina. Ia ua lava le whono usu Samoa. O fionga e mua na mole atu le ngang whaaftai le tai whono e mwese fwoi le komiti. Ia le ngatai lea, ia o le tali whaalo fwoi ia le tātou malo e tau ala mai la fionga le Minsta. Ia i tūlanga pe o na tātia luma mea, ia whautuanga, ia e mwese fwoi o tali ale malo. Ia e ona i se manatu le nei, e pupua se manatu nei tu malo. Ia ona o le, e ni nai se ingala ititi ai le, i tono li poti. Pio si mea lea tau watu pea wha fesili. Ia po ole ale sa o matonu wa ia wha maunga le. Tato mo te whono, o le memo mua, ia taipela o le
tūlanga le apilintisi. Le au mai e le whaupunga lea o le tōninga o pili o Pokalame. E 50 e tongi le MCO. O le mtanga luenga o ala manuia mleipa. Le mai le tali al malo e 30 e tongi le whaliwhainga luenga. A e 20 e tongi le tama po le teine le atau avea le Pokalame. Peo si whawhisiri lana leo te whaitau fo le lipoti ale komiti. E se fo i pasene e au mai ai. Ia po le ale vaenga sao. Nga i le kulau se fulu o le lipoki al komiki. Pi koi lana. Nga e pi fōringa mai e kai 50-50 ale kāka whainga luenga. Malonga ofisa whainga luenga kai rufu limpa senge. Ia pi ngā se vaenga fuli le ngā ngā fia mwhamau ki ngoa po le akongu le vaenga sao. Ia po le uka ko alu le mere o kari mai le malo e kou se fulu le whainga luenga. Po le employer. Ia e lua se fulu le kāka le employee po le kāka le whainga luenga. Nga o ngai vaenga la iki ia. Ia me se fo ila i kulanga lea. E whafsida kua i le ripoki. O ngai i le vaenga lea i le laupepanga kulau se fulu le ripoki al komiki. O ngai au mai e kako a plinkisi i pe e valua i a Pokalame. Ngai whaaka kiki e ngā. Ia o lea fo ila e ngasa ungoangi sio sui. Ia maanga ia e kalakala ko e whakupula ia ngi sio Pokalame ka uave. Ia mo alon whanga uro ka uavea ia kulanga le wha a plinkisi. Ia e pe o le au mai i le kalia kako malo e fiku Pokalame e lau kongia. O la ula vava e ki ai kasi al Pokalame le pe mai li poki al komiki e le au mai le kalia malo. Pe o vaenga le fa electronics le vaenga le au fia ia le au faile kio ma mio televise. Ia pe o i se mafuanga ia po le por kulanga fo le ua pe o whakakia po ua absorb la lo se si Pokalame ua lainga pe ngā fiku le ngai mai. Ia o le ngā fo le ngā wha maumbaunga inga ia ngai sao ia kurang. Ia por kali le malo fa saonga le ua ia kulanga pe o ngai li poki komiki. Ia ngat pau ia ngai kulanga i wha maumbaunga a o se mangaku o ngai kumalo. Ia onga kulanga le fo ile lei. I alon whanga o le ua o le transition le mai kolisi. Anga i mele i umeske. Le vai aso kua ngai dasko ngai. Ia sa whai ngai kama iskolsipio si mako i kumalo. Ia ua vea fo ila le kulanga ua nisi fo ko kausanga o kia. Ke le ama kua ngai mai. Se fisosoangi pidio a onga. I umeske a whanga ua misari. Kausanga le foundation po le UPY. Alon whanga ua onga. Ia. Wa vela kulanga ua sa kamwhai fo i se fisosoangi ia. Mai se alau kilo le i kulanga o maka o alon whanga ua. I te kulanga le ua kiwea kui la kum kau ave. Ia lo ave uma le full program fo le kai 5 semester. Ai ngai ia ngai fau kuanga whai makua. Ia onga kulanga fo le o wa ausia le lua se lau o maka whaakapula. Ia e ingai maka upu e kakwea kunga ia. Pe kasia lua maka upu e ala le maka upu e mauru ngā le pasi. Le pe e kosoa a koa ilunga le maka pasi ale kamaikiki. Ai o le kulanga fo le ia pe o se whaafisiri po se whaafau kuanga fo. Ia pe yengi ngai options fo le mawhai ia nga repeat ia se kamaikiki e ngati a veli UPY. I kulanga le fo le kai pe fo au kamaiki average school si ia le pasi ia. Ko ka mfailis kausanga. Inga ia pasi ia wa ia kamaikiki ngau ia ko ia fia i dungale. Umari ia 12 alu ia 13 ia va sa vole UPY. O ke lo le fo ka kala kulanga ia ile. I kulanga school si fa pe fo le sa lasi po le de vaenga le ia 13 au ile ka ko UPY. O nga e si kulanga i sa maka fo i maka o kamaiki. Ave maka upu e 5 aka ke vea fo i maka o le suenga al kolis le ia 13. It's going to be a struggle kamaiki ki ka mo fight a full program there. Ia ko kongi umala maka upu ia pe 5. Ia mo kingoa kairo ia i fingalo le kua ma se so angi. Okay lo a ke la isi maka upu ia is almost a possible for le full time kamaiki. E ka ave uma
Pe mfainga o le anganga fo ile o le ako kongi uma ia ia mka upu lima. E ai le kulang fo le mo kingoa i rope lupe ko lu le pas. Wa ka ke fua fo ai maka ngai ka maki mai school si o mai o le ia school si se o mai le sa sala si. Ai pe se kulang fo le mfainga ave fa part time fa mua i sim ka upu. E fa o Sofia fo ile anganga ka maki kie. Pe ava pe o lawa lava kai mi concentrate ngai maka upu instead o ka upu. Wa fua le malosi ma le silafia fo yo o alam whangau la ko mai ma kulanga whapenga pe o le wingo se whaukuanga pe mwhainga ka penga inga ngi ngai options whapenga i ka mikia wa e ka fuinga ngai se ka kou whaukuanga i ai wa e o le o whaingeia skolsipia le kumalo ai le anganga mōrunga e o foi eskau sanga ko e o mai foi ia o inga ko kongi farm ka upu le ailo ngai pas e se me foi lele a pera e o kilo kulanga le pe mfainga na fa option fa pe ngai mfainga repeat ia me ai kan fa concentrate le komai ki mka upu mo ki ngoi pas a mka upu e vai ai ia fa la iki la ia ko ave le eskau sanga ia kele songa kai me alua mo ko study le mka upu le ia fa mari inga foi la ia le ole se lengi ole kongi instead kongi la kausanga feo ko sa ko ave nge kausanga a pe ngai me ka so ngai foi ngai makua ia wa foi kulanga o kupe ia fa so kongi nga o pidio halong fangau ia ngai fa kuanga nga sa kan ngoi foi le makua ia kulanga ia o ngai fa inka foi le pe o makua ia fa ko me ki ave ka pu ia o me la ko su kupe kongi ia lo ave pe ia ile ku lalo ma fa mal si au ma ku ia como fai ai fa mal lo si ia lo fa ngau fi ngau ma ko sa ili ia ku langa u fa penga ia va lua la le mo la ko so soangi wa ke le fo yo ngai ia lo fa ngau ma si ka re ma ko ku malo ia u mai lo inges ke su le ka wa inga ia pie ngo fo ai o le transition le fa ka ia fo ile le pe sa ka vi lo ngo fo ma ku ma ia sa u lo ingai ia e fu ia fianga e ngo a fiai me fu de ia o ka muri ka anga ma o ese fo le environment wo lai ia fu ngisi o fa fika uli kara ngo ma ko ia ke le au mai o fu im ka wai ia pe o ko me kikire ke ren fa fe au ai de fe se me onga ia pe o ngai ba nga umanga fo ile ia a so angi la ia ngai options ia mo alom fa nga fo ia e fa nga ave se nga se vai ia ko e kan fa repeat ngi sim ka pu ko ave ia ka we not really repeat ai ave ngi sim ka pu ia pe mo kolu ia se ave le lua ile ska usanga ia fa pe nga fu second semester ia o kere mai ro ia o ke ro se kulanga e fa nga ka ia pe o kan fa ia accommodate ia needs o nga isi ka mai ki wa ile ku sa fo ia lo fa nga si o ka ko ku ia mai se foi ia pe o se va enga le se avenue le ka ke so angi ai foi i ma kua ia ka sa i pidi wa mo ki ngoa i re pasi uma ia maka upunge fai ia la ko kongi ranga ka nga kongi ranga la fai mai compulsory ka wanga ave a ko le lima le po leongo ia lo fionga fon kalai pe ngai va enga la iki ai va ko se so angi ngai ku malo ma le nganga fa lo lava fa aftai alo kai ta mo sumar ya sikule mai e ka ele tunga ya fa stailo fionga le mo le noa fa o ina fo tato nga renga ne oli ole fa mauina le fa stai le fionga fo le minsta mal committee mal lato li poti fa per fo ia le pula tato investe male lato pulenga mar council ne voi li poti mai a malo fa stai o tulanga le o te matawina i mo MOUs memorandum of understanding i mo ne 25 tai o tele isi universite le ngatar Pasifika isi universite isi fai tulangi wa mafai o na sainia ia tato whengai ngā fui e ngā lue pelangalangu ma ia ngā lue fatas ai o le fautuanga
Se si lane manai apa estato MOU ma se Maritime Institute. Ina e tato fai paanga i fatasi ma tato wa onga leo seila le I mudinu. O lo tele ana I Maritime Institute I le lalolangi. Ame se foi le tato fai tūlangi. Australia ma New Zealand. Ana lo te mata watu ele o yes tato MOU ma se Maritime Institute. O le taua le vaenga lea pe no tutu loa telefo I tato fontanga. Ona o tamitia I umai, o lo mawanga luenga I fafo. O lo mawanga luenga I lunga vaa le ngata I mo vaa lao pusa o loa. Ia e whapea foi mo vaa mo meli lao pasese. O lo mo la tonga luenga whaseila. O le taua na I lau ai mai, o le si foi I tūlanga pea no matauina. Mena o mia le ngaro lue whatasi ma se institute whapei fafo. Ina ia si itia ia tūlanga o mo meo mata upo loa o ina tato Maritime School of Maritime. O na lo te vai atu foi le lipoti ale sa. Ele o to tele nisi pele foi ani isi o ia lunga le level foi le mo ofisa. Pe tele atato I nai ngā luenga foi I lalo le tek. Ao ngā luenga la ia fa ofisa I lunga le bridge. O ngā luenga ngā te letong I pe o mafuanga fo ina al fautuanga. Ina ia si tia tūlanga tatua o ngā le ina ia tala whea ngai fo I maisi Institute ia Maritime lo I fafa. O mo Institute Maritime ia tele I fafo e tele ana o lātou e leo whapeo tu tono si investe. E tu ma o tia lātou. O ma ne fo Institute whatever. Whatever whaavae ma wala wilo fo lau langi. Peo tūlanga na e ala tuai se whautuanga. Tātou accreditation. Whamani o tātou whailonga lo o Maumere University. E ana li poti o le luafe sulu iwa luafe losfulu ma le luafe losfulu. O leo te vai atu na le valu tātou whailonga sa Maumere accreditation man tātou SQA in nafu iwa I tau. A la stala tamai pe tau ye se lagona o tele atu isi tato fai longa o mai ona fa maunia le SQA mai fa ia fai longa na sa ia I le vai tau le na au fia I male master's degree e kas le master of education o la sa fa tani se fai unga le SQA mo le fa maunia inga o fai longa degree na e fa ia po la stala la tamai po pasiam fa mania uma ia vaenga na le sim tau po fia fea se tautalanga o tato TV at the NUS o le pe mata wina li potiel committee fa fonga mai le fionga taifon o le e le fonga la fa tau ese atu le TV at the NUS e lo te tonungo se aseta tau ale ale investi a me sa mo le nga ia tu lum ele fasalawina o ngā mafsota I ngā matamiti a onga po students at the university. O la wata talo. Kesi sila pe eise awala mwhae ona taofi per tato TV lea. O lea mai li pote komiti e tutongi le lusu lima afen masina. E le Samoa Digital Communication Limited. Company ina tutongi e le lusu lima afen masina. Mo le whaua wina le tato TV. Ai pe faina si la ni si fainga fo e pe fai fa pa anga manisi company ia na ye se fainga fo e fa pisinisi e fai na fa ava no ai si vai ngale si time tato TV ina e mo intupe so swani tato TV pe o le unga le fautuanga ina ye ta fia pe tato NUS tato university le TV le ona ta o mo la ga iluma por kalamia tamaiti a onga. Pe o le vaenga na le mafuai ale le fautuanga I le tūlanga. Tato vocational po mtata ese. Mo meo trades. O kosia e matua mana umia tato tunu. Mana umia tele ai. A meisa mo tunu tawati ai. E mo meo kamuta, fai moli, e mo meo tūlanga o ese whapena. Taua tele luna ia pea ole. O tato koses ia. Awa, le foi matau. Pe o ira e le vanga foi le tele no I fafo.
ngā luenga mamola toa wano whai ngā luenga i whafole a isa iai le vanga lea ka muta moa ngā luenga i laro po Kalame New Zealand. E pēr tei tōtau sanga e leo ngā lue, e le lope moa e mani nofo mau, le toi fo i mai. Ia ore, tūlanga lea pē anga e toi se whautuanga i auna ia pēr malosi tātou vaenga lea, nei tā ua mo le ati na enga lea tunu. Ia pēr na pauia nei manatu lau whionga i le whongwhetalai e whamawina, mo le tūn whaftai lau whionga i minister ma le e wapewhai komiti ma le tātou investe. Alo, tau noe lau. Whionga te te le tuangai, tūle mai le sui whala taim samta. Whaftai lau whionga de, o whetalai mo le awanoa ne fui tū mālo. Ia, e mua na, o mori atu le whamālo, i le a whionga de te teifono ma le komiti. Ia, sa nafa ma le ilo ina o le li poti al tātou investe. Mo le tfoi le whamālo i le whionga minister. Ia, whapea foi le officer sili ma le pulenga al tātou investe. Ia, whianga iai ma le ngā ruenga whita. E pupu ana i whautuanga i tu inatu. E mai tauina nei tu mālo le o le whawhita uri a lea e maasani ona tūra i mai le tātou universite o pidi o tamaiti a onga. E whaifoi o le tātou nau e provide le awa onga mo alo ma whanau le tunu. Ai o se whawhita uri tere matu ngā e whiangai ma le pūlenga rin meste. Ia le tau wao ina o pidi o tamaiti. E se whātup manatu nei tu mālo. E mawhai ona sila le tātou mālo i se pesoa soani mo pidi o tamaiti ao. Ma le fwoi peo na māua i sau noanga nisio o sui o nimota. Ia o le tere nā ngā i mai ia le mamalu le tunu i whaipule. Ia ai le lawa fwoi se tamau a inga o whaipule tari atu ai i mana onga nei o le tunu. Ia ai pere wālanga taona sila le malo. O le te vai atu i whamaumunga o le tupe operator tātou universite tausanga pe lusful 5 miliona. Ia ai o le fase fulu pasene o nā lusful 5 miliona o le au mai le grant al malo e so soane tongi ia whaia onga. Ia le fwe mau atu i whamaumunga. E se lau fase fulu pasene pe a e whaalu i le tōninga o whaia onga i le sosoani le ar malo. A se tua lalo nei i tu malo. Ia pe mawhai ona wa aile malo i se whainga mawhai ei ona. Tu atu ni nonga tupe i tamaiti a onga. Mani wha moe. Ia a oi na umala toa onga ma o mai whainga aruenga. Ia ona toi tongi maari e mai leo tupe ale. Ale tātou malo. Nai lo le tu atu sau no so soani le malo foi le fa tupe le investe. Ia e au no ma se anganga e toi foi mana tupe. Ai a fa se por Kalame le e fa tupe ai a onga tamaiti a onga. Ia ma fa moe le ai o manuia la toa onga. Ia mai fa nga ruenga malo ma tongi. Ele ngata tongi mari. Ai ala ititi foi se pasene po tului. Ia nonga tupe mwhona so soani e toi lo tātou malo. O le vāngalo na lua se whautuanga e wawaia ma le alofa i le tūlanga o iaia ko nisi foi e whai tū malo. O le toa tele a o tamaiti a onga ko nisi whai tū malo. E umaloa le a onga ko nisi whai tū malo. Ia, whai maumanga lo. Ai toa la iti ana i tamaiti au sia le tūlanga e wha wau ai le ao ina i le universite po le matata e se fo. Ai se i tau wawa ai po ai nisi
e ui e le a fia I le li poti e le universite. Ai se tau si sila le malo pe le anga wao na wha ofia e na inisio awa onga I me tau whato anga I korisi e whai tu malo. Awa umai ala le a onga tamai titi ia o lai maua nei to mai na e mawhaiona whao ngai I tua ele a tina eina o whato anga. O le isi wha ngai fia ngai ai se whautuanga nei foi tu malo o sao noa ni se o sui e to tu ese ia le matata ese ma le universite ai foi tu le leisa mafua I ona tu whaatasi le matata ese ma le universite ia waurista mai titi e taulo lea onga le universite pe wa whao Sofia I le fia alu lea onga ma pe fo I o lista mai titi o lae ia onga le universite pe o I tu le ia sa vai fo ai ai le mai tau I le I whanga so longa o nei meo Au whionga le whongwhitalai. No ria sui se I tulai mai le whionga minsta whatoanga. Aftai mo le wanoa ne I mamau ese le saunonga ma le sui ma le mtau ua le sana ta ua. E lai le sosoni le I piri a ongo tamaiti. Ia, na no whamanatu tu lava. O se tasire nei o whainga whaavai o loo whatatia I lalo le anawa tau al whatuatua I le tua sa mo o tasi. Il me tonua le te sauno ia I o student loan. Ma masalo se teimi ia na ole ia I urvai I linga ntanga luenga. E am whatino I tulanga tonua le te sauno ia I olef soani. I ta maitia onga lava ia. E mawhai ei o na whaino ngā tupe I tūlanga tāla whengai. E o na whainga ruenga leo iam tong. A le tū leo a mata atu elef so soani leo tātou iai. Ia, o le tātou miliona tāla. Leo a sisira mai a ui o te tau talapea uro tū malo. Whaavanga le mātou se lau afe. Whai e le mātou scholarship funding. Malau whasol, wa mātou o mai o umalava. Ia ingoa o alom whanau, alo tu malo laia o onga te minei. Ia I la tau sanga mua tau sanga whai. A mai umalava la tau ingoa. Ia ma whai lo le whai ungol sosoan. Na we sa oera siaki uka ele. Anyways. Ma e watu e fwoi whautuanga le tātou mauta. O le sosoan I mua lea. Tali e tuai le tātou poroketi le tasi miliona tala. Sosoan I le scholarship funding. Ai pule o tau, au ia molo tu malo, wa avel fa mua I le universite. Ono le universite o le taunu unga le o le tau po taun tato titile o tamaiti o le ai umai. A le korisi, primary, secondary, early child, ia o lai fandu mai lalo le tato, funding le tato malo. Ia sif so soni atu le mal fa manatu su ia tau alo finangalo. Ina ia mau pea va noa so soni ai tamaiti a onga, molo ngang fa lalo. Alo, sao noa. No whionga minsta. Se tulai mai sui. Hao sao noa. Ia, mole atu le nganga whaftai da whionga I minsta ma le malo pe a whai o le. Vaenga lea le ua nga I eia. Tau mwhainga whatato malo pe on tulai mai. Vaenga lea sa tau mwhai atu ai se manatu o le tato universite ma le politek. Tūlanga maasani ai so se universite. Ia le avanoa e tu I tamaite malolosi. O sao ai le universite. Ai le whangaloina I foi le avanoa e tu le tamaititi e tau mawhai a titi. Wona le ausia ia maka e awa I le universite. E whai asau tala whateitai o le profession o le engineering. E ia tamaiti malolosi. E umaloa le vasena sa furtolu. Ai le whai ar tato universite yasola. E alu sao le universite whaila na Bachelor of Engineering. Au tamaiti la le ausia maka na ia pe ui atu lai I le Polytech.
O le tūlanga e a foi e fia wha mamla mātiti. Le anga o le tātua tonu a tau lole upu insinia, pauare me o mai le mawhauwhau o le whaitawate. A o ese, o mo le professional engineering, e leo se whaitawate. A o mo le motor mechanics, e pei o whaitawate ia. A o le winga lau whamatalanga i le tua wanoa pea i mana onga ese o le whanau. E mai tau ina i aso la o New Zealand sa ila to proklame ta o le NZCE. E go through ila ta maiti ia e le ausia maka e o sa o le universite. O se proklame ese le mana ia. E more hands-on, more practical. E proklame o le NZCE. E ei whanala wanoa a mai a le NZCE. Io na ngai atu leo tamiti e whaile professional engineering, or bachelor of engineering. O le mea maana ia mai tauina i tamiti ia. E uma mai le bachelor of engineering. E sawe whainga aruanga. Ua matua le leia, le poto masani, ma hands on i le ngā aruanga. Afo le sa go through the process lea. Mai e mai tauina le tūlanga le leina, a pe tai o tamai titi le na sao, tamai titi malos. A sawe whainga aruanga. E re tutusala mari tamai titi le na matamata atu ilat. Me le e le whapea e tātou te avere credit atoa i e tamai tisi mati mapopoto. Ai tā ua foi la tau lo tau mawhai pea, ina ia tau nua i le sini leo le ola o ina. Me lea foi a whai o le sua suenga le nei e ta tau ona to e tu vai me e lua. Ina ia address ai isu si e tu lai mai. Ia langolango ina foi nei tu malo, ai a whai ele ai. A whai ele ma whai ona address ai le isu lea. Ia lalmela tātou toi oi foi e toi alo na o ngā samini tātou o mai e. Ai peo si au nā mai tau i Whaasolongo University i Whafu. E pe wa sala mō ia le tele o atunu te tele. I le whainga lea o le tuu whaatasi o le Polytech, ma le University. Ia le fwoi tau muri a toi tātou. Ia e le whai tio fwoi leanga o tātou, e tau te turi matai po a mea lai tu tupu i le lalolangi tele. Ia matatou a o mai fwoi. A lewa tātou tilo atu. Ia ele ai e foi mea ele ato toa ele tu fatasi o le universite ma le matata SS. Ia pe o se so soni le ma se manatu nei tu malo. Ia mo mole atu le nganga faftai tele. Ia ida fionga le minsta ma le pulenga ma tato universite. Ia ele tau mawhainga o le tato universite manuia o tato fono. Ngalo, tau noa. Tula mai suyo, vai maungan mutas. Tai mule amanoi lau whionga le whangwhitalai. I e lai titi a se manato le neitu malo no le whata waina o li potia tanga luenga ia po whalapu tonga foi a mise le universite au au le tato malo. O leo tato talano ina le lua o tasiva, le lua sifulu ma le lua sifulu lua tasi. Au le nganga whaftai le fuaua o pēr maota le iu lai lua tasi le poti whatau sanga i le tolu sifulu ioni lua lua. O le nganga whaftai na le tu malo e tu langa foi o loo whaatino ina ai le i tatu universite. Ai o le nganga whaftai o le tu malo i le o whionga le minsta. Ia me se foi le whaao, ia me se foi le purisili. Tu langa foi le whanga yo ina foi si o tato universite au au. O mole le nganga whaftai le telo ngaluenga le lei o lo whatino ina. Ia al nei tu malo el sao ai le poti le komiti. Whaftai te teifono o komiti va whealoa i watu ina mai. O le whausia ina leo se fale. Ia au wā se tu langa i le whale maima. Ia e watu altu alalo. Ia ona o le foi la to e faile si fale o le papa ngala ngala ia le ele ia o vai mo ia ia pe faia i le totua o le nganga o le nei tu malo la o fionga le
te fono ma le minsta ne ma fai na fa fai ngofie ne fai na watu tamaiti ile a onga fa fo mai ma tau si mai mai la to ma ia mo i foi tonu fa le mai ia ave o i ma to tua le fale le a fai ia pe fa pena tunu foi fa fo le fa so lo itato ia sanga ia le me ia le school of medicine ia mal fale mai ia nga ia lo ma fa na fa pena na fai ma ko lengi ia ma vai foi po atu lang lo ia o le fautuanga lona lua ia langolangoina le nei tu malo ona le wei pasene tongi ele limas fulu tolus fulu i male luas fulu e langolangoina foi pasene e watu inai tongi ale alo male matua male la tu foi fanau le tulanga ia ai o te talo po fa fela nai fanau ia ele o mafai ona o fainga luenga wa le pe maua poto masani nei o palama le insinia tulanga fa pena uma ia o la tu le o fainga luenga matoi au nisi pele foi mau ni launga nisi ia ese altulanga yo ia ngautai o tatou alum fanau e umalol first year ia olo i fafo ia ai fa wawa nisi tulanga ia fai ngautale degree ia me fa pena ia le nganga la sui ia pele ia nei fa mon yanga mo alum fanau ia le o fainga luenga le uma mai lole au ngal form 5 pole form 6 ia atu le ngautai ia olo e avelen senior masini o palama li pe o pusa aisa me fa pena ina ia aveni sini scholarship e fa awai le ole tulanga bulimuli e langolangoina foi le ngalue fa tasi ole university mo le SQA ia ole tulanga na fa tai foi le SQA ia tele au taimi foi sa matoia foi tonu ole committee le tausanga pa inga utona ia pe e tau ia yana i tulanga fa pena ia ai o talo ia lewe tula i mai le fionga mista o le foi na ngalue tonu le tanga lenga ia ngalue fa tasi le la university ia mo le SQA na ia mafai ona fa pena na a fio tui fafo alo mafana ia lo mau nei fa monianga ia ole sio vaenga ia ona fa ya onga e se sila ne fo ia wae pe se fa ya onga le a onga i tulanga fa ya onga i kolisi ma tulanga fa pena ia o lo fa ya onga i le university au Samoa ia pele mfai na mo nei fa monianga ona la tone wa maulunga fo i tulanga i fa ilonga lo iai ia e te talo atuai la wafionga le minsta ia se tu sila ane o le nei tu malo ia o le se atunu u ata mamai alum whanau ia o se atunu manuia na moanga iluma wa o mafo ia tulanga e tangi mai ai ia tulanga ia o onga no malau mtanga luenga e mese le universite au ia e langolango ina le nei tu malo ono le lumana ina le tato atunu ia nei tu lala wafionga fungfitalai ia pauna nei manato le nei tu malo ia e whamanuia ale le atua tu lai mai le fionga le pulesilio le universite ia o mamana apena foi le tulanga neli poti sa ia foi la fionga ai ono ia mo le atu le ngang faftai le wai mamea le mota le nei le tulanga sai ai ia lango ina ai le nei tu malo le poti matango fia tai fono mesial minsta le va fe loa i mo ngang falalo le fionga fongtalai manuet fon alo sa no tu malu ia la none lo fionga te telefono tu la mai tari fo inisio ta salanga suma e mori le nganga whaftai sui sponu fo isa whapena ona sau noa ia ma whetalai fo i tusai o le potel committee e whanongolongo la fo i malitoa ia le tele whautuanga ia mati mai ngā wafo i le tato universite nisi po i mata upo le o i tono report ia o le lava wao ia i le whato whala inga fo ia suispono ia o nau lava ia lei ia o ino whanau ia masalo le tele a o whautuanga ia ngā i le minista i tūlanga fo i o le Polytechnic man koe tu whatasia ia male tu SS ia o te iloe mawala wanoa e tali atu aila fio ngai le minsta i se taimi. Ia pea o nā tangi a li poti le luota siwa i le luolus pulu. Ia o loo whamanino atu ai e walu lava koses o loo whapena o na a o tawina i whanau. Ia o te masalo e le isaule li poti o le luotasi lua. Ia e whapena o na sila fo ia i le tatou mautu.
inisi kose se lo whapena ona whaopopo ia ea o tauina ai whanau. O le whaafsilia le whionga i le sui mai a le pata i lunga ia sa o lau whionga. 5% le MCO, le malo, 12% le employer, ia ai 2% le tamaititi aonga. O le mistaipolo ia i le lipoti ale komiti. Ia o tūlanga fo i le whautuanga i le UPY, le tūna inga o tongi ia e whapea fo i le sasa si mo le sasa la si, school si. Ia anga i le UPY le repeat, ia e optional i lau saunoanga, ia o le a lafo atu i le minsta mo le vaenga. Ia pe ona whamawina fo i le saunoanga a le tai o le tuangai, ia se MOU e sainia ma se tātou paanga i whafu, ia masalo le ansauno ia i le minsta. A o le tūlanga i le amata o nā o ina o ali iwa i tō whinga wha ofisa. O le temi nei wa amata lia ia a o onga mai lava i le latau sanga. Ia o wa amata o nā o ina tātou whanau. Ia o te iloa le anga o li poti nei o le luota siwa. A o te iloa e saule si li poti. Ia ua wha iloa mai fo'i e le tātou universite ia tūlanga ia ua a o ina ia li wa ia i tūlanga wha ofisa. O le tūlanga le tātou TV, ia ne i whaitau se ese apen tuila, ia au le lipoti nai luatu, ia o le whaatau ina, o le tātou, le la run wha commercialize fo i le tātou TV, o le whaatau ina mai o fo i le advertise, ia tātou advertisement mai i whaaraputona o company, ia e whapenao na maua se tupe, ia e whapenao na rana i lo tātou TV, ai reise manatu whapenao la whatau ese le tātou TV, e mai tauina le te leo o le ao ngā o le tātou TV e le universite i taimi fo i o le COVID, ia ma whamai, ia sa whapenao na le mawhai ai o na whatau nuina, ia a onga pe i o na masani ai. Ia pepe ona tā ua le ia tātou pili a onga i naua whamanino e le whionga le minsta o whatoanga. Ia tūlanga fo'i o a onga. Ia o lea ua li lifa lava e o lava i lo mātou i tūmalo. Ia o lea ua whaaluina fo'i se se leni e sosoane i whanau a onga. Ia mai se lava i universite. Ia o te iloa e o te lea lea sosoane. Ia mo le nei taimi. Ia e pe ona saunoa le minsta whatoanga. Ia o se teimi o iluma, ia o le a whamanino, ni isi fofuanga al malo, ia e ala i lona whanau a onga, au leo wa amata mea i le tātou miliona, ia e au fia tuai fo isi o mātou i tu malo, ia o tu pei fo i ona saunoa, ia so ia vai maunga numaratasi, ia moni o le SQA, ia o lo ilano le vainga le MESC, ia whapena lawa o ngā lua whaatasi, ia i le taua saina o le akweretinga o tātou pokalami, ina ia si tia ma tūmatie, ia o onga o lo whapena, nā o tauina ia tātou whanau. Ia masalo na pau ia vaenga sa langalanga, al tele lawa fo unisi a mta upu, ia o lo whafongo maile, i minsta, ia italia tuai ni whautuanga foi, ia o me le o ia i le malo sel komiti, ia whamawina, fina ngalo o whaalia, moli fo le nganga whaafitai, sui sfono, sa whaalia o lato fina ngalo i tusa ima le ripote le komiti. Ia o sa manoa le leifo i whaafitai ai le fionga le la au whausia, i lato sa anga le lue fo i lea vai tau. Ia e whaafeilo ai fo i le pule fau ai ai, le tamaitai pule o le tato universite, ia alo ane, i o whaiwa mana ia, ia le tato runga, ia o le a maua nisi manatu fau. Ai tia fau, ia e whapena o na whau ai le tātou universite, ma le whaaloa lava whaafitai lau whionga. No, whaafitai, lau whionga te te whono. Tūlai mai lau whionga le Minsta, tātou universite, fia sauno e nisi whom tā upsalanga asu maramot.
Whaftai lau whionga whangwhetalai, mo le avano. E mo fwina mo le atu le nganga whamalo, mo le whaftai suyus fono. Sa lātou whātāwaina ia nei fwoi vaenga o tātou malo, o tātou universite. Ia, e misi fwoi o tātou waonga. Wai e fwoi tātou nunga o le whatu lea o le malo, a whape manui alo ma whanau, o loa o tauina. Ia, o le whamanuianga fwoi lea ma ave o se ave whamama avenga mo le tātou atu nu. La se ia u tali atu ia, i lau wha longo e fōlinga e tolu ia whautuanga. O le whautuanga i le komiti, o le whautuanga i le ofiso a onga po le minsta. Ma le whautuanga le malo. Luna winga, e inis whautuanga i le mwhaina u tali atu, pe awa pe whautua le malo, ia la u sosuani atu. Sa mua whea e le sui mai whasale anga numero 5. Ia le mele o le apprentice, bo lewa na mawhaasoa i empesta le mea lea. Ona pesta, e eila na company, e o mai eita mai te ia e oe whaalawa i le lolato to mai. Ina o umana o ongata mai te le theory, ona tatau lea na iei se company, po ni company, e ave iei e whaile lako practical. Longa winga, o le assume le e mawhauwhau iei ia awari ia company ia. E o maita maite ia, o se laupa sengere a koa ngarau mai a whaile mea lea. But o le manatu whaaoa onga, o i e whaapopo ele to mai wha practical. Luna winga, e o maita maite, e whio lolo le mawhauwhau, a ele lava le ngā ioi. O la tau la ia, e sapalaia mai a le sosoani whaatumu le wanoa lea. E whaale leia ia tamaiti a onga ia tātou. Peta, e se whale la tau turtilo, e whape taunao mai woi loa, whaolo le afi, maola loa ka avale. Ai e te tunungo le turtilo na mtanga luenga la tau, e alaina whaasoa atu i tua i mtanga luenga, e a mailo la tau tau au le tū lea. O le standard, sa whea fo i le saunoanga pesta me ia tau standard, ese standard. Ia, la vea i fo ia le mea lea na pisa i tutuila ma tātou ma i fo linga le malili ei. O malanga na ualu i Kanata. Na ualu ma le mea fo ile le palaka i lau telefon. Me o le mea fo ile sulu e whawhanga i lau telefon. O ke kangwa ku le mea e sulu ai. E ese mamau whakulanganga o pū o le mea o i kāngaka. Ese mea o ke rakuma. Ese standard. E kukusa la iei le paua. La iei le mana onga e olai. Ai ese standard. Luna winga e leo whape o le vālea, pēa. Le ei, e leo berga, e tu tosa le lei, pat e ese whainga e mafu ai. E luna winga la, a whape whai mai ia se sia tunu, e le kukusa kako standard, e le se mea kako whei kaifu. Langa o standard lea o ngai ia tamaiti i le paenga lea. O le standard a laulangi a toa. Lea fo ila e tau whaapipi i eita a tau. Na sosoan mai lea na o le ana o se sitangata o le sui lea sa whai a onga mua fo il Polytech. E alu ese ala mal Polytech. O lo i eiro na ma whau wha Polytech. Whaapea. E le kakaunga i lalo le universite. I aso la a o iei le Polytech. O lo uta tonunga, e te uso atu lo le tae au, a whape o eo ka muta, ke uso lo le kai au, ili loa, lau papa, whao, samala. E ka le kasi, ngā le ilia, lau papa, whao, samala. Ke le o kai mea au ai, ke sau lai kua, se lau pasenge, insingia, palama, pole almea. I kai mea lewa i lalo le universite, e le mawhainga e alu kokongo le universite, ke alakunga o sau palama e ave. E ka kaunga i eingi seu maka upu. E enroll ai oi kokongu. Lona winga. Ua uki rai ke kaimi. But ua ke lele experience, ke lele awa onga. Ia e whaingo whieina i me whapena. Ua talasanga ina. Ia. Whawhikalai. Le whaasau inga kaimi o minsta. Ia. Mali arau whionga le minsta se. Tula mera whionga minsta se. Whawhiri ai rau whionga le whawhikalai o ngā ua. Alu su enga le minskai. E kaimel miskai su e kalia ngisi o whaipuri. A le o ngofo mai foko. Po o whaangoi lau whio. O le isi mea.
Anga o, ke le kalia pe a whai le o sa whai mai. A walu kai mi mal mafau mi al ma ngai ai ole flow al fa manga al miska. Ale ala la flow al miska. Awe ke kali pe ale ngofo mai. Ya. Sa no la fionga al mista. Faftai lau fionga le fong fetalai, faftai lau fionga mista. Ama tu fo ele upu fo ele la Samoa. E faita linga au pa. Le ai fa longo ben ngofo. Ale sawa longo ben ngofo. A kongo kali ai ngofo se kaimi. Ai faftai lava mo le soson mai. Na sauno fo ia le sui mai sa lenga. I le tu le le lava o le taimi. Ia. Anto fo. O le university is just an umbrella. Pise fa mal. Autoton. E iai fa insinia, e iai lea, lona winga. E ina o tāo fai. Ia o no uti ai taimi e fa o ngā e ao ina i tamai te se ole pe o aso ia. Pe a foi ona utau fai atu lamtanga. A fa pe ole marine time. Ngā pauanga o mea o ngai ia. Ai esel mana ia o fautuanga. Mana ia telefoi o le fauta kutilo atu neva i tau i lea ngai lunga o lea industry sel tata o tunu malo. O ta mai te ave fa seila. E te le fo i le avanoa e mwhaiena ave ese lātou. Ia, ai o neime, e le whaia se postas is whaftaimo whautuanga utu ina mai, ua whaamauina mwhaataatia. Ia, e whaia i fuafuanga i le pōlenga le universite. E ini se saunoanga na e o le whonga o le alei patai i lunga, sa whaataatia mai e po kalame fo ia, o le mai tauina lau fionga e fitu lava tatou po kalame le fai. Pe tai o leu online po leu amatan whaanga ioi le tatou po kalame lea. Ia e whaavalu ai po kalame o lo iei nei. Ia o le fuafuanga fo ina peo na sauno e lau fionga. O le vaenga len sa sauno fo ia e pe tauna repeat ia naita mai te fo ia le pasi ma le au ia latou maka i tūlanga i tauna whaau ina ai. O lea lava ma whaina whai le universite taimi nei. I lungo ai inga le lei, ma whiutanga inga le lei, ale management, ia matamaiti a onga po mātua fo. Sa a fia fo i pili o le tato universite, ma ua whape o se whawhita auli onga lea mea. But, e mwhaiwhain tato te pa university, o le universite, ele o se, it's not a small a company fo lele mfainga fitu na ia le tato i loa o le university level o se mawalunga e fo le tatonunga e taungata e faingata ai u mai malonga pasi e tauna i u mai mas pasi le e fua fo le taungata o le olanga mal taimina o ngai ia onai vaenga na le sa so mai e tele nispo kalame o loo whaataatia tato universite e mawhaina soani ia ia fuafuanga ia anga ilawa i luma le whaamoe moe o le universite le tu mau se me stas o loo wa i lava e whaipa anga mau universite mai fafo e le ngato Amerika, New Zealand, Australia e mwhaifoina whaofi mai ala taupo kalame ia ma wha so ala upule tato universite pe ono fetaui mo Samoa ia pele ai fo a fai fetaui ia fa taima vi ia le tua tau fionga fon fetalai ia mali era fionga minsta se tu mero fionga minsta fa na so sonia tu la vai le forsanga matango fie le fionga minsta o onga ano fa manatu tu la va lo le sata uele taita yo le tua ngai ia le curriculum fo vo le wenga kai ka ko Maritime University. O le ua iei le kos le ua tasi tausanga mo fishing deck. E au ngāte le mo naita maiti e tasi tausanga. E mawala tau poto ao inai me tausaila. O le taimi nei i le onos hurmon tupu wa whanguta i e whangunguta i a tato. E le ai ma se tamaititi sa moa o i lunga o wa aia. E tumu i tu walu, Vanuatu, Kiribati, Maisia tunu, aisea, e le tai lava tātou tō mai. E anga i eita maiti o e avele, le fishing deck lea, manisi tu langa tau whainga whaiva lava ia. A le nganga whaaftai tele le universite,
lau te le ino le service lea. Ua mawhai eina o la o ina, tātou tamaiti. E le la loi fo le lua se laua wanoa whai ngā luenga. Ai le ai masa mo i. Company i waa fo i e o tai whaalima masina o. Ia, non whapena atu langa lesa ta ua e le fionga le taitai o le tua ngai, le si tūlanga le leile o tātou i langa o tau mātele i si tamaiti e fia o ti e wa me. Ia pe o i waa fo i ala o loa. A o waa ia o mai a tātou, e o amatoi o mai a tātou. Ia pe o le whamanatu atu le, e watu e fwoi whafonga angar tātou o tunu. I alom whanau. Ia pe le mea le tauna rifa, ia pe tau rol whatu anga, mar whai ngā whaiva, it's the last option. A taimid nei, ia. Tau te toi anga, ia i mea leo tātou lima, mal whatu anga, mal whai ngā whaiva. Aua ieira potoa o ina nei, wa whau popo tātou malo, ia soso ni atu le marangang whaloalo. No, tuna pelo fionga mista ngalo, sa mea lau fionga le mista. Maru lua tuta fionga le mista, ngau le ua, tanu no tonu lava, ia le mta upulea, e siri atu le whaata waina fo ere neitu, e le tūlanga lava ia o tātou saila, ia ma potu whapitoa fo ia ngā lue lungo waa. Te manatu o le vaenga leo le o nga whaasaila lea o ilalo pea i le universite. Ia mai tele nei whawhita uri o iai. O na le tūlanga fo i leo le o tele ngi whaiaonga. E tūlanga tonu lava lea ua siringi e tūlanga wha ofisa. Ia o ila le manatu to e ftuna ia atonu fo i se taimi o na tuina atu le whainga malo. Le toe au maia leo le aonga lea ina ia maoti le tangufia ma tūlanga o le whaafoeina. E le ofisa lea e le pulenga leo le sa ia o le Samoa Shipping Corporation ma le pifala o tonu ia tutino ro iai ia tangata whainga luenga o safa iaonga fo. Ia mo le tau ato e tau mwhainga o tātou waonga lea, ma ia whaalau tele atu le whaonga ina le tātou waonga lea nga e tātou so tutuila. Ia whapena fwoi ma le Pasifika o le ua whamauina tātou aseta teiminei. Pauala le mele iai o le whaonga ina, tātou ina o le vaenga lea. Ia ma whaasolo e lola ia o tātou aloma whanau i meli o whangota ma tūlanga uma pe on sa unua fo mista o whatoanga. Ina ia whaingofia ia tūlanga uma ia le natia lau whionga whangtalai i le telefo o tātou tupe maua i tātou malo ia i le fo ia onga ma tūlanga o whainga ruenga ina o aloma whanau ma whaaloalo. Alo, whaftai? Se tu lai mai le sui o sa fata. Lau whionga i le whangtalai, whaftai. Mo se avano, whaftai te le lau whionga i le minista, forsanga ma saunonga maramlama lau whionga. Pawale o le, tasia fo iatu le lau finanga lau whapeo mawhau whapolitek. Ia i o te tono e leo whapenaro mawhau. Ina o urwhale mai tono mota le tosu tau sanga o tau tua mai tua. Hanga i mai lau tono i. Asa i fo i tono le universite. Lala le e lau te le me sa wawai ai. Ai le stulanga hoi le whapu mo le vai le te sauno e. Le ai o le sail politek sail universite. Ia o nau tiro le mai tau. A le o mo le avano e sa wha i tono i. Ia o na tala noa le lau tele. A wal manuia o le tato universite. Ma le ngang whalor. Ia, tu le mai lau whionga mista e wha. Au mai lau sauno. Whaftai lau whionga. Whaftai fo i le whionga i le minsta o whatoanga, ma le minsta o aluenga tele tato malo, mo le soson mai, e mes foi lau na whionga le sui mai sa whata. Ia alo tatonunga e le sua lava se lolos popostas. O le tele o sulu, e mau ai fi ngota lei. Ia, ai whaftai a mo le soson mai. O le tūlanga le wo iai, ia, e sa soson mai fo ia le sui mai vai maunga i le
whapopoina o nispo kalame mo nai o tatou tamaiti e le au te leo latou maka I lunga le. Ia, ua levan ta pena mtanga luenga wa onga, ua loa le mtanga luenga iana suenga mana sa ililinga. E leo tamaiti uma o tatou atu nuu latou te ausia maka o le universite. E le leile ia mai lalo I taime wa onga o tula I lunga ia piki lol kulimi. Ia atatia mai pe valus fulu le fitus fulu paseno na ialo mwhanau. Le lau whatatia le pokalame le ka o le tivet. O lau amata mai a onga ele ngata o ngaluenga I totono o whalewhai ngaluenga. Ia e whapena fōlta penanga o le vaenga le tau whatoanga. O leu amata mai ai tono tatou ko lisi le ai nei. Ona amata mata maa lie mai na. Ia e o mai lunga. Ia o mawhaina o ese le vaenga le pito I lunga universite. Ia au sia nei to mai whapitoa. E fisoso nei tamaitie amata ila tau tivet. I so se mea la tau te ngā lulue ma o ngai. O le nganga maua lunga lava o matanga luenga. Ia awa nei tu la fo ia se tas. Ina ia whaonga aina uma pea na I alom whanau. O iei to mai. Ia sa ole le lava sau noanga mwhetalainga le nei tae au. E leo tamaiti uma e ausia maka ma tūlanga maua lunga whapea. Ia e leo mwhaifoilana tu e sea matanga luenga lana ia tilo mamao. E ta tau whaina iei se totoa e ui ei na ia lo ia mawhanau. I teimi nei o le tapena mtanga luenga I le tau o le 4-year plan. Ia o le navaenga ia se I talanoa atili iai pia o ia e mo le teimi nei. Ia o fuafuanga luan mamao na ina ia awana I tu ua sta mai titi e alu ese mai I le lona soifuanga whale awa onga. O le vaenga fo ilea sa no ia le sui mai whalatai. Ia pe fona sosoane mai le Minister whatoanga me tau students loans. Ia, ma nei fo ina vaenga o sei tūle lei, whaftai mo le whautuanga ai e tatia mai fo iwa e mwhaina talano ina, ia ma whetu whai a watu au mai, ia ona whapena fo ileo na iu se tūlanga lei. Sa soson mai le fionga I fontoe le tuangai, te o le tuangai ni a tatou polkalame fo ilea mo le sanga mati e peo along whanau. E se lau mal wha tatou polkalame leo o whataatia nei e le universite. Tolus fulfitu ua umona credit, sfulu lima leo wha ngā solo pea mo le taimi nei e process ai. Fasfulu vanu o lo wha polkalame ia mo le afa o le nei tau sanga. Salo e o atul afar tausanga. Ia o tau nuuina ia fuafuanga lei uma. Ua whamawina whautuanga e whaima whapaanga manisi a onga whai universite mai whafu. Mōl tātou atu nuu. E leo iei se fuafuanga ia leo sau noa taitai whono. E leo iei se fuafuanga e whatau ese tātou NUS TV. Paule me le mana o e whaasala watu mo me fo airtimes programs. Ina ia sosoane mai fo ia mau e fo tupe al TV la tou ma la tou fuanga. Pe ona sina o fautuanga ia ma nai tima inga na tu ina mai mo mtanga ruenga ia o le tali atu le mal fa al tele faftai. Alo, sa no e lo fionga le Minsta. Ka pala fionga te telefono mo laf. O te whātule lafo, ina ia whamaunia I whono au. Pe palpal me ne lua olu tolu numera tolu onu. Ni pote al komiti al vaenga tau whawheloa I le pe palpal me ne lua olu tasi numera iwa sulman valu. Ma le pe palpal me ne lua olu tasi lua numera 5 sulman tolu. Ni pote whal tausanga le universite au au sa moa mo tausanga whale tupe lua o tasi iwa lua olu o male lua olu o tasi. Whalua, e le sui malu mai wasingano numero tasi whapea fo ana lofi numero tasi. Sili, wala whamaunia lafo e finangalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta pala ufiungan minsta mo le lafo tali malo?
Aua fionga le fonga fetalai, o te whaatū le lafo, ina ia whaamaonia e le fono au tali le malo i whaituanga le komiti o le vaenga tau le vafe aloai, e pei ona tō laulawina. Alua le fionga le Minister so fu Maroina, a per Minister so tainga, ma le Minister o sisi manga. Sili pola fa maunia la fo e fina ngalo esa no male yoe. Yo. Au ese le ai. Ua manu malo le yoe. Ia malo non sai tatu mota. E le pele vatu se upul fuatu e valu tatu di poti o lo stoe. Ia o ye fa moe o le tatu o se fono mulmulu nei o na tele tutuangia le kapeneta. Ia o le sosoani le tatu al foa. Ia le tatu anga isao. Ili poti al komiti fa papea tali le tatu malo. A o ye ni fautuanga a o to sunga malu. Ia fa ngaifo tatu laptop nganga tu fatu. Fa mau le. Ia e pasi le Minister ia matai te fono. Ona faingo fie le tatu ngaruenga. Ia o ye manatu fa pena no foa. Ia o uti tatu taimi a toe valu tatu di poti e toe. Tolu. Ia fionga fong fitalai ia. Fa fitai o lewa. Tu lai melo fionga le. Maua tu le o lo telefoni ia ngā luenga e whengai mare kapeneta. E wa peo foi ia e tu le tātou whai ngā malo, fionga i Minister Lango. Ia, te tono foi, whapena foi nei tu, o lo e hoi tiu te fionga i whai pule. Ia, a rewa mailo whina ngāna toi vanu ngai ri poti e toi. Ia, wa malo ngā lulue, wa fitai. Ia, tu lai atu marwhaloa. Whātu le la foi pāsia umaka kori poki e koe. Tātou malo loa i lea. Nā tua lofa foi o kapeneta, ma la tō foi pito la au. Ma ngā luenga tele, ngā luenga mtu tō ngi alo. Whia ngai ma la tō. Le la fo le ala wafio. E le talia le no foa le lafo. Wha au pēr tātou ngā luenga se i whai atu no foa. Ia o na tātou ngai tonu le o le iei nei i tū la e tātou tia ngā iai. Tolu, pepal parmene, lua, tolu, numero 14 manvalu. Li poti al komiti o le vaenga tau le vafe aroai, i le pepal parmene lua tasi, numero selau tolu, ma le pepal parmene lua tasi, lua, numero 5 maleono. Li poti whatausanga le tanga rengo tinam tamaitai, a tina e nuu mafioanga, maanga sotai, mo tausanga whaltupe lua o tasiva, lua ma le lua tasi. Tolu pupitasi pe por parmene, lua tolu numero valsu ma lima, tali al malo pe por parmene, lua tolu numero torsu ma valu. Li poti al komiti al vaenga tau al vafe arai, il pe por parmene lua tasi numero tasi tolu o. Ma le pe por parmene lua tasi lua numero 5 suluono, li poti faltausanga mtanga luengo tinam tamaitai, a tina e nu mafioanga maanga sotai, mo tausanga faltupe lua o tasiva, lua ma le lua tasi. Tula mai lau whionga te telefono, o le komiti al vaenga tau waferai. Lau whionga le whangwhitalai o te whaatu lako, ina ia whautangia e le whono awali, poti al komiti o le vaenga tau waferai, o lo tu ina tuaia na sa ilinga, fautuanga mai unga fono. Alua, ele sui malu mai baisingano numero tasi, ma le sui mei nganga e maunga numero lua. Sili po la wha maunia lafo, o e fina ngaro e sa no ma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O tapalo fionga te te fono, mo le tōla ura wino sa ilinga, fautuanga mai unga fono o komiti. Lama fionga i whong fitalai, i le awa tele e ave aia umasui o le komiti o le vaenga tau o le vawhelai, e fola sia i loilonga, masa i li linga al komiti, i lona o te lenga, i le pepa al palemene lua tasinu mele se lau tolu se fulu. Li poti fal tausanga mtanga luengo tina mta maitai, a tina e onu mafianga tausanga fale tupe, lua tasiva, lua ma le pepa al palemene lua tasi, lua numero 5 maleono.
li poti whaatausanga mtanga luenga o tina mta mai tai a tina e o nuu mawhioanga. Maanga so tai mo le tausanga whale tupe lua o lua tasi. Mua o tau manga lau whionga i le whonga le whono o li poti whaatausanga ni e lua. Ale mtanga luenga. Sa a matanga luenga al komiti an sa ilinga i le aso lusu tolo o me lua. Sa a waile ofisisili ma le mtanga luenga e folasia le au te lenga o ngā luenga whaatino i le tausanga whaale tupe lua o ta si iwa lua o. Au te lenga o sa ilinga e pei ona sila fia e mamalu o le nei maota o le mtanga luenga o tina mta mai tai a tina e o nuu mawhioanga maanga so tai ua vea ma so upu i le vao le malo ma pulenga o ali i mawhai pule po whai ngā nuu i so o se waipanoa e manuia ma tina e i nai nuu mawhioanga. O le mtanga luenga lo tai mua i le tau fio sa wanga i tono ainga manu. E pei ona tātou mai tawina i ana pokalame whaalau loa. Na wa fionga i whong fitalai e pei ona tangia i lana wa ainga taulai le tūlanga lea. Ia taula mua fioanga i a tinae mo le manuia o tangata uma. Ai maise lo lātou manu lauti lango ma wha malosia fioanga. Ina ia mawhai o na o lātou ta imua i a tinae e a fia ma manu i ai tangata uma. E pei ona wholsia i le lipoti al komiti na mawhai o na whaatino le mtanga luenga o tinamata mai tai a tinae o nuu ma angaso o tai. Ma ua no foilo fo i le pa ia ua sasau nei i rui tau. E pei ona whenga iai le lalolangi ma le COVID-19 ma le iwa. Ua a fia i nisi o whaatinonga o ngā luenga i tausanga whaale tupe lua o tasi iwa, lua o, ma le tausanga whaale tupe, lua o tasi. Tolu, au te lenga o whaamtalanga o tupe al mtanga luenga. E ono se lau tolsu lua afe fit se lau sulu lima tupe maua al mtanga luenga i le tausanga whaale tupe, lua o tasi iwa, lua o. E tasi tesi ma le tasi miliona tupe au ina mo le tausanga whaale tupe, lua o tasi. E valu tesi ma le tolu miliona tupe whaalu, al mtanga luenga mo le tausanga whaale tupe, lua o tasi iwa, lua o. E iwa tesi ma le valu miliona tupe whaonga ina mo le tausanga whaale tupe, lua o tasi. Ma o se whaasilinga e tasi tesi ma le 5 miliona pe a whaatusa tausanga ia e lua. Lawa whionga i whong whetelai, o le whaasolonga o ilo ilonga al komiti sa mai tawina ai nisi o i tūtaua. Mua. Tusi whaalpenga. E pei on whaamauina le manatu al komiti i le vaenga lea e ao na sila i eire mitanga alwenga le matai tuina le leo me sina whaalpenga ma whaalanglangina. Anu o mafio anga o na i tāua. Sa mai tawina fo i le telo tusi whaalpenga ua whaatawina la te nuu. E ao na sila i le o ngatasi i mawaenga ia. Lua, una ia o whainga pā anga anu o mafio anga mamtanga alwenga ma whaalaputonga le malo. E manatu komiti le tū lea e whaawhainga o fia ina ai ona whaatino po ka lame whaalauloa mo le manuia o tangata lautele. Tolu, taunu unga o whainga whaavae mo le tali atu i sauanga. Lawa whionga i whonga whetalai anu pēr mai tauina i komiti le nei. O loo ali ae, mai pēr sauanga i te tonu o le atunu. E a awhia ai whanau o tina matamaitai. E ao na matai tuina po solonga le leipe tuli loa. Taunu unga o whainga whaavae ua whaata oto ntanga luenga. Ma ia whaamalosia puipuinga ma whaalau i loa e tau fi ai sauanga. Ona se mai lea i whautuanga la o whionga i whong whetalai. I le mai ai o iloilonga ma sa ililinga ale komiti. Ma na whautua i na ai le komiti le malo e whapea mua. Ia sila i le ilo ina le lei. Ma matai tuina le sao ato o whaalupenga o nuu mafioanga. Ina ia awane i avea matulanga e whewaiwai e ai. Ia taula mua le mtanga luenga i le poipui o mea sina o nuu mafioanga. Ina ia awane i mou atu i suinga wai ai nei o na po.
Lua, e whautuaina le komiti le sila o le mtanga aluenga ina ia sao le awa o ina o le upu a ia ta tau o whanau. I ta maiti ina ia awane a vea ma awala e tai se ina ile ma whau ma le loto i tū maanga wha Samoa o le whaaloalo. Tolu, e whautuaina le komiti le mtanga aluenga ina ia tau la mua ma wha malosia whainga paanga o nuu ma fioanga ma mtanga aluenga ma wha tonga uma le malo ina ia maua wanoa e wha tino ai so se polo kalame ma wa onga mo tangata nuu ina ia wha whainga o fia le atina ena o ainga nuu e kalesia ai maise le atu nuu. Wha e whautuaina le mtanga aluenga ina ia matai tuina le lei e taunu unga suenga ma wa onga i whainga wha vai i le tau whinga o sauanga e a fia iti nā ta maitai ma whanau i unga whono. Nā whai unga whono ina le komiti wha palemene o le vaenga tau le vāwhea loai ina ia whautua ina le whono au au whai tū la whono ina ia wha maunia ma whautangia lana li poti ma whautuanga i le pepa le palemene lua o tasinu mele se lautol se fulu li poti fal tau sanga mtanga alwengo tinam tamaita ia tina o nuu mang se tai. Mole tau sanga fale tupe lua o tasiiva lua o. Male pepa pal mene lua tasi lua numero 5 sul maleono li poti fal tau sanga al mtanga alwengo tinam tamaita a tina o nuu mang se tai. Mole tau sanga fale tupe lua o tasi mal falo lava i lo fiong. Alo, sao no e lau whionga le te whono. Ta pa lau whionga le minstau, tina am tama tai maanga so tai mo le tali tato malo. Whaftai i lo molo wawa noi lau whionga le whon whetalai. Ta lo whatu fo i le pa ia malua na mauta i le nei tu lao le aso. Tu lai atu mal whaalo alo. Tu inatu ia tali al malo whatau i le lipoti al komiti vaenga tau wa whaloai. E whatau i le lipoti whatau sanga al mtanga alwenga o tinam maitai a tina e nuu mafia anga maanga fisotai mo tau sanga whaltupe lua o tasiva lua o ma lua tas. Whautuanga mua ua whamawina e mtanga alwenga ma ua talia le lei ia le whautuanga al komiti. Se tasi nei vaenga taua o ngā luenga al mtanga alwenga taru mai le amatanga. Peitai ua tati atu le komiti whautua al whale ula la tau nafa tonu ma le vaenga ai o lo fisosoani ia le mtanga alwenga i le whātinonga o la lātou mtawhai oi. O le whaairoilo fo i o ngā luenga mo le komiti whautua a le whale ula o lo tātia i le vaenga mua. O le fuafuanga whale tausanga a le mtanga luenga. O lo atangia fo i fuafuanga o ngā luenga whaatino a le komiti whautua a le whale ula le toe ilo ina le lei o wharupenga o awhio anga taitasi ina ia sao ma atoa ai le ngata i lea o le tau fia ai o ne ese a inga e tu lai mai ai. Le isi vaenga taua o lo wha marosia e matanga aluenga taua latu i ana sui o nuu sui te maitai o nuu ma sui o malo e una ia ma wha marosia pule ngā li imwhai pule i le whaia leo a latu tu la fono whale nuu. E mauti noa o lo manino whalupenga o afio anga ma whaatara noa i pūleanga nuu. Maua le loto ngatasi ina ia awaine i aini whawhia tauli e hari ai mai. Whautuanga lua, whapenafo i o na whamauinga e le mtanga ruenga. O whamauina lea vaenga tāua o whautuaina ai le mtanga luenga. Ai mol silfia el komiti malu. O le whasa moa o ai tau whanau
o lo awa ina ai o fa manuianga fa vai o lo na awa ina le na o lo iai polo kalame fa tino fa pea fa inga fa vai ma fo fuanga an matanga luenga o lo manino fo I tonu o le whangainga fa va ma lo o ai a tau fa nau le winga lo loto ma le whaonga ina fa pea ma lona fa tino ina o lo iai fo I ma le whainga fa vai e pui pui ai saonga le mua fa nau o lo manino I tonu o le whainga fa vai le tā ua ma le whasota inga o wha manuianga wha vai mo wha nau mo lo lato malu pui puia I te tonu a inga ma so o se wha la pot putonga e ala I le wha o ngā ina o me tia le anga lu wha Samoa whautuana lo ntolu whautua inga le komiti le mtanga luenga ina ia taula mua wha marosia whainga wha paanga o nuu mafio anga mtanga luenga wha la pot putonga umare malo ina ia maua wanoa wha tino ai so se poro kalame ma o onga mo tangata nuu ina ia wha whaingo fiele atina e ngau ainga nuu e kalesia ai maise le atulu tali o le vaenga ua whautuaina mai le komiti ua whamauina ma o se vaenga tā ua o ngā luenga whaatino ale mta ngā luenga mta ngā luenga tina mta mai tai a tina e awhio anga ma anga whasotai o lo o whamawhaina pēr le whainga pā anga ma awhio anga mwhala porputonga le malo ma le mta ngā luenga I ana polo kalame whaatino o lo o una ia ma whamalosia nei whainga pā anga tau ala atu I sui o nuu, sui te mai tai o nuu, ma sui o le malo. O lo ngā lue fo ile mata ngā luenga, ina ia mautūr whainga whawai, a wāle wha malosia ma wha manino ai ngā lue wha tasi maana pā anga. O le isi whaenga tāua, o lo wha mawhaina, le wheso tai mai mua mua o le mata ngā luenga, e ana pā anga, mo nei polo kalame, fia whaia I awhio anga mai tu malo, a ele I whaatino. O le mafua anga, ina ia mawhai, o na whaasoa soa le lei le teimi ma le awa noa o awhio anga, mo polo kalame tai tas. Whautuanga lo na wha. Whautua inga le matanga luenga, ina ia mata I tū le lei, le taunu unga o so enga, ma wa onga I whainga whaavai, I le tau whinga o sawanga, e awhia ai, tinam te mai taim whanau. Maritali, o whamauina le vaenga o whautuaina. O lo whaawau ngā luenga ma prokalame al mata ngā luenga, maana paanga, whamautino ai le whaatauaina o whainga whaavai, mata iala, whapea whaavaa ma fufuanga I le tau whinga o sawanga, e awhia ai tinam te mai tai, whapea whanau. O nei whainga whaavai, e au fia ai le whainga whaavai mo le saunga le mua a inga, ta fi seo sa wanga I tonu a inga, lua o lua tasi lua o tolu o, whapea fo I le whainga whaavai mo le tau singa mo le puipuinga o whanau, lua o tolu o. O fuafuanga I peo nei ai, le fuafuanga le la la ma oti o le atina e o awhio anga lua tasi, lua ono. Whapea le fuafuanga al matanga luenga, lua tasi, lua ono. E awhia ai nei whainga whaavai, ma fuafuanga ngā luenga wha manatu, wha lau iloa, ma tulturi loa, mo le atonu ulau tele. Ina ia mauti noa, o lo saunga le mu, maola sa o loto tangata soifua uma, I te tonu o le siu seo manga, o lo iai, e pei o ainga, awhio anga, tu malo, whapotpotonga ese whapea fo I ofisa, whainga luenga, mai kalesia. O lo whawa wina fo I polo kalame ese, mo le tafi o sawanga, whapea whaailoina o awala, o puipuinga ma vaenga whaonga ina, mo le sa ilia o se fisosani. O lo iaita iala mo nei polo kalame, whaailoa iala ma vaenga uma, e uia mo le fisosani I tinam ta maitai. Whapea whanau, ma I lātou, e a awhia I so se tu a inga sawanga. Tui nātu malo whaaloalo, whaftai. Alo, whaftai. Ia, o leo lava o manino, tali o le tātou malo,
Ia fa pe fo li poti komiti. Ia mai le fai fo tatu suia. Ia o tau le o tatu fe la fo e po o ia ni me le o mala mai tatu mauta I li poti ia pe tu na mai. Ia pe o le nganga na ai o ia in fa tuanga tau. Ia le la fa pepa ia tu na tu I le minsta male te fono mo la ngai luma. O le ma tanga renga mo le tanga renga. Ia wa no tatu mauta mo sta se sui fia mala matili li poti le. Tu le melo fo minsta. Lo fatu lava ono le tatou te tanga au tatou taimi. Ai ta ua telefo I tatou ngaluenga la ufionga. I rena masela ina le ta ua fo nei taimi ma tatou fasolonga. Ai na tua lalo atu lava la ufionga le fonfitalai. Pea pea fidi mai se tasi lai tu ma se tasi nei tu. Lava to e lua ea ana avero le avanoa I le fionga le te fono ma le. E turi matanga ua tatou taimi. Au nisi finangalo. Ian fa pepa le pe ona sa no laptop ia. O se una so so niatu. Ja, maar even fout toch aan mijn stalen o tu na mai. Le nga nga fo. Ja, no li potia ia o le o tali malo mai le finta tu suia. Pa wa me ia ni me ofia mar lama li poti. Ja, le ava no le vo mai fout toch ale min sta. Ja. Ma wa fa nga so longo tatu nga luenga. Tu lai mai le suio fale ata numero fa. Se me te do mar lama li poti. Tai lo fianga le fontalai mo le ava no. Tato iai foi il neo uli o tau lumanga o tato fontanga, malo, tato iai lau fionga, pe foi sumi malo nei maota. O tu lai atu mali whaala o tere, matanga o fia foi. O patou ni tau tolu o lea la wha pepa o matua, matua I poki uma ia koe lau fionga, o matua malama manino lei, me talia ato toli poti tato batu fono ma. Tanga luenga whaftai. Alo, whaftai. Ia ua foi ne ia vele uponu foa ma meo le atau miai le malama I tatu ripoti a fai a finangaro le ia te tu lai mai sala sanga numero 2 no fiona fon fitalai no fon fitalai o tu lai atu o lena tu lai atu le matu tai ana le la taimio ni mama watu sa watu se langona o le pumoni ai mai tau tino la o fiona fon fitalai e wa ato tali al malo faftai o to mamana e le ngaluenga tatu pa winga ese o tatu ya e hana tasi me uma o samole sa ili ai tatu o le manuia o samo le nai o to au e lango sua foi le ne vanga ma te le ese ai o le matou tari atu lea pe ona mai alau sili lau afionga ma te tulai atu ma te lango me uma saunoa iei ai ngā minsta ma le whalao lava. Alo, whaftai? Ia, wai le mana ia le tātou fon. Tulai mai lau whionga te telefonu mo la. Whionga whangwhitalai. Oi, e te telefonu. Te tulai mai le suio wai monga numa. Tasi nei sui e se mala mongo fie li poti. Tulai mai. Tulanga ia pe ona pasau I foi tato li potil nei pe ona pe foi se tala le nei sunga fono o se anga whaftai ia pe foi ona maua le nei tula le li poti ia fia fai ase sao ona o le whataua foi o le tulanga le li potil te fono ma le komiti a Miss Furley Star se iai ma tulanga ili le tulanga I li potila o fionga tulanga I wharupenga o nu ta ua ia pel fautuanga mua ia o le tualalo ale nei tu malo ia ona o le tele foi o mea na tutupui si o tatou atu no uma tulanga foi sai ai ona ua pe ua fatu pe tope mai le matanga luenga tai mea vatu I te tonu mo meo wharupenga o nu ia taulo wharupenga o nu ele ia se nu ele fia whaia tulanga whapena pe ua ai o le nganga ia o lo manatu la o fionga le whangwhitalai tatia pea ia le tulanga I whalupenga I nuu ia. Wai ala na sui whalupenga o nuu pe wa polo ina atu e le matanga luenga ina ia au mai tonu whasaonga. Ai ale iani whasaonga pe le anganga le nā. Ia watu ele le tua lalo. Ina ia mawhai. Tau lo mene o whalupenga lo whionga le whangwhitalai ia e vavao ai nuu. O le anganga whaftai fua le nei sui mei o tau pailoas
tulafono foi na ia anu ua ia le faatino o le ganga faafetai lau fioga fogatalai o lea ua amana ia tatou tulafono ia pailoa i se tonu o faamasinoga o le a le tulaga e oo i ai pe alu foʻi se sui o le nuu e ave le nuu i te tonu o le faamasinoga e fanua masuafa o lea ua amana ia tulafono ia pailoa sa tatou a nuu ma fioaga ua le stala i tonu o le ofisa faamasinoga ua aoga ai pe o le agaga tāua nai i loo sui ia pe pauna se agaga e vatu ai le faafetai a lenei tumālo ia i le lipoti matagofie saunia taʻitaʻifono ia e mese foʻi o le minista o tina ua tulaʻi mai ma le ogaga faaloalo lau fioga fogatalai alo faafetai malo le saunoa e lau fioga sumimalu ia tulaʻi mai lau fioga taʻitaʻifono Whamawina le whautuanga fo ia le whono mai vai maunga numero tas. Ia e tu sai fo i o le ripoti a le komiti. Langolango ina fo ia le tatou tusi whaadpenga pe o na maitauina komiti. Ia e le tasi se tusi whaadpenga o lo ia se o tatou tulu. E tele ia tusi whaadpenga e fo i ese senga o whaadpenga o nu. Yo le ala leo le fautua tuaile le komiti vaenga ia ai faafetai o le ua faamauina le malo i tali na tuuina mai ia mo le foʻi le agaga faafetai le tamaitaʻipule ma le latou mataga aluega i le tapeneaina report ia e maise foʻi ia o le tali atu i manaʻoga o sio tatou atunuu ma le faaloalo alo tule mai lau fioga le minista tina pe a ese me te fiasauno ai o atotoa faafetai mo le avanoa ele o tele la nisi mataupu toe o lea ua tele ina mau atu i finagalo faalia lagolagoina foi o le lipoti ma fautuaga o aumai o le lalepau a le mai mataupu lea salavea mai le faamatalaga se tasi o pea o sui salega ana le lae faatau i le polokalame lea o le faamalositino lea sa taʻua ai le matou matagaluega ia mo le silifia o loo o lea e ua fai foʻi le iloiloga o le taunuuga o le polokalame lea i lenei taimi talumai le vaegatupe lea na faamatuu atu itua i tatou i tumālō o talitonu o le a galulue faatasi le tagaluega o tinā matamaitaʻi faapea foʻi le matagaluega o soifua malōlōina i le toe tilotilo i le iloiloga o le polokalame lea po o ā foʻi ni le sona mania o aʻoga na maua mai ai le faatinoga o polokalame ia i le a foʻi le taimi lea ua fano ia ma le agaʻi i luma i le tilotilo i ai aua lea sa aumai le talosaga i le se tupe faapopo ia o talitonu o le a fuafua le ia le vaega lea i le tulaga o loo taʻatia ai le iloiloga lea o loo faatino nei i le taimi nei ia e mau atu ala se faamatalaga ta o le taimi foʻi e tolaulau ai tatou talaletupe ae tāua ia polokalame ia ona o polokalame la ia lea la o so tauau ma le matagaluega soifua malōlōina ina ia mafai ai pea ona tatou tulia le faamoemoe ao lau maitau ai ai aua o se lui tau ai le nei vaitau le ia le tatou mataupu a lea le NCT ia ma isi faamaʻi faapea o le ai ai foʻi a fesili po ai e faia ia nei polokalame ao lau mate e laʻu tilotilo i ai o oe a e toʻatasi e faia lau polokalame o se faataʻitaʻiga lelei ia e te faia o lou tilotilo le faatai i taeao uma la e vaai la iai po ani suiga o iai aʻoe la e teiloa ai la le mea la e tupu ai la e fai mai le si faamatalaga you are what you eat o foliga ma e taʻu mai la le mea la te taʻu mafai o lona uiga a faapea e te tagaʻi atu i le faatai le taeao o la e ua pea ua taulapoʻa po se tulaga faapena au tau ia ona fai la ia o lau fuafuaga i ai ia matou faagai oi ai la ia o tou polokalame ia ma loo aiga o se polokalame taugofia tele lenā polokalame e leai se tupe taualu ai tele taualu e faalogo i
I se si tangata e lato e tō lau lau atu ia oe, po ame e tau na e whaia. O le tau singa lava o le soifua manuia o le tangata ia. O lana ma ta whai oin na e tau na wha mua ia ia. Ia peo se whautuanga na le malu le tātou na tau mauta e fuafua fo ianga ia ia tātou mafo whaunga mo tātou tāpenanga. Ia mole anga i luma a mese ia po kalame e peo na whautua mai ai le minsta o soifua maloloinga. Ia o se whapoponga atu lea i le tātou mta upu e peo nta loinga. A vea le nei taimi mo le atoe whaftai i le mtanga ruenga. Ia ona o le lipoti e tolu tau sangta iai, tal tonu fo i sa afia mga lua i fo ia nisi o minsta o kabineta sa iai, whamalo, whaftai, tu sai fo i mga luenga sa alo atu iai, i le whatinonga i le taimi. Ia, a le ngata fo i lea. Ia, mo le atu fo i le whaftai i le tamaitai pule, whapea malpulenga. Tu sai fo i mali whatinonga o ngā luenga pe ona whaauaile tautua anu tanga luenga tau mai le nei taimi. Ia, mal whaaloa lawa, whaftai. Ia, malo, sa noe lau whiunga minsta, e tasi asi ta upulena langa mai vai maunga numero tasi, tato tus whapenga, lewa mai whautuanga i lau whiunga mai mtanga luenga, ia atono nawa whamawina le, ia mtanga luenga, ia walawa le tato tus whapenga peona i lipoti. Ia, malo whaftai, ta pala whiunga te telefonu mo lafu. O whionga le whonga whatalai, o te whaatule lafo ina ia whamaunia le whono au, le pepalpale mene lua olu o tolu numero tolsu malvalu, li pote al komite al vaenga tau le vafe aloai, le pepalpale mene lua olu o tasi numero se lau tolu se fulu, ma le pepalpale mene lua olu o tasi lua olu numero 5 sumaleoni, li pote fal tausanga ntanga luengo tinam tamaitai, ati na e unuu mafio anga manga so tai mo tausanga fale tupe lua o tasi iwa lua o male lua o tas Vesingano numero tasi pea ana alofi numero tasi ma ana alofi numero toru sili pola fa maunia lafo e finangalo e sa no mali yoe au ese le ai ua malo le yoe ta pala fionga minsta tinam te matai atina e menu mafio anga mang so tai mo le lafo tadi tatu malo. Lau whionga i le whongwhitalai, o te whātūlu lafo, le whamaunia le whono awa. Tari al malo i whautuanga, komiti al vaenga tau, whawhāluai, pei ona o tō lau wina. Whalua, whionga minsta so i fua maloroina, pea so i fua minsta o leo leo fwal pui, minsta so ta inga, minsta o sisio manga. Siri po la whamaunia le lafo, o e whina ngaro e sao no mani ioe. Au ese le ai ua manu malo le yoe whaftai. Wha. Pepal palmene lo olu tolu numero torsu malaiva. Li poti al komiti o le vaenga tau le vawharai. Il pepal palmene lo olu tasi numero se lau torsu tolu. Ma le pepal palmene lo olu tasi lo olu lua numero 5. Li poti faltausanga al pulenga whailonga ma tu spasi tau aloa sa moa. Mo tau sanga whal tupe lua o ta siva, lua o, ma le lua o tasi. Wha pui tasi, pepal palmene lua o tolu, numero valsu luono, tali al malo, il pepal palmene lua o tolu, numero torsu riva. Li poti al komiti al vaenga tau whawharai, il pepal palmene lua o tasi, numero tasi tolu, ma le pepal palmene lua o tasi,
lua o lua numero 5 li poti fal tausaga al pulenga failonga ma tuspasi taualoa Samoa mo tausaga falatupe lua o tasiva lua o ma le lua o tasi tule mela ufionga te telefono o komiti o le vaenga taubaferai Lau fionga il whanga fitalai o te whātu le lafo. Ina ia whautangia il whona o ali poti al komiti o vaenga tauru whawheroi. O lo tuina tuaian sa i ringa whautuanga mai unga whami. Whalua e sui malu mai vaisingano numero tasi ma sui malu mai a ana lofi numero tolu. Sili, pala whamaunia le lafo o e finangano e isa unua mani ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. O tapala o fionga te telefono mo le tolo lo wino sa ililinga, whautuanga, mai unga whono komiti. Lau fionga i whangwhitalai o te tūlai, ma le whala al te le whaise tarapupu i le longa al komiti. I le pepa al pāle mene lua o tasi numero se lau tolu. Li poti whaltausanga al pūlenga whailonga, ma tuspasi tau aloa Samoa, mo le tausanga whale tupe lua o tasi iwa, lua o. Ma le pepa le pale mene, lua o tasi, lua o numeras ful ma le 5. Li poti whaltausanga al pūlenga whailonga ma tuspasi tau aloa a Samoa, mo le tausanga whale tupe lua o tasi. Mua tau alamanga. Na matanga alwenga al komiti le nei le pepa o le pale mene wata ua i le aso skurma le iwa o me lua. Na awai le fionga le tamaitai pursili sa iei ma le pulenga e folosia le o te lengo ngā alwenga na whaatino i le tausanga whaale tupe lua o tasi iwa, lua o, ma le lua o tasi. Lua, au te lengo sa ililinga, na ua fionga i le whangwhitalai ma le paia o le nei mauta, na whamawina le komite o ngā luenga whaatino al pulenga, o whailonga tau aloa Samoa, mo tau sanga whale tupe lua o tasi iwa, lua o, ma le lua o tasi. O ngā luenga whaatino ua tau lai, ina ia tala whea ngai, ia maua ngō fia wanoa, ma wha tūmawina, tūlanga au pito sili o nana leo awa onga, wha wau mo tangata o Samoa, ia siiti ai le tamau ainga. Ai whai mai fo i le manu laitia le pūlenga, ia wha tonu, wha maonia, ma wha foe, ia awa onga e wha wau, e ala i ngā lulue wha paanga, ma paanga masani, e siitia tūlanga au pito sili o nana lei, o awa onga mo tangata umai Samoa. E pei ona folasia i le ripoti al komiti wai le laulau a fono, al fono au na mawhai ona restalaina e le SQA polo kalame ma wa onga ia onga whau au a onga puu a mese foi ni isi o polo kalame ia onga mtata e le ngata i lea a o mali enga na sainia ma suenga na whaatautaia e le ofisa. Mtalanga o tupe e whātasi ma le 7 miliona tupe maua le pūlenga i le tausanga whale tupe lua o tasi iwa, lua o. E 5 miliona tupe le pūlenga i le tausanga whale tupe lua o tasi. O se whasi linga e tolu se lau 5 sfuruafe, lua se lau wal tolu. Wha i tū tāua na matawina al komiti, lau a whionga i le whongwhekta lau, tauia ina o pai, i tūtā ua nā lai o na whausia whautuanga al komiti. Mua aloa i o tuspasi o le universite au au Samoa. Nā ngā le komiti li tūlanga lea ina ia sila le pūlenga i le whātātia o whātala noanga manisi o atu nuu i whafo ina ia mawhai o nā mana ia whailonga. Ona o le tele o tupe na wha alu ai maisa o taimi o whanau wa onga mo ia whailonga tikeri. Lua, o le whaalili wina o ingoa whaperetania o polo kalame o tu ina mai i li poti whaatausanga ni tanga luenga. Tau fionga i ona se e mai lei whautuanga. Whautuanga i le mai ai o i longa msa i linga al komiti mai e whautuina ai le malo e whapea. Mua ia whaatina o le whaangai o inga o whainga whaavai. Ma fuafuanga mo le amana ia
Ma le alo ia o tusipasi, mi whailonga tau o loa le investea o ao Samoa, ia tu nuu I fafo. Lua, e whautuaina le pūlenga, ina ia sirisila I le whaonga ina o la tātou ngangana Samoa, I le whaingoa ina o aonga ma polokalame I li poti, ma so se fesota inga e tu ina mai I le pale mene, mo ilo ilonga o ia ngā luenga whatino, I ngā whono. Na whai ngā whono ina le komiti wha pale mene le vaenga tau le whawhea loai, ina ia whautuaina le whono o au whai tu la whono, ina ia wha maunia ma whautangia lan li poti ma whautuanga. I le pepa le pale mene, lua olu atasinu me le selausu, tolu. Li poti whal tausanga le pūlengo whailonga mtusipasta o loa Samoa, mo le tausanga whale tupe lua o tasi iwa lua olu. Ma le pepa le pale mene, lua olu atasi, lua nu me le sefulu ma le lima. Li poti whal tausanga le pūlengo whailonga mtusipasti tau o loa Samoa, mo le tausanga whale tupe lua olu atasi, ma le whale o lava I lau fionga. Alo, whaftai, lau whiunga le te whono. Tā pā lau whiunga le minsta o whailonga tau loa. Mo le tari o tātou malo. Lau whiunga le whongwhetalai. O te tau lau wina tali le malo. E whatatau I whautuanga al komiti. O le vaenga tau le wawhea loai. Peo na wholosia manino le taitai whono. Whautuanga mua. Ia whaatino le whaangai o inga o whainga whaavae ma fuafuanga. Mo le amana ia, ma le aloa ia o tusipasi, ma whailonga tau aloa, a le Universitea o ao Samoa I atu nui fafo. Ua maea ta pena ma whaatino ngā luenga, e tusai ma whainga whaavae ma fuafuanga, mo le whaamaoninga o Paul Kalame, Program Accreditation o onga whaauau, whapea ma le lestalaina o whailonga, Registration of Qualification, I lunga o le whaavaa o whaavasenganga o whailonga ma tuspasi tau aloa a Samoa, SQF, e au ai ma le Universitea o ao Samoa. Lua, o loo mai o io nei vaenga tāua I tonu o le whainga whaavae, o le whaavaa o le whaavasenganga o whailonga ma tuspasi tau aloa a Samoa, SQF, Policies Tune 2012. Ina ia o ngā tasi ma se tasi o matawha ioi au tū. Ina ia tu ina atu, wha mauninga, wha peawa o onga wha au I tu tono Samoa, o loo wha tu mawina ai le tū langa tu tusa, wha vau malo e wha o ngā ai tū langa au pito sili ona mo mia, Quality Standards. Tolu, o le wha moe maualunga, e le ngata ina ia si tia leo wha I longa ma tu spasi tau aloa, ua mae ona wha maonia maristalaina I lungo le nei Paul Kalame ma le wha waa. Ai o le a wha whaingo fia I foi o na wha tusa to mai, sila fia, ma anga waa o a tātou wha I longa, ma wha waa a isi atu nuu. Wha, o le nei whatinonga, o le a launga tasia ma anga waa umai a onga wha au au I Samoa, e au fiai le Universitea o ao Samoa, e ala I le ausia o tūlanga au pito sili ona mana o mia, e whaamani ai ala tau whailonga ma tuspas tau aloa I atu nuu I fafo. Fuafuanga al pūlenga, o loo so solo lava le whaatinonga o ngā luenga al pūlenga, e tusai mata I ala mo le ati nae o Samoa, luas fulu, e au fiai fuafuanga le vaenga o onga, luas fulu iwa I le luas fulu wha. Fuafuanga whaatatia mo o onga whaauau, fuafuanga au tasi al pūlenga o whailonga ma tuspasta o aloa o Samoa, luas fulu fitu, luas fulu. Fautuanga lona lua, e fautua ina le pūlenga, ina ia sile I le whaonga ina o la tātou ngana Samoa, I le whaingoa ina o onga ma Paul Kalame I li poti, ma so se fesota inga, e tuuina mai I le pale mene, mo I loilonga o ia whaatino. O le amata I tū e le pūlenga o whailonga ma tuspasta o aloa a Samoa, le fautuanga o tuuina mai, mo le whaonga ina o le ngangana Samoa, I le whaingoa ina o Paul Kalame, I li poti ma so se fesota inga, e tuuina atu I le pale mene, mo I loilonga o ia ngā luenga whaatino. Lua, o le asaunia foi le pūlenga se pepa, o whaamatalanga e whailo ai I a onga whaauau,
le fautuanga o tuina mai ma tā pāsa la tau malilienga mo le whaongaina o le ngangana Samoa i le whaingoaina o a latou Polokalame i li poti e le pūlenga e tuina atu i le palemene mo ilo i longa o ia ngā luenga whaatino. Tolu, o le a whailo fo i le komiti whaafoe le fautuanga o tuina mai ma tā pāsa la tau fautuanga ma le whaalolo lava whaafitai. Malo whaafitai mo le tololowina o tali o tātou malo ia ua lava li poti pulenga o whaelonga ma tu spasi tau loa pian sāno e te fono malo whaafitai lau whionga le minsta ia o leo tātou tonu mai tātou malo longa o le fiafi ia melea ia la tātou sa ili malosi whaatati ese tātou ngā luenga mo le tātou malo longa o le fiafi tātou tō te liu mai whaamahe aloa tātou li poti. Nei malua mpiula o la ofesili la e ia nisi o le au whainga luenga o ni whaiwhi au po o le au whainga luenga tofia le atua o iei to tonu o le ilo ina o tusi pasine ia o ngā whaiwhi au ina wa langa le fo i ave iei a credit mai iei ia tusi pasia o ngā whaiwhi au o le fesili le nā pe o iei sesi o le au whainga luenga tofia le atua e iei tono le pūlenga lea i teime lau li liu ai ia tusi pasta waloa ia o le fesili na whawhitai e au ngā le pūlenga e fo ia i whawhitau li fo ia o le o mai o isi ma lato tusi pasi le moni mai whafo ia o mai leo lato sawa whai tūlanga maua lunga le tato atunu ia le au ngā tonu a leo le tato pūlenga le ai fo ia whawhitau li man whaaloalo whawhitai mo le amino Whaftai, mana ia whisiri. Ia, leo mai tau atuna, tasi al whisiri. Ia, tūrei mai alau whionga le te whono. Tali le whisiri leo wa tuina mai e sui mamaru. Whaftai atu le sui whono mai nana tau e sifo. Tu sai foi mo fa fsiri ia po ia se fai fe au I te tonu o le komiti o lo ilo ina le ia li poti ia e fa manino a tili o le a onga fai fe au o lo ia ia onga fa au fo ia restala I to sama uma e taipe o malua o le a onga katoliko ia fa pena fo ile metisi o lo ia I te tonu o a onga whaauau ia nei o tali atu I oe pere ai ia al teimi nei ia ele o maua el komiti la tō olo ia I tonu o le manato le whaafonga maila whionga le minsta ia a o le tūlanga na iei o a onga whaauau le a fia I tonu a onga whaauau ia kolisi ia o whaiwhiau e I malua man metisi I tūlanga ia a ele o maua ele tatai whono komiti mal komiti nei ia po ia se whaiwhi au I le komiti lea e ilo ina ia tūlanga ia mal whaaloalo. Ia e o se ama nore leifo I mori e tole ngang whaaftai I le tanga alwenga ia e maise le komiti whaafoe I le whaatinoina foi o ngā alwenga I tausanga ia e lua ia e alta tonunga sa au tau ngā luma puno wa ia I le wha tinoina fo'i o le taupitola au I le mātai tuina o a onga wha auau ia maise o wa onga wha popo Polokalame ia a wāsi o tātou watanu mo le tuairangang wha aftai ia maise fo'i o le minsta o a onga ia o lātou o lo wha pēnā ona ia I le wha tō muanga o tonu whai I tonu o tanga alwenga ia maise o le waenga leo tuspasima tau loa a Samoa I lea tausanga ma lea tausanga ma le whaaloalo. Alo, whaftai. Lo whionga minstao. Waonga po ese so swali mo le whafsiria. Ale sui spono mai ala tau sifo.
Ia, whaftai lau whionga le whangwhitalai. O te talipupu atu le fesili pe ona fesilingia. Pe iei se tasi o le au whainga ruenga le atu o i tonu o le poulenga le SQA. O le tali, o lo iai. O lo iai ia sui mai ia o onga taitasi. O lo iai tonu le ngata ilia. E iei fo i whainga whaavaya a le SQA. E tu uina i tu tonu so se whaalaputonga ma o onga. Pio whaateta inga. Ia atoa i tu la o ina ni mata upu. Ia le leile attendance o koe ngā mea uma whapena. Ia e muli ta ia le SQA na ia lātou tilo foi ma au sia tu langa e tauna lo ia istu spas. O le tale atu le mal whaaloalo. Alo, whaftai. Ia. Atono le whafungfonga mare sui o whala la taim sa matau. Ia wa o lātou tu spasi e sa whai malua. Na ui foi le wala lea. Ia e malo whaftai o lewa tari malama lau whionga le minsta. Ia atono lewa manino e foi le whafsiri ale sui mai ia ala tau sifo malo a whaftai. Ia te tapa ia lau whionga te tefono mo lafo. O te whātū le lafo, ina ia whamaunia le whanau au, le pepa le palemene lua olu o tolu, numera tolsu maliva, li pote al komite al vaenga tau whawheloa i le pepa le palemene lua olu o tasi, numera se lau tolu, ma le pepa le palemene lua olu o tasi, lua, numera se pulu malima, li pote i whatausanga al pulenga o whailonga mtus pasi tau aloa sa moa, mo tausanga whare tupe, lua o tasiva, lua o, male lua o tas. Mai vaisingana numero tasi sili, para whamaunia lafo o efi na ngalo e sau nomane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta pala u whionga le minsta mo le lafo tali le tatu malo. Na ua whionga le whangawhitalai, o te whaatū le lafo, ina ia whamaunia le whono au tali le malo i whautuanga al komiti o le vaenga tau le wawhialoa ai, e peo na o tō laulawina. Whaftai. Palua, le whionga le minsta so i fua maloloina, wa pēne minsta so ta inga, ma le minsta o le sisio manga. Sili, o la whamaunia le lafo o e whina ngalo e sao nomane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Lima, pepa palemene lua olu tolu, numero Fasu River. Li poti al komiti o tupe maua, ma tupe tutongi, i le pepa palemene lua olu tasi, numero Ivasu River, ma le pepa palemene lua olu tasi, lua, numero lua fitu. Li poti faltausanga, al fala potonga o mea tau fale o Samoa, mo tausanga fal tupe, lua o tasi iwa, lua o, ma le lua olu tasi. Lima, pui tasi, pepa palemene, lua olu tolu, numero tasi fa tolu, tari al malo, il pepa palemene, lua olu tolu, numero Fasu River. Li poti al komiti, tupe maua ma tupe tongi, il pepa palemene, lua olu tasi, numero Ivasu River. Ma le pepa palemene, lua olu tasi, lua, numero lua fitu. Li poti, fal tau sanga, ale fal aptonga, o mea tau fale Samoa, mo tau sanga fal tupe, lua o tasiva, lua o, ma lua o tasi. Tula mele o whenga te whono, komiti o tupe maua ma tupe tongi? Me le whaaloa lava, na o whionga i whongawheta lai, o te whaatū le lafo, ina ia whaautangia i whono au, li poti al komiti o tupe maua ma tupe tongi, o lotu inatu, ai ana saidi linga, whautuanga mai ngā whono. Whalua e le sui o le whanga whale ase la, whapea le sui o waisingano numero tasi. Sili po la whamaunia lafo, o e whinangano e sao nomane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O te tāpala o whionga te te whono, mo le tōla lo wina o saidi linga, whautuanga mai ngā whono o komiti. Whaftai mo le avanoala o whionga i whongawhitalai. O le whaalapo patonga o mea tau whale a Samoa, i o taulumanga. I taulumanga le komiti na ilo ina ai,
whamatalanga o tupe, mata whaioi, ma matati a au sia al whala popotonga mea tau whale a Samoa. O lo whamawina i ana li poti whare tau sanga, lua o ta siva, lua o, ma le lua o tasi. Au te lenga o saidi ringa al komiti. O le sini au tūna whaawai eiri whala popotonga mea tau whale a Samoa, o le tu inatu leo fisoasoani mo whaunenga tupe i tutu unga mama, e langolango ai le mamalu o le atanu, e maulalo le tamao ainga, e whaalelei ai whale nofo, ma fisoasoani ai i whaatawino whanua umia saoloto, mo tangata whainga luenga, ai maise lava, i le whaangaina, i le whaongaina o whanau. I sa i linga al komiti, na maitawina ai, le anga i pe iluma o tupe maua, mai le lisina atu, o whale nofo le mālou. O lea watu ina atu i le whara popitonga mea tau whale mo lisina i tūlanga wha business, o commercial rents. Ma tātia au sia, na si tia i le lua tesi ma le 3 miliona tupe wha asiri al wha popitonga, i le lua olua tasi. Mai le si tia o tupe maua, mai tului ma tupe tutongi, ono no ngā tupe, wha apea ma le ngā solo le leo au unanga, o whale maututongi. E lua sfululua te si male 2 miliona na si ti aile au whainga o no ngā tupe whaamatu watu i le lua olua tasi. O le si tanga e lua te si male 4 miliona pe a whatustusa i le sfuluiva te si male 4 miliona sa whaamatu watu le lua o tasiva lua o. Ona o le tūlanga na si ti ai fo i le au whainga total loans portfolio ono no ngā tupe mai le ono 10 miliona te si male wha, i le lua ota siva lua o, i le ono 5 miliona, i le lua o tasi. E tu sa o le 2% ua si ti ai. Asia singa le komiti, na asia sia le komiti wha la popitonga o mea tau whale a Samoa, ma le wha moe ina i wha malieina le toi li poti atu o le komiti i le palemene, i vaenga tau tupe, maua ma tupe whaalu al whaala popitonga i polo keki, ma ngā luenga o lo whaatinoina i whaala popitonga. Na mai tauina le komiti, ngā lulue whita o le olo whiangai, ngā luenga whita o lo whiangai ma le whaala popitonga i tau mwhailea e toi whausia nisi o whale nofo, ua mana o mia, ngā luenga toi whaale leia. O nisi o whale, ua maea ngā luenga, o lo tuina i lalo, o na ua le toe saanga le mū mo le lisi natu. O le telefo i o whale, o lo wha ngā solo aido i longa, o le matai tuina po le lei ato atoa mo le saanga le mū o tangata, o lo wha o ngā ina. O lo wha ngā solo pea po lo keti, o le whausia ina o whale fou, ma tau mawhai e wha o ngā, e utilize uma vanoa o ele whausia ai, fale e tala whengai ma le tūlanga o whanua. E manatu le whaala potonga o se whaasilinga fo i lea ia i lātou tupe maua pe a tele ni fale e lisi natu. Ai maise o le mawhai o natali atu i mana onga lau tele o lo tuistara sangatu i le ofisa. O le taiminei ua whaatumulia uma whale nofo o lo orisina e tusa o le se lau pasene o whale o lo nofo mautongi tangata. Se i vanga nā ai, whale fou o lo whausia i matotua e le inofo ia. Ai ua wha mautu mai e whala potonga le tele o tusitar sanga tangata mo ni whale e li siai. E le ngata o le leo nofoanga o lo iai whale mautongi ale malo. Ai o le ngawhati o le tau o le lisi le masina. E walu se lau 5 mo whale tolu potu moe. E ono se lau walu 10 le whale lua potu moe. Ai wha se lau i le na o le tasi le potu moe i le masina. Na maua i le ase singa le komiti o whanua o le malo i tau mea sina. O loo wa aia e le whaala potu tonga. Ua te tau o na toi ati na ele nero no fuanga. E avea o se no fuanga tutu tonu e iaini whale maututongi e no foia mo se taimi pupu. O le wha mafa le komiti, o le asi tia vai ngā tupe maua le wha ala popitonga, pe a wha tau nuu lea wha moe. O na ele ngata ina le leile no fuanga,
e tūlata i le taulanga, toe la talata i le matawhanga, e fia turisi e anga i ai. Na whai loa e whalapo tonga lo la tau atunga lunga. E te lele awa noa e mawhai ona tūla i maile nei miti pe tai. E wha se e atu, whanua mawhale o le malo i le lua otas tolu, e le aise vai ngā tupe na whaanganga e toi whausia mawhale le iai whale nofo. I le nefsu ia inga, o loo au fia i wha maumaunga. Na iei nisi o whale na wha mawina, le wha se e atu, i le wha la potonga ai ua mai atalaina i lalo. Toi o whanua o loo iai. Na wha mawina le komiti, o loo le leile ngā solonga, o le wha tinonga o ngā luenga wha le leia, mo le vaia le lei o whale ale malo. Na wha aftai ai le pūlenga, mo ngā luenga mai ea, ma le fita e ui, o wha fita uri alia e mai i le wha soa tauina o tupe ale malo, mo le tau mawhai e tā iri pāanga moni polo keti. Na whai loa mai e le wha la potonga, o le wha fita uri tū ngā, o lo la tau whea ngai nei, o le tūlanga tau whanua, o lo lisi nātu, ele matanga luenga, o puna oa wha nā tūla ma si o si o manga, e wha usi ai whale mautongi ale malo. O le atele se vai ngā tupe wha sao, ale wha la potonga, e mai nei lisi, mo le fausiaina o nisi whale fōu, ma le toe whale ia o whale o lo o iai, ai o le o toe saonga le mū. Tusa o le lua sulfa eka, no na o whainga le tele o le whanua, o lo no felisi ai le wha la potonga i le matanga luenga puna oa whale nā tula ma si o manga. Whaata sei ma le iwa eka, o lo tau mawhai e wha se atu i le wha la potonga, mo le fausia o nisi whale nofo, e fsosoani i tupe maua, ma le manao mianga o tangata o lo tusi tarsangatu. Whamatalanga o tupe, o le lipoti whaare tausanga lua o tasiva lua o, na whamawinai tupe maua le wha la potonga, e valu te si ma le 2 miliona. Ai ono miliona ana tupe whaalu. O le lua o tasi, e valu te si ma le tasi miliona tupe maua. Ai ono te si ma le 3 miliona tupe whaalu ale wha la potonga. Ao te lenga o tupe maua ma tupe whaalu lua o tasiva, lua o, ma le lua o tasi. O le tausanga whaale tupe lua o tasiva, lua o na whamawinai tupe maua whaasili e lua tesi ma le tasi miliona ale whaala potonga. I le tausanga whaale tupe lua o tasi, na si itia le whaasilinga o tupe maua i le au whainga e lua se lau, suru lua afe, fitu se lau i wha, pe a whatustusa i le au whainga, i le au whai, e lua tesi ma le 3 miliona o tupe whaasili i le lua o tasi. Tusa lea ma le se 10% ua si iti ai. Fautuanga mua. E fautuaina le komiti le malo, ina ia whaataatia ese, whaala potonga o mea tau whale a Samoa, mai le tongina o ni ana tuftufanga, ia po dividends fo ia mo le taiminei, ona ua matauina, e le komiti le tele o ngā luenga mo ni whale fōu, e wha ngā ai whanua, le o ngalueina i le taiminei mo ni tupe maua. Fautuanga lona lua. E fautuaina le komiti le malo, ma le matanga luenga o tupe, ina ia tau ilo whainga whaavai tau tupe. Mo le whamatuina atu, o se vaenga tupe whaanganga mo le whaalapo putonga. Mo le whaatinoina, o ana poloketi, e ala i le toi whaaleleia, o whale nofo, e peo na matawina i asi singa ale komiti. I unga fono, i le mai ai o ilo ilonga ale komiti, na whai unga fono ina ai, e fautuaina le fono au, ina ia wha maonia, pepa le palemene, lua tasi. Numela iwa, poti whaare tausanga le whaala pupitonga o mea tau whale a Samoa, mo le tausanga whaare tupe whai uina, na so tolus furu yuni, lua o. Ma le pepa le palemene, lua tasi, lua, numela lua sfufitu, li poti whaare tausanga le whaala pupitonga, o mea tau whale a Samoa, mo le tausanga whaare tupe whai uina,
le aso toles fulu iuni, lua o lua tasi, ma le whaalo lava. Alo, sa no, whaftai mo fosanga lau whionga le te te whono. O te tapa lau whionga le swimming star me tau whale, ona po tō susuru, ia mo le tari o tātou malo. Lau whionga le whongwhitalai. O te tō lau ina tali al malo, e whatau I whautuanga ar komitio, tupe maua ma tupe tongi, e pei ona wholasia manino, nei e le taitai whono. Lau whionga le whongwhitalai, e mua watu fo I le whaftai ma le whamalo, I le taitai whono, e meise le mamalu al komiti. Tusa o le iloilonga au ili, o le tau mwhainga fo I le pulenga o tātou whale tongi. Lau whionga le whongwhitalai, tali atu al malo I whautuanga I le lipoti al komiti o tupe mauam tupe tongi I le pepa al palmene lua olua tolu, numela fulu iwa, pepa al palmene lua olua tasi, numela iwa sfulmale iwa. Ma le pepa al palmene lua olua tasi, lua olua, numela lua sfulmal fitu. Lipoti fal tausanga al whalaputonga o mea tau fale a Samoa. Mo le tausanga whale tupe lua o tasi iwa, lua o, ma le lua o tasi. Whautuanga mua al komiti. Whautuaina al komiti, whaatati e ese o le tongi ino o tuftufanga, mai le whaalapu putonga o mea tau whale a Samoa mo le teminei, ona e mo mia vave, e le whaalapu putonga, le whaatino ina o ni whale fou mo le lisi na atu. Tali atu o le pulenga, ale malo, tu ina mai whale o le malo i whaalapu putonga o whale I le tausanga lua o tasi tolu e whaatino, whaapisi nisi. E au au nanga e au noa ma se tupe e whaatino ai. Ale ai, e ono a whaaina ai tupe maua, ma le manu lau ti na whaatuina ai le whaalapu putonga. Ilo na tūla whono whaavai, o le fsosoani ino no ngā tupe mo e vai le tamau a inga. I le whausia o whale nofo, ma whaatau whanua umia sa o lotu. Mo le si tia o soifua manuia o na tangata. Ua talia ina le nei whautuanga mātua ngō fie, ina ia whaatupe ina ai ni whale fou, mo le lisi na atu, ona wasilia ma le fitus fultau sanga le tuai o whale. I le tala fia ngai mo le soifua manuia ma taunga tā le whale leia. Ua talia ina le whautuanga al komiti o tupe ma tupe tutongi. Whautuanga lona lua, whautuaina al komiti ma le malo ma le matanga al wenga o tupe. Ina ia to ilo whainga whaavai tau tupe, mo le whaamatu ina atu, o se vai ngā tupe sosoani i whaalapo te patonga, mo le whaafowina, ma le whaale leia o le tele o ana whale nofo. Tali, o se whautuanga tā ua tele le nei, a wā tatau lava, a tatau o na lava se tupe sosoani i le tele o whale e whaale leia, a ele ngata i lea, o le whaatino o nisi whale fou, mo le whaalau tele ina, o le au whai o whale nofo, a wāle mana o mia mai le māketi o whaatawa inga. Lau whionga le whongwhitalai tu ina atu mai whaaloalo. Alo, sao noa, I lau whionga le minsta, le vau whaafonga le pail mota, ia I tali manino o tātou malo o tu sai o sai li ringa mwhautuanga al komiti. Ia, le avanoa nei, ia si tu le mai lau whionga le whongwhitalai. Au tai mo lau avanoa. Ua tulai atu ma le whaaloalo, langolango ina ia whautuanga al komiti. E le tūlanga o le whausia ina nisi whale e fōia, whale nofo, te tongi. E a mai mātou whautuanga ia a pēnao na tau whanatinati, whiutana inga ma le MNRE na ia whaamatu atu le whanua le peronta ua lipoti. Ia wā ia le whamoe a le whalaputonga me tau whale. A mauina le whaafitai la whionga I taitai whono. Ia whaapea ia sui o komiti whaatonu. O tātou whalaputonga me tau whale. Mo le nei lipoti, tele tau sanga. Ia sa mātau ina lava e le ise whaale tonu. Ia e whaamauina fo I lau sui, le whaafitai. Ina mātau atu le lipoti a le ofisa sili. A le whalaputonga me tau whale la whionga ma tau tia ua malolo mai lono tofinga me le whamawina ai le whaafitai whamalo le tau tua malo
malo tautua tunu, telefoi tausanga o tautua, ia na fionga matautia tatu malo, a matamai lava le whaitupe o atinae, in telo tausanga, sa ngā lue whaitase manisio, so i malo le mota lau te mata watu, ia, whaua waile i le tātou whalaputonga me tau whale, ne lea whamawina i whaftai, anga le leile tua la sanga o le whapena no uia, ia whapena o na whatasi le tua, whamanuia le tua, ia, i lo whamawaenga ma le malolonga le alo atu iai, ia, o le mātou talpupu lea, ma le whaloalo, whaftai mo le wanoa. Alo, whaftai, sao noa lau whionga le, te tai o le tua ngai. Ia, tule mai lau whionga te telefono. Oi? Ia, tule mai le sui o le pata tupai no. Whaftai lau whionga mo le awanoa. Whātopi atu ia se manatu vai o le neus whono i le tūlanga le lipoti. Ia mo le atuleanga ngā whaftai le. Tai whono ia me se o le komiti, me se fo i le whionga fo i le minsta pe o na mai manino tali le malo. E lua ia fautuanga i au mai langolango inga fo e nei tu malo. Pau se manatu vai e watu. O tūlanga le au mai i whapeo se whawhita uli tū ngā o lo whengai nei. Tūlanga le whanua lisi ia mai i le tanga luenga siusio manga ma le puna oa. Ia pau ale tūlanga fo i le na watu pea whautuanga. O na lo iai fo le tūla whono o lo tausia i le tanga luenga lea mea tau ele o le malo. Ia pe o le housing. Ia o mea tau whale. Ia o tele mai ua le lei po o iai fo ila se latou authority e va iai ma me o aseta e me tau ele. Ai o se fautuanga e tu inatu. E tau mawhai pea le pūlenga o le housing. Ia e negotiate wa o tonu fo i o le tanga luenga lea. O lo iai tua inga ele fo i e se whaongaina. E le commercial use, e fo i a state use. O le tele taipe o le ofiso a onga maari wha atoa o lo olisi. Le mtanga luenga o a onga. I le lea i lalo le MNRE, pea e tā la e le eka. Ia ngā se mea fo le wha tūlanga ai. Ia o lo iai ele ia. A lo lisi o lo le stala pea i lalo o le tūla fono a le siusi o manga ma le puna o wha natura. Ai o le tūlanga ngā e mwhaia e se fo le rate a veisi wha laptop tonga mtanga luenga o le wha onga le commercial use. Me fo wha peo lai e kele le revenue lai mo mai. Ia onga iai fo ia kūlanga o lo sa ili fo i le share la kou ia le mtanga luenga. E fo la kou revenue e generate. Ia e ave fo i kongo le malo. Ia peo se me fo wha kuanga e fukukunga. E whaianga whapea ia, pe kaupa u mai le kau le lisi lea e lisi ai i le housing. Instead, fo le wa ako e wako ele, ia o kei loa, pauan meo e fo i fsui inga i kongo kula fongo inga ia. E whakua inga mako kumalo, ia ka kia pe lalo le, tanga luenga o siusio manga, ma puna o alo ngafa ma le tula fono lea. Ia ai mwhaianga ni kou se kau kuku ilano. O ma le fo inga ungau le whaalapu pukonga. Ia kau si ilunga la ko revenue. Inga i mwhaing whaakingo ngisi kako state housing ia wale malu la kungo. Ia mai fia whaamauinga fo lea ngang whaafitai le pūlenga. Ia mai se fo ile tamaitai pule le fionga ia mata. Ia o le mai tau atu i tausanga e lua. Ia o lo aia e pe ilunga le tupe maua. Le sa 2.1 million le sfulu iwa lua fulu. Ia o mai le lua sfulu lua tasi. Ia uto e si i fo ilunga. Lua te simaltolu milio. Ia ma o fōringa wa aia ia. Ia o le lei o na whaatino na luenga. Ma e mole tuaile ngang whaafitai tumaitai pule mal pulenga. Ia e mwese fōi o le taitai whono mal komiti whaatonu. Ia ma fionga fōi Minster. Ia sa whaapeana lato ngā lue. Ia ua le tau pati ma le tau whainga mai fōi. Ia o tūlanga o le mi. O le tātou whaalapu. Tonga lea tūlanga tau whale. Ma le ngang whaaloalo whaafitai. Alo, whaafitai. Whionga whangwhitalai. Tua mai lau, whionga sui maro. O le tūmalo nei e whataua i o nei li poti. Moni le ngang whaafitai le whionga le Minster. Ia mis fwoi te teifono ma le komiti. Mis fwoi le whionga i le lau mea fwoi po le whionga le whaitua sa tūlai mai. Ai o le e vave ase manatu le nei tūmalo i whautuanga le komiti.
Ia pe le mai tau atu le lifa le finangala le komiti na ia whatatia e sele ia le tūlanga lea i le tangalwenga o whale le dividends. Ia e sai alma natu e mai pe tonu. Wa e tasi ale tanga lea mai tonu ia tu e watu wha i fafu. O le lona lua manatu le nei i tumalo ia lewa ai atu pe e fia wa ai fo ele tumalo po ani ai talafu. No lea mai na tupe maua. Ia po le ale tūlanga o lo iai wa o i le nei fo ia tu tino le malolo o tu e o tātou tangata lima vai tūlanga i tau noms. Ia po le leile tongina o ai talafu. Ia pe pawana o nei tūlanga e fia manino ele nei tu malo e tūlanga le whape nai tono tātou mtanga luenga. Ia e manu e tele lau whionga le te whono mat komiti a me sila whionga le ministai ona le tūlafono. Alo, waftai. Ia, tula me lau whionga te whono, le umeta watu o le stasi sui whisano. O le atu whamalo ma whaftai tere, tei rau whionga mo le whongwhitalai mo le awanoa. Ia, mo le atu whamalo ma whaftai tere i rau whionga i le. Tei tai o le tuangai, tu sa o whautuanga, ia pena fo i ma whaftai e mo lia i le whionga tamai tai pule, malo whaftai lava. Ia, mo le atu fo i whamalo i whautuanga fo awa. Ia, o lo whapena lava na tilo le pulenga. Tātou MNRE, ia o lo iei whainga whaavai, e whaatino aiki, ia vaenga umapeo ne e tā ua. Lau sula mana ia, malo whaafitai mo te sili, te sila fia foi. A whai e eiri tupe mama, no winga e le aisa e tā lafu. Sila fia e lau fionga whaafitai, langa i mele le iale, sa onga le mele i loai mo le mwhaipule matala. I fia mana malama mo i vaenga umai lua, e le nao leanga vale. Tau fui nei lua le tamtau, malo whaafitai tele, e na si whamamanga na le mawhaina na e leo iese ai tālafu o loo. Iei tupe mamā le tātou mtanga ruenga. Ia, le aila i o le nei awa noa e. Na o fionga matautia, fionga sa papa, ia mālora ngā lue tu sa ole lau tō mtanga ruenga. Ia, le fui whato a maua nei, ia, o lea ua. Whamawai lau o fionga. Ia, e murimuritai lava ia. Whaamanuianga i le ngā ruenga na e whaatinoina i nei tau sanga tele. Ia malo whaafitai, o te fwoi whaamalo ma le whaafitai i leo le ato fia e. Tau aveina le matanga luenga tā ua si o tātou atunu. Ia, ni awa noe, mo le toi whaamalo ma le whaafitai tele lau fionga le whongwhetalai. Ia e ale, e fionga i whailau tusi o le whono, man mamalu o le. O fisa o le, pāli mene nei tu tau tuaino le tātou whono usua Samoa, malo whaafitai tele, whaafitai whaapitoa i whailau tusi. O lo whapena na lango mai nei tanga luenga i mea tau komiti o le lau whaafionga le malu, ruta ma lo whaaftai, whapea fo i mawhausanga a whaese, la tau lava nei o lo whiangai male, ai mai sere ma malu o le nei i la tau o lo lango ina i a komiti o si o tātou whaapali mene, ma lo whaaftai tele, i o le tala lava ia, o tau ngā luenga, i a whapena na i a whaamanuianga le atua ia o tau taito tasi. Ia, lau fionga le whawhitalai. Whaaftai tele mo le awanoa, manuia tele tātou whono. Alo, tau noa, lau fionga te te whono. Ia, e se mea toi. Eoe, langa e le whaafonga le atunu i le saunoanga te te whono. E le itali mai ai le tūlanga lau whasili. Peo le winga lau tala, o leo whaafonga le atunu. E le ini ai tā lafu. Ia peo le anganga nā le ta te fia ai. O e umalo o o ia ni ai talafu i le fala putonga ia le wakilia ato le wa sau noa te fono mota nei pele nganga na sa vatu no winga le ai masesi o to isa na arias le office falema ia pele nganga na fafta ia le fionga te fono le mata ala ma le alofa ile atunu la fionga fongtalai alo ia fai na o si fia o le ise talo i talafu ia no winga la e manuia fala putonga ia malo lava. Se tu la melo fionga le minsta mo le salmanga fo inisio tau salanga. Whaftai la fionga le whongwhitalai. Whaftai et fo isui na whaali finangalo. Nisi fo i whautuanga. Ia la sitsila ele tanga luenga, le pulenga. A wā fo i lalo alu i lumal ma le wha ato toa ina o lana
a fo i tautua a wasilu mana i o Samoa na o nei vaenga i e fia sosonia tuai i tu sa i o le vaenga o ele pe ona ta ua se tasi o sui o le tatou maota ia tatonu o le vaenga le ele i ai se tali o le tatou malo ona ele i sau whapatino mai e se fautuanga ale komiti tatonu foi la o leana sila i e komiti ma leo pe on faali i ai le finangalo le fionga le teitai funu i o vaenga i o lo ngā lue whatasi ei le pulenga i a me se foi le mtanga luenga o si so manga mpuna o lau fionga i ona mulia i le se whamatalang pe ona saunua le fionga li teitai i o le tuangai ia moli e foi le neitu la le ngang whaftai o le pulenga a me se foi le tatou malo i le tautua matavela a le tina i a sue rula levi fionga le tamal fale ia se tasi foi o le nefioanga ua levalan tautua i te tono le tatou pulenga mai pe ona mai tauina ia ua tele le au ngā ma le alualu i luma o le nei pulenga foi ia e tal tonu le nganga ia whapea na sosoani le nganga o le tua i fuafuanga le nei tina a wale alualu i luma o no leo ua whaamawai alo ia mai foi ia o le fuafuanga lea ia e aona whaali pēsia nganga whawhitai o le tātou malo i tu sāi o i lātou lo whapea ona tautua wāsi lumana i o le tātou o tunu whai wailea ma stala lau fionga li whawhitalai whawhitai atu o le tātou mōta nei tu sāi o whinangalo e me se foi o komiti tau i fua Alo, tau noe lau fionga li minsta tu le mei lau fionga li te whono mo le lafu na o fionga le fonga fitalai o te whaatu le lafo ni e whaamaunia le fono au au pepa le palimene lua olu tolu no me la fas fruiva li potia komiti o tupe maua ma tupe tutongi i le pepa le palimene lua olu tasi no me la iva fruiva ma le pepa le palimene lua olu tasi lua no me la lua sulfitu li poti whaare tausanga le whaala putonga mea tau whale a Samoa mo tausanga whaale tupe lua o tasiva lua o ma le lua o tasi ma le whaala lava. Whalua e le sui mamalu mai le whanga whale a se la whapea fo isa whata numero lua ma ana lofi numero tasi. Siri pala whamau nia lafo o e whinangalo e sau noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. O te tāpā lau whionga le Suiminsta, mo le lafo mo le tali al malo. Lau whionga le whongwhitalai, o te whātū le lafo. Ena ia whamau nia le whono au, tali al malo, i whautuanga al komiti, o tupe maua ma tupe tutongi, e pei ono au tō lau lawina. Alua e le whionga le Minsta o sota inga, wa pēr Minsta o leo ma whalpui pui. Sili po la whamau nia le lafo, o e whinangalo e sau noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Ono. E por palmene lua olu tolu, numero 5 sultasi. Li poti al komiti al vaenga tau tamau ainga. E pe por palmene lua olu tasi, numero tasi. Li poti faltausanga am tanga ruenga am ta upu tau vai fafo, ma whātawa inga, mo tausanga whātupe lua o tasiva, lua o. Ono, a pipitasi, pe por palmene lua o tolu, numero se lau tosu 5. Tali al malo, il pe por palmene lua o tolu, numero 5 sultasi. Li poti al komiti, al vaenga tau tamau ainga, il pe por palmene lua o tasi, numero se lau sultasi. Li poti whaatausanga al mtanga renga mta upu tau vai fafo ma whaatawa inga mo tausanga whaatupe lua o tasiva lua o. Tule meilau whionga te whono o le komiti o le vaenga tau tamau ainga. Au whionga le whongwhitalai o te whaatu le lafo na ia whautangia e le whono ao le li poti a le komiti o le vaenga tau le tamau ainga. O lo tu ina tuai ana saili linga fautuanga mai unga fono ngalo falala falua e le sui mamalu mai nganga maunga numero 2 fa pe fale alili numero 2 sili pola fa maunia lafo o e finangalo e sa no mane ioe
au ese le ai ua manu malo le ioe. O tāpala o whiunga te whono, mo le tōla o wina o sairi linga, hautuanga mai ngā whono o komiti. O whiunga te whunga mana tue le toe au whangaina le la au mai o na tātulanga. Au apa ia masa o le palemene o Samoa. Ai o te whapoipoi wangana, mai ane le whaafonga tāpua i o Samoa. O te tula iai ma le nganga whaalalo. E whaaleoina le lipoti al komiti o le vaenga taulita mau ainga i le pepa le palemene lua o, pa lua tasi, nu mela se laus pun matasi. Lipoti whaal tausanga le mtanga aluenga le vai fafo ma whaatau inga. Lua o tasi iwa, lua o lua. Lau whionga le whongwhitalai, la so lua mati lua o lua. Sa ilo ina ai le komite le lipoti whaal tausanga le mtanga aluenga le vai fafo. I tau al manga al komiti na whamauina ai le whaamanuia ina o nisi o sui al mtanga aluenga ia manoa whainga aluenga. E whai masui o Samoa i atunu mamau. O se taimi mua umawhai ai o na ngawaa nisi, o lo ngā lulua il matanga aluenga, i ia wanoa, mai whaafitai ai pēr komiti le mai ngā ma le soifua tautua, o le au whai ngā aluenga. Ua au ili atu ile nei li poti ngā luelang tetele, na mawhai o na ausia il matanga aluenga, ile tausanga whaare tupe ilo ina. O nei tau mawhai ngā uma, o le whaamoemoenga autu, ina ia ausia fuafuanga alu mamau, mamanu lauti whaatatitia, ale matanga aluenga. Au te lenga o sa ili linga, matafa ioi ausia. Tasi, whaamautu wina o malienga whaavao malo, male ati na ina o whaataua inga, ile vā mātu nuu mai fafo. O le tausanga whaale tupe na ilo ina, na whaamauina inisi o talanoanga te tele, sa whaatauta ia awale whaamautu wina o malienga whaavao malo, mo le ati na ina o le vale lei, mātu nui fafo, whaatasi ai ma whaataua inga. O ia whaatalanoanga, e au fia ai, fuafuanga whaafowina New Zealand ma le Pasifika le Waitangi, o ina na whaavae mai ai le whaavaa, o whainga paanga, a Samoa ma New Zealand. Fuafuanga maululunga Australia, na whaatautaia i Canberra. Whaataunuina o talanoanga ma le Unia Europa i Peleseuma, Brussels. Whamaunia ina o malienga whaapaanga Samoa ma Britania, ina uatu ua e Britania le Unia Europa. Ma le whaamautuina o le malienga, mo whaataua inga i le sootanga vāvala lata o le tamau a inga o le Pasifika, Pesa Plus. Lua, mataituina o le sootanga vāle lei, o Samoa mātunu mamau. E tele ni whanutanga, na mawhai o na tali mālo ai Samoa, e le ngata i whanutanga le i tūlangi, whaapea ma whanutanga whaavao mālo. O nei whanutanga, e awhia ai, whanutanga whaale tausanga, ale whailau tusi ale Pasifika, mō polkalame o sio manga le i tūlangi. Secretariat of the Pacific Regional Environment Program, SPREP, na tai whono ai Samoa. Whanutanga a minista whai ngā whaiva mai mālo le Caribbeane, Afrika ma le Pasifika, African Caribbean Pacific, o le ACP. Whanutanga le Pasifika i mata upu, i malo si anga tau ele tise, ma whe malanga inga. Whanutanga a saina ma le Pasifika, i mata upu tau le tamau a inga. Whanutanga a minista o tālonga, ma tālonga le Pasifika. Whanutanga le komiti o ia te tau o le whanau. Whanutanga le saunga le mu, ma le nofo le lei o tamaita. O le tāua o nei whanutanga, e le ngata e whesoasoani le si iti o le tamau a inga, i usu whono o loo malanga mai, ai o se awa noa le leifoi, e awa iai le toa tele, o i lātou o loo whai masui o si o tātou watu nuu, e wha leo o tātou mana onga, i mata upu tala noa ina o ia whanutanga. O le whanutanga le komiti o ia te tau o le whanau, na whaia mai i Samoa, o se whanutanga mua le nei ale komiti, ua tali mālo ai se atu nuu o le Pasifika,
E se mai le nofuanga na masani o na whaatino ai. Isi never. Na wha mawina le anga whaafetai. O sui au wai o le nei whonutanga. O na o le lava tā pena o le whanau wa onga. Ai le ngata i lea. O le oa o mawhauwhaunga. Na whaalia i le whanau. Na whai masui o Samoa. I lea whonutanga. O le whonutanga mo le saunga le mu. Ma le nofo le lei o ta maitai. Sa tau la mua ai le matanga luenga o leo leo. O se awa noa le lei. Na maua e ta maitai leo leo o le matanga luenga. E fi faso a iai. Masui au wai maisi atu nuu. I au wala e wha le lei ai le whaatinonga. O ala atou au nanga. O le matanga luenga na whea ngai ma le whaatu langanga. O le au whai ngā luenga. O ila atou e fas fulu lima mai atu nuu tua oi. E se fulu lima na fesoasoa ni mai le tūlanga pangatia na iai Samoa i le whaamai o le misela. O le matanga luenga foi na whea ngai ma le tuu whaatasia o le lipoti e pei ona tuina mai i le pāle mene. Tolu, tāpena ina o awanoa tāua ma le tala whea ngai e aua iai i whanotanga e whai masui o Samoa. E tele ni awanoa na mawhai o na whai malanga tuai minista, whaapea sui o matanga luenga taitasia le malo, e whai masui o le atunu i whanotanga, ma awanoa whaale awa onga i atunu, o loo ngā lue whai paanga whaatasi. O le nau ta inga lava, o le whaasoa i o manatu, ma whaatinonga, a wale whaale leia o le ofo ina atu, o le au nanga, mo si o tātou watunu. Na maua le awanoa e malanga atu ai le sa avea mapale mia. Malana au malanga i tūwalu. Mo le whanotanga taitai o le Pasifika. Lea na talia ai ma le tautinonga o le poe. I mata upu tau saonga le mu. Na au atu ai fo i Samoa. I le whanotanga wha ai tūlangi. I mata upu e te te atu ai i pūlenga wha ala atua. Ma le whanotanga le Pasifika ma Israelu. Sa whaia uma i fiti. Fa sao ma vanoa o ofisa Samoa i atu nuu e mamau. Na wha mawina le tele o le sao o wha ululunga o tātou ofisa o lo i atu nuu mamau i mata whai oi tau ave ale mata ngā luenga. Ai maise lava i le periota na ilo ina. E ui i a awhianga o peso o ta inga i le tau fia ai o fe malanga ina a vaalele ona ole koviti se fulu maleiva. Peitai na maua lava le awanoa e whaao o ai pea le leo o Samoa i whanotanga mamata upu tala noa ina i atunu mamau e tau wala atu ia i la tau nei. Na wha mawina e le komiti le siti o le numero o ofisa o Samoa e whaatu wina i atunu mamau pe a fua i whaamatalanga o tupe sa mawhai o na tuuina mai. Na wha mawina fo i le komiti, le wha manuia ina a ionisi o le au whai ngā luenga, a le mata ngā luenga. I awa noa e avea ai ma wha ululunga o ofisa le malo i whafo. O ni awa noa tā ua, ma o se taimi mua mua, ua ma whai ai o na wha manuia ina ai ni sui o le mata ngā luenga. 5. Ma taitu ina o awa noa wha asikola sipi, ma o onga tau pulenga. O loo wha ilo manino e le lipoti, sa ilo ina, le wha a waupea o fe lafo inga, ma wha tala noanga a Samoa, ma atu nuu o loo whaipa anga whaatasi, e ala i awa noa sikola sipi, ma o onga e le ngata i atu nuu mamao, ai wha pea fo i to tonu lava o le atu nuu. Na whaia le whanotanga, masui o New Zealand, au se Talia, e wha mautu ai malienga o fesoasoani. Mō ngā luenga wha atatitia mai tu tonu o le taiala mō le ati nae o Samoa. Strategy for the Development of Samoa. Ma ngā luenga o loo mō mia ai le tō mai wha pitoa. O le tāua o nei awanoa. E le ngata e si tia ai le sila fia o le au whai ngā luenga. I whanotanga o loo au ai atu ai. Ai ua maua i fo i le ana waa. E ma whai ai ona si itia tūlanga whai ngā luenga. E le ngā te i tonu o le mata ngā luenga.
ai whaapea fo'i i atu nuu mamao. Le whaamauina e le komiti le ngaluenga whita na whea ngai ma le mata ngaluenga. I le whaamauti noa ina o le malu puipuia o soifua o tama whanau na au mau i atu nuu mamao mo a onga whaaskorosipi e le i mawhai o na mauani awanoa e taliu mai ai i Samoa ona o le whaamai o le COVID-19 maleiva. Ono, whaafoeina le lei, ma le whaatautai o mata upu tau fe whaatau wa inga. Na awa yatu Samoa mo le taimi mua i le whondo tanga a le komiti mo le whengainga mo le whaatau wa inga ma le Unia Europa sa whaia i suva ya o ke topa le lua afe se maleiva. Sa maua ai ma le avanoa e whono ai le au se whono mai Samoa ma sui o le Unia Europa i se whono tanga whaapaanga ma tala noa ai na aiwa ainga e ave i ai le whaamua ina ia maua ni whaamanuyanga mo Samoa. Na whaamauina ua toa ono atunu o le Pasifika ua saini lima i le whengainga mo le whaataua inga i le sootanga va la lata o le tamau a inga o le Pasifika o le Pesa Plus. Ma na whaamauina e toe toa lua ni atunu o na whaato ama whailea o na whaamamaluina le whengainga a wale mataituina o le whaatinonga o whaataua inga. O le tausanga wha le tupe foi o loo iloina na tuina atu ai le taua fonga a Samoa e whaatuina ai le ofisa o le Pesa Plus i Samoa nei. O le nei whaamoe o se ngaluenga tāua tele mo le atunu e le ngata mo le malo ai whaapea foi o tātou tangata anu. E ala i le si itia o avanoa mo fe whaataua inga tala whea ngai ma le ngafa tau limaina i to tonu o le atunu. Laua whionga i le whongwhetalai o whautuanga i le mai ai o ilo ilonga le komiti. E whautua ina le malo ina ia matai tu le lei le tapena ina o ana li poti wha le tausanga o loo tu ina mai mo ilo ilonga a le pāle mene. E le ima whai e le komiti o na wha maonia le au ili ina o wha matalanga o tupe a le matanga aluenga sa tu ina mai ona o le le ai o se wha matalanga o tupe mai le matanga aluenga o tupe. E wha maonia ai le wha ngai o ina o vai ngā tupe wha tatau wina le matanga aluenga. E ui o se vai ngā o loo mātau wina o loo iaini whete na inga wha le tū la fono o lona whantino ina. Ai manatu le komiti e ao pea i le matanga aluenga. Ona wha mauti noa e mawhai ona tali atu i nei mana onga tāua i le taimi e wha tino ai ilo ilonga a le komiti i lunga o ana ngā luenga o loo wha tino. Ona o mai lea i le vaenga o le ngā fono lau whionga i le whongwhitalai. I le mai ai o le ilo ilonga le komiti na wha ai ngā fono i nai e whautua ina le fono au ina ia wha maonia le pepa o le pāle mene lua o pā lua o lua tasi nu mela se laus futasi. Li poti wha le tausanga a le matanga luenga o le vā i whafo ma wha tau wa inga lua o tasi iwa lua o. Malo whalo al tel lau whionga whongpatalai. Alo, pātai lau whionga te whono. Tā pā lau whionga le sui paramia, sui mistafo le tato tanga luenga le vai whafo. Mo le tali tato malo. Lau whionga le whongpatalai o te tōla lauina tali le malo e whaatau i whautuanga le komiti o le vaenga tau le tamau ainga e pei o na wholasia manino nei le taitai whono. O whionga le whongpatalai nā le tasi lava le whautuanga na tu ina mai nea na sa tu ina atu le taitai whono o le tali o le whautuanga o tu ina mai ua talia ma le whaafetai le whautuanga e pei o na tu ina mai e whailo atu ma le whaaloalo e tusai ma le whaataltanoanga o li poti whaalitausaga lua o tasiva lua o le matanga luenga i le aso lua o mati lua sa tui nā tuai loa e le matanga luenga le tusi whaamaonia o whaamatalanga o tupe maua ma tupe whaalu mai le matanga luenga o tupe ma sa tauri maina e whailau tusi o le fono le aso tolus fulu o mati lua
I le vaitau lea o le vavao o le COVID-19. Ua toe whaapiina atu foi le nei tusi whaamaonia mo le sinifia. Lau whio le whonga whetalai ua whaamulia ina le whautuanga pe on tu ina mai ele komiti ma le taitai whono. Alo, aftai, tau noa e lau whionga le sui palemia, ia o sui min staff o le tatum tanga renga vai fafo, ia le whafongfonga le tatum mauta le lipoti a le tete whono. Ia, le avanoa nei, stasi sui, ia, si tula mai lau whionga sui malu. Aftai lau whionga lofi, o whetalai, o le avanoa, te le ali poti ale mātou komiti. Sa ili le avanoa whaafitai o leo mo le avanoa whai se manatu o wali li poti ale komiti o le vaianga taunu ta mau ainga. Tā lofa o whaau ngase lau o whionga ma le parliament. Ia e malo lawa le sa tau tuaina o le atunu o tātou tofi mo tātou tiuti. A la le apostolo ia a vai o no malo si ai lea. A lore on sai la o whionga ma le pai o le tātou mauta. Lai titi asina aenga a fitai mo mua tulaba le ngā luenga al komiti ia me se fo mata ngā luenga ma ni poti pe ona tatia nei mota si vaenga lai titi na vale ala mo fionga le fonga talai fionga le tete fono tulanga le o tanto tanga tu fai ngā luenga me o ro ngā lunu nei fafu o le fia malama a le pe tu ina mai le tulanga lea o le tau whaatumuina o avanoa ia. Nā tau o whiliwhilia le mta ngā luenga e oe. Tau tua o tātou o whitsai whafu. E le ngata i whaurulunga o tātou o whitsai whafu. Ia e foi sui o. E oe a vea mwhailau tusi e la tau te langolango sua le ngā luenga. Tal tonu la o whionga le whongatala. O avanoa la ia e pe o na au mai le finangalo le o le lipoti al komiti, i le whaafengatau na whaatumuina, o le fasili lana na o le fia malama. O e pia whai e o nei ia tātou sui ia. Te taratonu e le tu mau ai. Ia i taimi tapulaa a manoa e toi fo i mai ai. Ia a le toi fo i mai la lea i le tātou atunu. Pe o maua pia lani o lātou wa manoa i tono mtanga ruenga wa leo whapea wa tau sa ili ni se fatu tumu ava no ia o no winga ia le ali umi o le taimi e malanga i se tuai o una fo i mai wa fai ngā luenga nisi e o la tu ava noa e pe sirina fia malam mai la o fionga no winga fo i mai o na fa fe le na ia pe to moni o la tu ava no tono o le tatu mtanga luenga ia pe alu loe so se singa luenga pa wala na o fia siri la ufiona ai va tentele mo la no manuia no tai ia Pera fontalai o ia tula mai vai mongon mo ia ole nganga faftaile te telefono ona wa mai foi le potiale nei foi vai ngata o tato malo i lalo ne fiongele palimia ma sui palimia al fano no anga lo sui ono le tulanga e pe mai tau ele i mai ana te pena le poti a feitau fo ima mai ai fautuanga ia mai e te le ale tua inga le ia i fa mai ele i ma ua le tulanga i tala le tupe ele i mawhai al komiti on whamaunia lau i linga whamtalanga o tupe am tanga rengain tu ina mai ona le ai us whamtalanga o tupe pela ngangana e tau whanono ai le sui ia ona e leo le i mai ale la tau fuafuanga ia a lewa o mai ia e peo le ngangana langa e te le lea tua inga ma le foi tulanga le lipoti e sa taulanto e tu se ia vatula le mea lewa a mai lewa tatou iai nei le mota lewa sau noa le sui palemia ia ona iai le fuafuanga ia e peo le tu alalo le na le nei tu malo ile il tapena ina ma le a mai te tonu o le alai loa e le i ele e vatu tala le tupe a mai alai tonu le mota le nei le lato lipoti o me taua na e sila i meo komiti tala o le tupe fa maunga ma le fa luinga o tupe maua ma tupe ale matanga luenga po le fa la tupitonga le malo ia le mai tau o le mai le sila le komiti i se tala le tupe ona fa mai se sui tu la fono ia se sila fo matanga luenga uma le malo ia uma la le treasury ia pe le nganga na e vatu ai se
tu ala le komiti mo le anga inuma ai o talia ele sui nei le o malele le fionga sui palmia tu langa ia sa popo e ia le komiti ia leo a mai ele sui o le treasury le fa mau mau le o ia mo tale talo tupen nei ale an tanga renga foreign affairs malo nganga fa lalo lo fionga fongtele Hello, tai, o voi le fasoa. Ia, tu le mele o fionga te telefon, le itali le. Ia, whaftai rau whiunga le, whong whetalai. O le au tari sola muli atu i le whinangalo lona lua. Ia na uanga ia tua i le whinangalo mua mua. Ia msalo le ana to e tali ale sui mamalu ilana fesili. O le tūlanga le ripoti mai i o mo le audit report. Si sila fo ila o whiunga i le whong whetalai. Ese le tweeting o SOEs ma tanga luenga le malo. Tanga luenga le malo e tasi le taimi audit ai wa e tasi le pool of money. Lai o le Ministry of Finance. E audit ai. O le atunga lunga le nā le ito tonu o ngā luenga le komiti. E ai mata ngā luenga. E o mai le taimi eiro i luna i le lato li poti fa le tausanga. E le i o mai ia se audit report. A le audit report. La wai to tono o le Ministry of Finance. O le lato ngā luenga i pe o na fautua mai ia le officer o le audit. E tatau o na amai le pepala i o e whapipi i mai li poti. O le alana to si sila nei le fautua ngā le ai. E pe o le whaingatana o lo ta oto i ngā luenga na tanga luenga. E le peila o SOE status. O whaiala tau pool of money, so they have to audit their own money. E le peila o mta ngā luenga i an malo. E tasi ale taimi e audit mai. Pe o le ngangana e pe o na mai fo i le whawhisili. E pe o le tūlanga tonu le nāna alai o na o atu le taimi lea. O le whaamtalanga na o mai wa umanga audit. Ia aile yo o mai se li poti. Ia mai le mta ngā luenga. E pe o na whito i tonu ai le vaenga lea. O le whawhisili o le whionga i le ai ono. Ia. Salo yo no si la fia pe le tūlanga le o le atunga lunga tasi le alu i tau sai tono le lipoti le pe o na iloina. O le tūlanga le whaatumuina o abanoa. Ia i atunu i fafo. Ia le ngata o le whiangai ai o le atunu i le navo i vai tau ma tūlanga i whaamai ma mewa pena. Ia a o nisi fo i atunga lunga e pei o na moli mawina. O le tūlanga ia i whaatumuina o abanoa nei. Ma le toi fo i mai. Ia sila fiang mal pale meno le mena o lo fito i tonu le kapeneta i le tūlanga i le filifilina ia o ano sui i le tonu ona ofisa ia e pe ona ia i atunu i fafo wa le atunu ia o se tamu faile tali atu le ai whaftai tele mo le whafisili ia pe ona mai le se onga i sui mamat malo whalo te Whianga whongwhitalai ia e le longa mali e le sui rwai monga le saunoanga teitei fono ele solo mua tangata o teitei fono ni saunoanga tali a kong fo e se se kai ia ka kalango e ka usui la kiki ia ma le fa lo lo fio alo ba tai tu no sa no menino le fio ngal mesta tu sa fo tau fa mama mal fio ngal telefono ia tanga lo ngal malo o lo ilalo uma fa malu ale fa tupe mele ia malo fa tai ta palo fio ngal su pa mie pe se me sa no ele ta salanga Au whionga le whongwhitalai, whaftai te le mole hawa noa. Msalo e lava tu langa o te whiatala noa i le tā ua o le nei matanga luenga o le vai whafo. Hoi o la tō o lo ngawha ma mata upu o whaato inga i le vai whafo. Ia e peitai, ia o e le manatu o le ata oto ai au peana tātou anga i le taliina o le whautuanga peana tuina mai. I le tūlanga pe ona iai le whautuanga, i o le fwoi sau vava ai tutoa lava iai le tūlanga o lo tā uai se whetena inga. I le tūla whono e tūsai ma le whautuanga o tuina mai. A tono se mea lea sa, e au whaun tātou tāna noa. tupe mele ia
Malo whaftai tapalo whionga sui pamia pe. I luma o le palemene, ia, o le aua e vai teimi tonu lava o le COVID. Ia, o le tūlanga leo lo iai, ma i ele taltununga, ano iai ni wha le tonu. Ia, o mea uma lava e ngai mai lalo o le tātou treasury, pia ona a mai. Ia, o uma foi ona maea, o maea ona sila iai, le tātou so tusia le malo. Tūlanga o tātou whainga luenga, ia, pe toi maua pea ni lātou avanoa, pe ona whaafsiringia. Ia, o lo maua pele avanoa e toi foi mai lātou, ma toi whainga luenga, pe o mea masani na, ia, o nisi e o atu e whaatino tūlanga o tātou ofisa inu mau, ia, whapena foi pe lua tolu tau sanga, ia toi foi mai, ia toi whaafenga luenga foi tonu le tātou matanga luenga. Ia, mori atu le nganga o whaafstai, lau fionga le taita i whono, ia, me se foi komiti, ia, mo le nei foi li poti, ia, wha mau pea le tāua le nei matanga luenga i le tamaitai pule, ia, le fionga e a pesta, o se tasi foi o ao sina o lewa na ngalue, ma tau tua le tātou malo, ia, mai se foi le pule ngalango-lango, whaaftai lau fionga le whoftalai. Alo, tau noa lau fionga le tui paramia, o te tapala o fionga te whora mo lafo. Lau fionga le whoftalai ai lei, whatuina le lafo e vele nei, na wanoa e mole le whamaloma le whaftai, komiti foi o le ofisilo pulenga, manamata ngaluenga, ngaluenga whatino le tausanga whatupe sa ilo ina. Ia mai sai o tamu whainga uma o whianga ile atunu uma a whianga o le misela ma le COVID-19 ma le iwa. Whamawina foi le anganga whaftai, ia ile sa ili malo nisi foi o sui o le mata ngaluenga. Ia uma whai ona whamanuia ina ia manoa whainga ngaluenga maolunga ia atunu mamao. Whamalo na ngalue whamalo foi le tautua. Ia wase manuia o Samoa. Moli foi le whamalo ma le anganga whaftai o komiti, tupu mai e o le atunu. Ia o loo ngā lulu e vea masui o malo ia tunu i fafo, i la o tau tautua matavela. Whamanuia le atua se lao le leifo, mo le ilangang whaaftai sui o komiti, whionga le sui te teifono, le whionga ia lau tafi, ia mai se foi sui mamalu o le pale mene o lo itono le nei komiti. Ia whaaftai la o tau ngā luenga malo o tau awen mai, ia lea o tini tau wao le tātou whamoe wafo le lipoti e peona iai le nea fiaf. Mo le foi le ngang whaaftai, sunga le whailau tusi, ia ole fono fai tula fono so soani fo i le mātou komiti ia mai se fo le nganga whaaftai le official fono ia ona le tausinga fo ia male up to date o alau ia nai tō ina ia nai tono nei komiti ia o fia ia i la tau ia e angai mai ia mātou fono tanga lau fionga le fonga fitalai o te whaatu le lafo ina ia whaamaunia le fono au le pepo le pale mene lua pa lua o lua tolu numela 5 sulmatasi Lipoti al komiti o le vaenga tau tamau ainga, i le pepa al pale mene lua tasi numela se lausu matasi, lipoti wha tau sanga ntanga luenga mata upu tau le vai whafo ma wha tau inga, mo le tau sanga wha le tupe lua o tasiva, lua o, le la folea lau fionga whangfitalai. Wape e whale alili numero lua fsili, po la whamaunia lafo o e whinangaro e sa nomane ioe. Au ese le ai. Ua manu malo le ioe. Ta pala o whionga sui parmia mo le lafo tani al malo. O whionga le whangfitalai o te whātū le lafo. Ina ia whaamaunia le whona o au tali le malo i whautuanga al komiti o le vaenga tau le tamau ainga e pei ona o tō lau lawina. Halua, le whionga le minsta whātu anga whainga whaiva. Sili pa la whaamaunia le lafo o e whinangaro e sa noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Fitu. Pepal parmene, lua tolu, numero 1 sumaleono, di poti al komiti o le vaenga tau le vawhawai, il pepal parmene lua tasi numero 10, di poti whatausanga, al whalaputonga whawai, tau whatunga o Samoa, mo le tausanga whaltupe, lua tasi. Fitu pipitasi, pepal parmene lua tolu, numero tasi ono tasi, tali al malo, e pepa al palmene lua tolu numero 1 suluono li poti al komiti al vaenga tau whawhawai il pepa al palmene lua tasi numero 10 li poti whal tausanga al whalaputonga whawai tau whatunga o Samoa mo tausanga whal tupe lua tasi tule meila o whionga te whono o le komiti o le vaenga tau whawhawai.
lau fionga le whangawhitalai o te whaatūre lafo. Nga ia whautangia le whona o ao le ripoti al komiti o le vaenga tau le wawhea loa. Ano tu ina tuai ana sa irilinga, whautuanga, mai unga whanga. Palua, e sui mamalu, mai ana lofi numero tasi, ma le sui mamalu mai ana lofi numero tolu. Sili po la wha maunia lafo e fina ngalo e sau noma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. O tapala o fionga te fono, mo le tola o la wina o sa irilinga, whautuanga mai unga whono o komiti. Whaftai lau fionga le whangwhitalai mo le avanoa. E tūla i lava ma le whaaloalo. E wholasia leo te lenga o sa irilinga al komiti. I le pepalpal mene lua o lua tasi, lua o lua numero sumatolu. Li pote whaatonga whaawai, tau whatunga o sa moa tau sanga whaale tupe lua o lua tasi. Mua au te lenga o sa irilinga, na ua whionga al whangwhitalai, e peona wholasia ngā luenga na wha tau taia e whaatonga whaawai tau whatunga o sa moa, tau sanga whaale tupe lua o lua tasi, i le li pote al komiti. O te tuina atu, o le awa unanga mo le mamalu o le tunuu i awa unanga tau wha amatoto. Ai mai se fo i sa irilinga mso suenga, ina ia mawhai o na maua na tau wa fia whatungao. Whaatino ai tong fitinga, i ona la sanga tale whea ngai, i tua mua nei, ia ai mai se fo i o pule onu. Lua, whaamtalanga o tupe. Laua whionga i kona fitalai sa whaamawina il komiti, le mawhai o na tu ina mai o le ripoti a le ofisa o le pulesili ma suetusi, i whaamtalanga o tupe na maua ai. E waru tesi ma le 2 miliona tupe maua le whaapatonga mo le tausanga whaale tupe, lua o tasi. Ma o se whaasilinga e tolu se lau tolu spulu, afe walu se lau onu spulu, pe a whaatusa i le fitu tesi ma le 2 miliona, i le tausanga whaale tupe, lua o tasi iwa, lua o. E walu tesi ma le tasi miliona tupe whaalu al whaapatonga, ma o se whaasilinga, e fitu se lau ma le lua afe iwa se lau lima iwa, pe a whaatusa i le fitu tesi ma le 4 miliona, tausanga whaale tupe, lua o, tasi iwa, lua o. O le sila fia lau whionga, ia o le senga o ripoti nei ma le ripoti sa tātou, ia i le tai au, lua o tasi iwa, lua spulu, ia ona ese aso sa whaatalanoa i nai. Ia e tasi lava le taimi sa whaatino i nai, ia se singa i e lua. Na maua lava noa, e whaatautai aile se singa le komiti in mautanga se ngase i tua sivi sa la whai. Sa maitawina il komiti le tatau o na whausia se maotanga se ngase fau. Ona o le vāpi api. O le nofoanga o lo iai nei. E me se fo i le mana o mianga i masini wha mātoto. Mona i o tātou tangata nuu wa a fia whatungao. Na o whionga le whong whetalai whautuanga. I le mai ai o i le longa al komiti wha palemene o le vaenga tau le vāwhea loai. Na wha ai ngā whono i nai, ina ia whautua ina le whaatonga ma le mālo e whapea. Mua. E whautua ina le mālo ina ia sila le whausia ai o sa whale fau. Mo le maotanga sangase wha mātoto i sa vai. A wale tautua ina le mamalu le tunu o autowaa atu i ai mō tong fitinga. Lua, e whautua ina le komiti le mālo ina ia sila i le whaatau ina o ni isi masini wha mātoto. Mo le maota wha mātoto i Savai. I ngā whonu. I le mai ai o lui longa le komiti na wha i ngā whonu nai e whautua ina le whonu au whai tū la whonu ina ia wha mauniam whautangia lana ni poti mwhautuanga i le pepa le palemene lua olua tasi, lua olua numero sumatolu li poti whautausanga le whaatonga whaavai tau whatunga o Samoa tausanga wha le tupe lua olua tasi. Ma le whaaloalo lava i lau whiong. Nalo, aftai, lau whionga te whono. Iau tapa lau whionga le minsta. Tale tatu malo. Lau whionga le whongwhitalai au te wha o te tōla o lau ina tali al malo.
whātau I whautuanga al komiti, o le vaenga tau le vai whailoai, e pei ona wholasia manino, nei e kei te whono. Lau whionga le whongtrai. Ia ua mai ana utali I whautuanga ia. O tali manino sātu inatu, o lo iai le tō whamau al malope on whatulai mai fo le nā vai tau o tūlai mai a le nai tū. O se vai mamau ina ia whausia se whale tele po se whale mai tū tutonu o salawhai I sālolonga. Ia e mai se tūlanga pe o nei ai e soi fo maloina ma le tau avina. Ia o te lo o manino whamtalanga sātu inatu mai o le a o le tau aveina ia tali ma whautuanga pe on tu ina mai o lea ua uma o na tali atu ia I tūlanga manino pe foi o na iai whautuanga I whaatauina ni masini ia lea ua manino foi le tali le teimi o sola ia whaftai te whono mal komiti malu I sa ringa ia ai ona o le ese o teimi tu ina mai e li poti ia a o le mea la vetasi ia e manuia telefono. Alo, aftai, tau no lau whionga minsta, ta pala whionga te whono mole, lafu. Atu le lafo, e me ian le iawa noa e mole tuele nganga whaaftai, I le komiti whaafoe, o le sosaiete, ia po le whaatonga whaawai tau whatunga, I la o tō ngā luenga whai, ia e maise o vai tau sa whenga I aisi o tātou watunu, ia ma le whaamai, mo le tōle nganga whaaftai, I komiti whaafoe, ia whapefo I le li polisili, ia ma nā tau o roo ngā lulua I le vaenga whaatonga whaawai tau whatunga, mo li fo I le whaaftai tele I le suita tai fono le komiti, wa whealoai, au tofa lena tai, ia e whapefo I le komiti, I ene tau whainga o le tātou komiti, ia e maise o whautuanga o lewa, whaafonga I ele mauta nei, mo li fo I le ngang whaaftai, le whailau tusi, sa whaamamauina tātou I ngā fono, ia e maise o le ofisa mamalu o le fono, I tāpena ina fo I o me tau mafa, le aso ma le aso, ia e whapefo I o mātou alauni, whawhatai tele. Ai o te tūlai atu ma le whaaloalo, e whatuina le lafo, na I whaamaunia le pepa le palemene, lua olu o tolu, numera ono suma le ono. Li poti al komiti al vaenga tau le whawhealoa, I le pepa le palemene, lua olu o tasi, numera suma le tolu, li poti whal tau sanga, le whalatonga whaavai tau whatunga o Samoa, mo le tausanga whaale tupe lua olu o tasi. Whalua, e le sui mamalu, mai vai singano numero tasi, ma ana lofi numero tasi, siri pala whamaunia lafo e whingalo e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta pala whiunga minsta mo le lafo mo le di potil malo. Lau whiunga e le whongtrai o te whaatu le lafo, ina ia whamaunia nei e le whona au, tali e le malo, I whautuanga al komiti o le vaenga tau le vā whealoai e pei ona o tō laulawina. Whaftai. Palua le whionga le minsta ngā luenga te tere. Siri po la whamaunia lafo, o e whina ngā lue sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Valu. Pepa le palemene lua olu o tolu numero iwa su tolu. Le poti al komiti o tū la fontu mau, ta au tau whainga palota, ta sanga ma to finga fa vai il pepa par mene lu olu tasi numero fit su fa male pepa par mene lu olu tasi lu olu numero lu su tasi li poti fa tau sanga al komisi o nga luenga al malo mo tau sanga fa tupe lu o tasiva lu olu male lu olu tasi valu pui tasi pepa par mene lu olu tolu numero tasi ono iwa, tani al malo, I le pepa al palemene, lo olu o tolu, numero iwa su tolu. Li poti al komiti o tu la fono tu mau, ta uptau whainga palota, ta sanga ma to finga whaafawai,
Le pepa o le palemene lua tasi numero fit sufa. Ma le pepa o le palemene lua tasi lua numero tasi le poti faltausanga al komisio ngā luenga al malo mo le tausanga faltupe lua tasi iwa lua ma le lua tasi. Tula mai lau whionga le te fono o le komiti o tula fontu mau ta auto whainga palota tausanga ma tofinga whawhawai. Laua fionga le fonga fitalai, o te whātū le lafo, ina ia whautangia le fono au le li poti al komiti o tū la fono tū mau, ta aupu tau whainga pālota, ta rasanga ma tō whinga whāwhai, lo o tū ina atuai ana sa i linga, whautuanga mai unga fono. Whalua, ele sui malu, mai whaleata numero tasi, ia mangangai wha maunga numero lua. Siri, pola whamaunia le lafo, o e whinangalo e sau no mani i oe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. O ta palo whionga te te fono, mo le tōra ula wina o sa i linga, whautuanga me unga fono komiti. O te tūlai ma le awa tele, laua whionga le fonga fitalai, whaftai tele mo le awa noa o tuina mai a teau, whai ea umasui o le mātou komiti e wholosia le tau nuunga o mātou sa i linga, o ni whautuanga ai maisi o la mātou inu ngā whono. O te mua i whaafeiloa i laua whionga le whongwhtalai e whaapea whoila whionga i le sui pālemia, a whionga i minsta o le kapeneta, whionga te itai o le ituangai whaapea whoi sui mamalu o le nei pālemene. O te whātulo whole tapua inga le au mamalu o le malo, ma le masiofo, le sui o le whono sui tōwhia ma le wharitua, whaamsion sili ma le mamalu o le whaamsnonga. Whawhiroa e tfoli tapua inga mamalu au whaururu o mtanga luenga, whalap tonga tūma o tia malo mwhai on tātou whatasi nei a fiafi. Hea whoino o a whia tapua inga mamalu a Samoa o lo tapua i mai i whaiva o le pālemene, pa ia o ainga ma lātou tama ma o lātou ainga. Lau songa tū mua mapule i tū au ma lātaua, ainga le tai ma le vao whono tī. Whapea wholi tapua inga o auna tofi e le atua, lo fa fale tuli ia i so se fata fai taulanga. Lo fionga le fonga fitalai, o te whao i atu ma le awa tele tauai. Taluai ona ua langia tupua tausi ma maota o le ngā luenga le nei tū malo. E maua le taimi, ai le to e maua se awanoa. Watu wha mai senga i le paia le ekalesia, e whakasai sa lua tai lo tātou nu. Ona o le wala au pa ia le atua i lana au na sa tātou mafuta i le telo tausanga. Le sunga le whawhengainga i a 5 malue pone. O se lupe whalele a wale a fio le ati tūwewe o le alo tū tele. A fio pune mafua le whasina ma toi lolo tama oe le malo. Ma liu mai le whatu talia o tufonga le ala taua. Lau whetalainga sa vali o le tau to'o. Ma le nofo a whanga o le ala taua. Wha mai se le anganga o le tua le paia o le tātou e ka le sia, a o le paia fo i le pulenga le sua lau sunga le toe ina ma le nofo a whare sa o le tātou pulenga a inga le tai. Ta o tolua fo le seunga, ua maua ua langia fo i se tasi o maota, pe o le maota i sa to'o, ia au se pou fo i o le toa wha, paia toa wha li i ma le toa lua o tū la whali. Wha mai se fo i le anganga, i le wala au paia le tua lau sunga muripola wha. Ma liu mai le whatu talia o tufonga le ala taua. Lau whetalainga sa vali o le tau to'o, ma le nofo a whanga o le ala taua. Wha mai se le anganga o le tila o fionga le fonga whetalai. O lo li poti ai whatinonga le ofisa ma tau nuunga o tau sanga whale tupe lua o tasiva, lua o, ma le tau sanga o le lua o tas. O inga whono to miti sa manatu aina ia ilo ina whatasi nei tau sanga whale tupe. A wao le amanino ai le se senga ngā luenga sa mwhai ona whaatino ina ele ofisa. O tūlanga na ausia e mai se fo i o lu itau sa whianga iai. Lau whianga le whanga whetalai,
Le vainga o tele al komiti na mai tauina le solo whaatinonga le ofisa i lana whaamtalanga o sini autu ua mai a whaatatitia. I le mori mau le ofisa e varus fuma le whapasene o ngā luenga fuafuaina sa mawhai o na whaatingoina. O se o tonga o ngā luenga, whaatino sa whaautu lava i vaenga nei mua whaaleleia masi itia tūlanga o au nanga. Whaaleleia whainga whaavae mo le puleina o tangata whainga luenga. Whaamalosia masi itia ngā waa ma malosianga mo tangata whainga luenga. Lawa whionga le whonga whatalai. Sa whaamawina le komiti o le luitau au tū lava sa whiangai mo le ofisa i nei tau sanga whale tupe. O a whianga o siama o le misela ma le whaamai o le COVID-19 fulmareiva. Lea sa a whiai nisi o ana poloketi maa onga sa fuafua. Ona ua o mai lea lawa whionga i tūna mai tauina le komiti. O se vaenga le nei mo le sila fia le maota. O loo whaavae atu ai whautuanga le komiti. Mua lawa whionga o le aso sa ilo nai li poti nei e le ofisa sa whamawina i le itauli maina le ofisa o le whailautusi o le whono au. Ni talia le malo i winga i whautuanga le komiti le nei i paia inga talu ai. I lunga o ana li poti whale tausanga mo tausanga whale tupe. Lua o tasi wha, a ngai le lua o tasi lima. Ma le lua o tasi fitu, a ngai le lua o tasi vadu. Lona lua lawa whionga, ilo ilonga le komiti na mai tauinai e le o tuina mai ni whaamatalang o tupe le ofisa i tonu ana li poti whale tausanga. Peita ius tūlanga le tāua tele mo le sila fia le parlemeni. Le vaenga toru lau whionga iei vaenga na mai tauinga le komiti salia e mai tausanga whale tupe ua tuanai. Peita i olo whau mawina pe le tūlai mai o vaenga ne e au fiai. Le uti o puna oa ma mea whai ngā luenga tala whiangai e le ofisa. E whaatino ai ana ngā luenga. Ua avea lea maala ua le mwhai ai ona whaatino nisi o ana polo keti ma polo kalame sa fuafuaina. Lo o tuina atu pēr le kāpeneta le whaatino ina whai unga whaai ua wano ofisa sili lango pūlenga. Ma pule sili lango ACEOs, Assistant Manager. Peita o se whautuanga le telo tausanga ina ia taatia le vaenga le komisi. Vanga na ia wano ofisa sili o pūlenga ma pule sili e tuina atu i le kāpeneta. Ona ua o mai lea le vaenga muri sa mai tauina le komiti lau a whionga i li poti le ofisa sa ilo ina. Ia inisi o whale tonu sa mai tauina mai mana o mia sila e le ofisa ni ia whale leia. Ona vaenga ne te tau ona tau la mua i le ofisa. A wā whale tonu lava nei o lea o mai tauina fo i li poti whale tausanga isi matanga ruenga ma ofisa sa ilo ina. E la tau komiti. O vaenga la nei a o fiai e le manino masao ato toa whaamtalanga e whaongare o toa tonga ngā luenga whaatingo ra ofisa. Mai le ai fo ni whaamtalanga i le whaamanino ati ili ai vaenga taitasi. E le o whaanga ina lanu whaailoilo e whaailoa mai ele tūlanga o lo iai taunu unga o ngā luenga. Sa fuafua ina matapu laa whaatūlanga ina. Ina ia manino ai pe sa ausia, pe sa le ausia po le whaawau fo i ona whaatino ina. E lo fuafuaina le lei pasene whaeloa mai ele au whae o so seitu ainga o ngā luenga sa whaatino ina. Ina ia mauti noa ai o lo o sa o le fua whaatatau o ngā luenga sa whaatino ina. Ma le pasene ua taunu i ai. Lawa whionga le whonga whatalai ona ua o mai lei whautuanga le nei komiti. I le whaia i lunga o ana sa i liringa e whautuaina e le komiti o tū la whono tū mau. Ma tā upu tau whainga pālota tāro sanga ma tō whinga whaavae le mālo ina ia. Mua. Sila le ave o le whaataua a le ofisa le tu ina mai o tali. Tali a le malo i lunga o whautuanga le komiti whaapalemene le nei o lo tu ina atu iai a la tau li poti. Tu sai o le unga o la tau sa i linga i li poti whaatau sanga le ofisa. Sa tu ina mai le whono au mai lo ina e le komiti. O stulanga tā ua tele le sila komiti a le komiti ono o ia tangi ai le tūlanga ua iai le whaatinonga ma le ngā luenga le ofisa ua whaise mta upu. Sa whautuaina ai le komiti le nei, po seisi lava komiti wha al palmene. Pe ona mai tauina i ana ino longa o niso mta upu sa whautuaina ai le komiti le ofisa i tausanga wha le tupe, talu ai ele o tūlai mai pea, talu ai o lo tūlai mai pea, mai atangi ai le whaatinoina le tiute o le ofisa. Lua, sila e tuina wha amawina mai o wha amtalango tupe le ofisa i tonu ana li poti wha tausanga tuina mai le whono au. Ina ia tangi ai taunu una sa iai whaatinonga tau tupe i tonu o tau sanga whale tupe sa ilo ina. E manatur komite tau
e tāua tele nei vaenga mai au le ofisa o na ave iai lana whātaua. Ai maise o le muli muli ta ia o ai inga whare tū la whono ina ia muli muli ta ia ai isi matanga ruenga. Ma ofisa o le malo. Whautuanga e tolu, sila sila le toe tu ina mai le komisi e la tau te whaatino ina whai unga whai ua wanoa o ofisa sili lango lango bulenga, ma pule sili lango lango, ACEOs ma managers. E pei ona tu ina atur ka peneta la tau te whaatino ina le taimi nei. Manatur komiti o tala whea ngai le tu ina atu na o awanoa ofisa sili o pulenga ma pule sili. CEOs ma managers e le kapeneta. La tau te whaitino ina whai unga. Ai mo awanoa lango lango e CEOs e te tau ona whaitino ina le komisi. Ona la tau lea mata whaioi lea lo o matai tu ma le fuafua ina le lei o awanoa nei. Whautuanga e wha. Ia sila sila e si whaatulanganga po se awiwi e whaonga ina e whaatino ai li poti whaatausanga o fisa mamatanga ruenga umare malo. Ai meisi ole o tonga o ngā ruenga whaatino tongu o tausanga whale tupe. Ina ia manino masao ato atoa. Manatur komiti le nei o situlanga tau na tāanga tutusa umai li poti whaatausanga matanga ruenga ma ofisa umare malo. Ia le ngata o awiwi e whaonga ina manino mare sao whaamatalanga. Whaonga ina o lanu whailoile whailoare tūlanga o lo iai tau nu unga ngā ruenga sa fuafuaina. Pe ua au sia, wha au au, le au sia foi, ai maise o le fuafua le whaonga ina o pasenge ngā ruenga. Sa whaatino ina i sao, tala whea ngai mātani ai tau nu unga wa iai. I le malewaenga muli muli lau fionga le whongwhitalai le lipoti al komiti, lau a fionga o lana whai unga whono e whapea. Whautuina le komiti o tula whono tu mau, ta upu tau whai ngā pālota, ta arusanga ma tō whinga whawai le whono au, ina ia wha maonia le pepa al palemene lua o, pā, lua tasi, numela fits fu marwha. I poti whare tausanga al komisio ngā luenga le malo lua o tasi iwa, pā, lua o, ma le pepa al palemene lua tasi, pā, lua, numela luas fu martasi. Li poti whare tausanga al komisio ngā luenga le malo, lua o, ma le lua tasi. Lau fionga, ma le whaololo whawhatai. Nā lo. Sao noe lau whionga le te whono, tolo lau fo ia sai le linga e mese ia o whautuanga ia o tui nātu tātou malo. O te tāpā lau whionga sui pāmia mo le tari o tātou malo. Lau whionga le whongwhitalai o te tōlau lauina tali le malo e whātatau i whautuanga le komite o tūla whono tū mau. Ma taupu tau whaika pālota, tau sanga ma tō whinga whaavai e pei ona folosia manino nei e le taitai whono. Lau whionga le whongwhitalai, tali le malo i le pepa pāle bene lua tolu numera iwa sultolu, li poti al komite o tūla whono tū mau, ma tā upu tau whainga pālota, tā le sanga ma tō whinga whaavai i le pepa pāle bene lua tasi, numera fitu sulfaa, ma le pepa al palemene lua tasi, lua, numero lua tasi, li poti whare tausanga al komisio ngā luenga ale malo, lua tasiva, lua ma le lua tasi. E pei o whautuanga wa umana i li natu o tali nei e anga i tonu lava i le whautuanga numero tasi, o le whautuanga mua o le tali, e whaamaunia le komisi le tui nātu o tali le malo i whautuanga. Na la ngā mo le lipoti whare tausanga lua o tasi whā, lua o tasi lima, ma sa awala atu i le taitai whono i le nā taimi. O lo whaapi atu se kopi mo le si le fia. Peitai e toi tui nātu e le komisi i le whaasolongo le nei lipoti mo whaamaumaunga a le komiti. O le tali i le whautuanga lona lua. E talia el komisi whautuanga, ma o le amauti noa le ngā lulue so tau au, ma le matanga luenga o tupe ma le ofisa suetusi, mo le wha mae a ina o ana wha matalanga o tupe, ma ngā luenga wha tino, mo le wha ofi tu tonu o a tātou li poti wha le tausanga i le lumanai. O le tali e tusai ma le whautuanga tolu. E whamawina e le komisi le whautuanga e peiona tu ina mai. O lo whanga solo nei ngā ruenga e tusai masuinga mai loilonga o lo o iai nei a le ofisa o le komisi o ngā ruenga al malo
a o tali ai se whaiunga a le fionga i le palebia ma le kapeneta. O le tali e le malo e tu sai ma le fautuanga lo na wha. Ua whamawina le komisi le fautuanga mo se awivi masani mo ofisa uma ale malo ma li poti wha le tausanga ale matanga luenga. O lau wha alo lava lau fionga whawhitalai. Alo, whawhitai, mo tari menino ho tatu malo. Ia, tu sa foi o le tōra launga lau fionga sui palmia. Ia, la none el mauta. Te tūlai mai, le manu. Whawhitai mo lo wa manoa. O te tūlai atu ma le whaalo ala tele. O na lewa mai ta wina ua lua matanga luenga e awhia i le tūlanga lea o mea tau tupe. O na ele o awhia i tu tonu ala to li poti whantau sanga. Mo se fia le maota tu la fono ai o mea tau tupe e wha ia masina talu le whai ungo le tau sanga i le astos furo iuni. Ua tauana maea ia le tāpena ina o le tala o tupe. A e ono masina tu sale o te sema. Wa tauna mai tonu le tato li poti whaatau sanga. Te tali tonu la, o le fete e na inga lea, e alofai matanga luenga tūlanga le iai. Wa sa maua fo i te leo, o nisi li poti. E au mai ala to tala tupe, wa mai ele i audit. Ona o le tau mawhai lea, ia lato mulimulita ia tula fono le ia o te sema, wa mai i tonu ala to li poti. Lea lai au mai ei ele auditina i al te leo. O tala le tupe au mai ala to li poti whaatau sanga a leo te manatua. Whatoa au mai a tato audited reports o lua whelus fulu tau sanga te ne ia Februari. A walewa nei te tonu ia li poti whaatau sanga te leo mtanga luenga tuli taimi. Tiu timeline sia he. E avato mtanga luenga tupe o le tua lalo lama se fautuanga. Wa le famasina, wa uma accounts, ono masina, wa i tonu ia le li poti whaatau sanga. E au aine i toi fite nai, toi ilo a tato policy sia whainga whaavai ia i tu la fono mea tau tupe ma li poti whaatau sanga. Ina ia au aine i toi tu la i mai ia tu langa ia. E lua me whaiai o le tasia o le me refer o mai ei tala o tupe mtanga luenga al malo ia na o public accounts au mai ele Ministry of Finance mtanga luenga tupe. Po o le whaatali o le poti whaatau sanga tato mtanga luenga se ima e ale audit ona au mai e le tonu o lato tala o tupe i o se tu alalo tato te mawhau fo iai mai o loo whea ngai mai atu langa ia ina ia awai nei toi tūlai mai ia whawhita au li man whaalo lava lau fionga whawhita lai. Alo, mo le whautuanga, ma le tasi whau komiti o tupe, ma anai fo le whautuanga mo si fia el mauta. Ia, o te tāpālau fionga te tefono mo le lafo. Lau fionga le fonga fitalai, o te whātū lafo na ia whamaonia le fono au au. Pe palmene lua o lua, pa lua o lua tolu numela iwa sfuru mal tolu. I poti al komite o tū la fono tū maum, tau pitau whainga palota, tau sangam tō whinga whawai. I le pe palmene lua o, pa lua o lua tasi numela fitu sfuru mal wha. Ma le pe palmene lua o lua tasi, pa lua o lua numela lua sfuru mal tasi. I poti whal tau sanga al komisio ngā luenga al malo mo tau sanga whal tupe. Lua o tasiva pa lua o, ma le lua o pa lua tas, ma wharola. Palua, e sui malu, ia mai ngangai whamaunga numero lua, ia whapea whareata numero tasi. Siri pura whamaunia lafo e whingaro e sau nomani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta pala whingaro sui palmia mo le lafo tali malo. Lau fionga le fonga whetalai au te whātū de lafo. E na ia whamaunia le whona au
tali le malo I fautuanga ale komiti o tulafono tu mau, ma taupu tau whainga palota, tau sanga ma tō whinga wha ale whaavai e pei ona au tō lau lawina. Faruaina, ele whionga minsta ngarang tele, whapel minsta soi fua maloloina. Sili, ula wha maunia lafo e whina ngaro esa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Iva, pepal palmene lua olu tolu, numera se laus fulfa, li poti al komiti, o le vaenga tau tamau ainga, il pepal palmene lua olu tasi lua olu, numera 5 li poti fal tausanga, an tanga ruenga o pisinisi, ala manuia malepa, mo tausanga fal tupe, lua olu tasi. Iva, a piputasi, pepal palmene lua olu tolu, numero tasi fitulua, tali al malo, il pepal palmene, lua olu tolu, numero se laus fa, li poti al komiti, al vaenga tau tamau ainga, il pepal palmene lua olu tasi lua olu, numero 5 li poti fal tausanga, am tanga ruenga o pisinisi, ala manuia malepa, mo tausanga fal tupe, lua olu tasi. Tula me lau whanga te telefono o komiti o vaenga tau tamau ainga. Lau vionga le whangfutalai o te whātū le lafo. Ina ia whautangia le whono au le lipoti a le komiti o le vaenga tau tamau ainga. O lo tu ina atuai ana sa ili linga, whautuanga, mai unga whono. Whalua, ele whionga minstao ngā ruenga tele, wa pera sui o malum. Mai whale alili numero 2. Sili para wha maunia lafo, o e whina ngaro e sao no mari ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia, ua o manatu. O leo tātou tau nuu le, tātou teimi malolo, e peo na ere tātou lafo. Ai, to tasi a tātou li poti le toe. Ia, male tōlau launga li poti lea. Ona mahe alo leo tātou ngaruenga. Me lea wha malo whaftai, i tātou mauta, malolo tau onsai. Ia, e mamole tuale whaftai tele, i lo tau pa ia, mo lo tau mamalu, i lo tau lava papale, male onsai, i le tau wha mai ina o tātou ngā ruenga. Whaftai mo whina ngalo wha alia, tusa o tātou whelafo lafo inga. O te wha maruru atu i lau whionga te tai le tuangai, tusa le lafo, na e tau mwhai mai ai. O le mana o ngā lava whangwhitalai, i ia mwhai pēr o na whaafonga mai le tunuu, i saili linga ma whautuanga al tātou pāre mene e ala i komiti ma le tali mai fo i al tātou malo i whautuanga. O leo wei manuia al tātou whono, wha malo whaaftai us whono i tātou mota. Sa iele naunau ta inga i fia wha mai al tātou ngā ruenga le afia finei pita i wā lofa atu. Ua levan wha aonga ngase le pa i al pāre mene, i le nāwa i aso se e o mai fo i le afia finei. Tarsia ia le aso atai au, i le lofo le atua, e wha mai ai. Whafta i atu i whaurulunga, o mtanga ruenga, wha la tonga tu maoti al tātou malo le umsai mo le tapo ia, o le arofaiwa o lau pāre mene. Whafta i Samoa, i lau tapo inga, le wai uman manuia, le fono lau pāre mene, whafta i tatalo, wha malo tapo ai. Ia whai wai ese ngana lau pāre mene o sopoutu, ia lo whangia, ma wha mangalo. Ala mātou tatalo wha au, ia turi loa ina pēr si o tātou tunuu, i le ao wha lo le atua, ma ia iai ana wha manuianga i lo o tōru whafo, ma le uru whale. Manu tele ina le nei fiafi. Manuia le afio atu o le paia o tātou maota le nei fiafi, tau tai le lii i ala uma o le awia. Ai tātou te rei tolpo, te talo atu, i le fionga susfono mo sa nganga numero 2, te e saunia sa tātou talo. Tātou whai le talo. Lo mātou ta mai o le lang. E pa ia lo suafa. Pa ia lava o e onge ma le lava la mātou vaunga ngana.
e sula ai lo pa ia mo lo mamaru peitai. Mātou te talitonu o e lava o lo e whaafufonga ia mātou te talo. Ui lava ina mātou vai le nei tu aso. Peitai au lava ina mātou to e a whea atu la ua fio. Whapei whiona mātou muai, whaololo ma au le tae au ana le la. Na ia tō mai so mātou matu pala. Na ia e au mai ale mea ai e te tau ma le aso nei, ai maise mea ai au wāre whaatō whala inga le pare mene nei. Mātou te talitonu, wai umane manuia, le ftutu na inga muni au ma le swala upulenga i le so, o na o lea sa whaatasi mai la ua fio. Sa e fisoso ani mai le whaatō whala inga, ale whona usu a lau pare mene, wa mafu ai o na iu la mātou whaatō whala inga i le nei aso ma le manuia. La mātou sa au ni whaise wha malo longa le ari i e peitai, e au lava ina mātou wha maua lalo atu, e le asai mātou mo mātou vai. Se upo mātou whalafalafo a inga le vaunga ngana na whao ngai to tonu le nei maota, ai maise le whaafafonga a Samoa, ua lape ma le tala whea ngai ma lau whaafafonga le ari i e, foi meia ia i mātou so mātou vai nga ma so mātou whaatau wa. Tai atu, le pa ia ma le mamadu, o le pale mene nei pe a mātou te tala le whiri ari. E pipi tia ai mamau ala. E lata mai o mātou no fuanga, ai mātou te le mai loa mala e ono tutupu, e iai ale mātui ma le maangao, ma le maa whaalave a au i o mātou ala. Lea mātou te talo atu le ari ie, tai atu le mamadu nei, o le nei maota, e ainga lo whaamuri mai. Mātou te talo foi, mo le tapu e inga Samoa, ia lau te sia i la ato uma ma le nei whona usu, i whaamanuianga mai la ua fio. Maua pea, le fionga le fonga whetalai, ia le tō wha ma le utanga i taitai ai a mātou whono, le aso a tae au pe a mātou toe foi mai, le manuia o le vi inga i foi atu i atu ero mātou mtai. Ia le mātou te talo lea le ari i e ala atu lau suafa ua mātou wole ma wala au atuai. Amen. Alo, whaftai. O te whasisi latu ua tolpo nei tau manga al whono au whaitu la whono, se au lele tu la iwa tol sfulu i le tae au a tae au. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. We often wonder why. But after generations and generations, I'm telling you, it has always been that way. Of course, things don't always turn out the way you expect. But who's complaining, right? Because these waters are not just special. They make everything better. As for me, this is my natural Sambo water, the taste of nature in a bottle.